te oe o le vinga Olo usua whae whaane ne eina Mato te alalanga e paia Awa olo usua whae matautia E au ina ia matua vi ia Lalo langi matanga tauma E fo umatu ya te ia O ia kule I mea umana Ia via o etama Ia te oe o le vinga Olo usua whae whaane ne eina Mato te alalanga e paia Wa olo usua whae matautia E au ina ia matua vi ia Le lalo langi matanga tauma E fo umatu ya te ia O ia pule I mea umana Yesu Olo usua whae mamalu Yesu Olo usua whae au tau tau Yesu O ia o le tupu o tupu Yesu Ia o e whababau
matautia e au ina ia matuavia oh le lalo langi matenga tauma ia awao lo suafa e matautia e au ina ia matuavia oh le lalo langi matenga tauma e fo matua teia oh ia pule imea umana O te whātala whātu le tunu o nei tāu fōu, whamālo le wholau le Australia o tātou lia, se fulu mo le fitu aso le tātou wholaunga ia Februari, le tausanga rua whelua sifuru tolu. E aro mai o le tātou sanu ngā lotu, te ia, le sunga le whawhenga, Pastor Tomasi Taito mai le Kalesia, Livingstone Evangelism Ministries i Low Heart. Si mai le whawhonga. O le nofo i le me lilo, e iai le silisili ese. E mau o ia i le paolo, o le ona le marosi umalafa. O te whaape atu, o Iova, o lo umalu ia, ma lo olo. O lo watua, o te whaatua tua ia teia. Awa o ia na te lavea ina oe le mai lei a le whaima. Ma le wha mai e oti ai. E ufi ufi, ifo o ia ia te oe i ona a paau. E te suru wha i fo i lalo ona a paau. E whai alo na wha maoni mau tali pupuni. Ma mea e pui pui nai oe. E te le matau i le mea matau tia i le po. Ma le u fana fana e lele i le au. O le wha mai e wherua i le pongisa. Ma le mala e whanoa i le au tea. E pau u se toa awhi i au tawhatafa. Ma le mano i loi tū tamatau. Ai le tai ane. Ia te oe. Moni lava lau whetalainga. Moni lau upu. E moni le pese ai tā vita. E moni le tau tinonga na ia tau tino mai ai. O oiolo mātou atu o le mātou sulu whainga. O oiolo mātou papa. Mātou te malu ia te oe. O wapa au e saonga le muai. Malou wha maoni. Ua mātou wala whai ai le nei tae au. O lau tau singa le alo mātou atua. Ma loa au wha aloa loa.
o lo a ao la veai. O le a ao mata utia. Mātou te ifo i ai. Mātou te malu ai. Mātou te saonga le mu ai. Peo nā la whai mai ai. Le atunu o Samoa mauta ngata. I le nei tae au. Le alofa o laua fio. Wawenga i o mātou wola. I aso ta itasi. Le mātou wala whai mai le manuia o laua fio. E moni lava lo mātou watua. E mātou te ui ai taimi whaingata. Taimi o loi mata malingi. Ae olo o soifua o Jehova. O oelo mātou malu ai. Lea o oele mātou suru whainga. Le sili sili ese oelo mātou watua. Mātou te whaapea atu ai a te oele tae aole nei. Ava oele tama. Whaafetai. Whaafetai. Ono se si aso wa eto e whaopopo. O aso wa eto e fōa i mai. I SOIFUA maolo o tangata i le tae aole nei. Vi ia oelo mātou watua. O le taulanga o le vi inga. O le fua o le lau ngutu o le tangata. O lo natua e le tae ao. Ala e le tae ao. Whaafetai atu i ate oe. O no lau tau singa i ate i mātou tu tonu a inga ta itasi. Au nalo mātou atu o lo tutu i lau fina ngalo. Tala ina. Mare avatu o le upo le ola lo mātou atua. Ai mai se ta māma tina mātutua. Se io o lava i se au pito i titi. Tupulanga a toa lo mātou atunu. Samoa lo mātou atua. Ai whaafitai ono le nei tae au. Whaafitai ono le nei ofisa whaasala lau lo mātou atua. Le pule ma le au whainga luenga i o lātou loto o foina. Le ngata o le tautua ai o lau a fio i lunga o poloka lame taitasi. Ai maisi o le tautua ina o utangata. I ala tonu, maala mātou te savavali ai lo mātou atua. Le evi ia oe lo mātou atua le tae aole nei. Whaafitai Jesu, fo i atu le vi inga i ate oe. Amen. Praise the Lord. Ia, se tātou pese, tātou te whaivi inga ile atua le nei tae au.
tu le nei tae ao, whaatalo whaatu Samoa, le atunu pele le nei tae ao, le lofa ma le anga le lei, le tau singa lo tātou wa li i o Yesu Keriso i lo SOIFUA, fia whapena fo i sine yola, whaatalo whatua i au auna le atua, so se whata whai tau langa, ao sina sina le tātou watu nuu, ia mai se fo i la tau o e, tofi whaatasi ma le atua i ngā ruenga lo ngā ruru e ai, ia le ngata fo i le se i, mai lava i mauna te le se i o i mauna i whaataro whaatu le suafa manu ma lo Yesu Keriso. Ia la fionga pa ia le atua whaapero na whaitawina mo i tātou whaauta fo i. O le whawhine o le aai, o i o le whawhine anga sala. O i loa e ia wata oto o ia e tau mafa i le whale o le wharasaio. Ona au mai aile e ia o le whangu ala pasa ua tumu le swau umanongi. Ua tu fo i o ia i tua i ona vai. Ua tangi. Ua whaasisi na ifo e ia lo i mata i ona vai. Ua soloi ai lana ai i lona lava laulu. Ua songi fo i ia i ona vai. Ma whaau uina i le swau umanongi. Ua i loa e le wharasai ona whai atu ia i ate ia u whaapea ifo ai lea. O ia i lona loto. Asa pero feta le nei. Po ua i loa e ia le nei whawhine malana amio. Ua pa i atu i ate ia. Au wao le whawhine anga sala ia. Alo i le tātou tumua po le tātou matua i le nei vai aso. Whaangalo le tuanai. Molo manuia i le rumanai. O loo moli mau le whaivangalia Ioane le unomata upo e valu. E whaamatala mai a Ioane o le whawhine le nei o le whawhine anga sala. Loo moli mau ma taio ma riko luka Ioane, ma taio ma riko luka. E tasi ale fale ma le ingoa o le tangata. Na whai ai le mea le to tonu pena. Sa wai le whawhine le to tonu o le whale o Simona le pela. Me le tātou te ilo e tasi lava. Le tangata o lo whaamatala mai i le o onga. Po lo moli mau mai ai le anganga pa ia o le atua i lana upu. E whaamatala mai a te i tātou unga i o inga le tina le ana whai. O le ngai o ina o le tangata ua fo i po ua li liu po ua salamolo na loto. Masani na mana ia le talo le winga o le salamo. O le upo le salamolo li liu mai le leanga. Ai whaasanga i le atua. E leo se salamona o te li liu ese. O le salamo. O lo li liu mai, lo tuana i mali liu mai le leanga. Ai te whaasanga atu i le atua. O tātou masani le tala malona whaita wina. Ai ese le mānaia i a te au ina o uto e wawa aile ma whaita watu le tala. Ona e peise i ua whai maile awali ia, a whai o se perofeta ia. Na te iloa le a mio le whawhine. Longo winga. O laila tau te wa ai le tua na i o le tinalea. O laila tau te wa ai i lona ola na ola ai. Po o la tau wa ai le wha le tonu. O la tau wa ai le matanga. O la tau wa ai maua lalo i a te ia. Le mea lea. Po le a lava le mea le lei. Ma le tau ngata o le whangu ala pasa. Na watu ma le tinalea, na whaalea o ngā e le awali ia. Ona le lato wa ai le tua nai o le tinalea. Mea le, whai e le tātou tala. Ai ina ua sau le tina. Ua tata e le whangu ala pasa, peina whai atu se tala whai ngō fie. To break the power of our past, we have to live life in the future.
o le talepeina, po le aveseina, po le whaangaloina o lo tuanai, o lo wola i le lumana. A wafo i wa whaalea o ngā ina e tangata lo tauti ngā. Wa whaalea o ngā ina e nisi mele lei e te whaia. Wa lato tu uai lalo oe ma lou a inga, ma le whanau. I le wa ai o le tangata i lo tuanai. Ai ese le mānai o le tala lea. Na wha mā losi a le tina lea. Na tuai lunga masavali. Ona ua iei loa, e le aise whaasa o loto ngongo sili, e pei o le aso, na whaasa o loto ai ia Yesu. Lea lai whaamatala mai o ane le mata upo e walu. Whai mai ina ualu Yesu e tatalo. O la enu fo Yesu e o atu le moto tangata, a e tai atu e le au fariseio. Le tina lea, ma avatu ia te ia. Ma whai atu ia Yesu. Ua mātou maua le tinale nei o angasala. Le winga o muli lua ia. Se ilonga le winga o le tala. Atou whai tau le lei pe atatou wawa ai. E pei fōringa mai ua leva na sue le awali ilea. Se me mauai aisea. La tau te ilo ele wha ape whatoa wha atasi. Ele whatoa wha alua. E pei e fōringa o le māsani lea le tina. E sasi masi se le tangata. E tū le tangata e talangoa le mesi sena e whaia. Pe mōlia oi le mena e whaia. Aolo o SOIFUA i ova. Le wha masino ami o tonu. Mea lea ina ua atu le awali ia ma avatu ai le tina rea. Ma whai atu ia Yesu. Ua mātou maua, longo winga le nātala, ua whai so. Lea ua au mātou au maia i ate oe. Po le asau tala. Po le asau whai unga e whai. Whai mai le tala le tuspa ia. O punou Yesu ma tusilona lima i le ele. Na o mai tangata nei e a mai le tula fono a mose. Na lato o mai e tu mai whai mai mose a ngasala e tau ai i maa. Aina le winga le tusi o le limo o Yesu i le ele. O lo mana o Yesu e momoli atu ai le tula fono a Roma. E le mawhaina e whaia se whai unga. E le mawhaina e talano atu po le alme o le a whai. Se ivangana e tusi mua i lalo. Se lau pepa, po o se lau papa, po o whea lava. E mōli ai le tangata i le aso lea. O le tula fono Roma. E au o na tusi mua i lalo. Ai lato te lei nga ngana ina le tula fono. Mea lea na tu wai. Yesu matusi lo na ao. Ile ele. Na mana o momoli atu po o feo le tula fono nei. Ina nei o fai mai le tala tuspa ia o lo lato sue. Se mea e moli aia. Ana tango Yesu ma li liu ma tu watu iai. Ina ia lato wiloa e le mawhai se fai unga se iona tusi inga le mea lea. O le mana i o le tala, fai mai le i o le tala tuspa ia wa fai atu e lo o tu fesili mai pea. Ona li liu leo Yesu wa fai le tala fa penei. A fai e iaise si o tau e le eise angasala. I nā mua i tongi se maa. Le tala lea ona na lato o mai e a mai le tu la fono. A mose. A tango Yesu to e tali le tu la fono. Ona iloa Yesu. O le whaasala i o le tangata. E tusi le lima o le tangata. Ala e taatia i le afionga le atua le tali. Ma le finangalo lofo Yesu i le tangata. Mea lena toi li liwa i Yesu le tali la tau te leiloa. Na toi tali atu Yesu i le tulafono. Mea lena fai mai ai le fetalainga Yesu. Ai aise si o tau e le aisanga sala. Tongi se maalongo winga. Fai mai Yesu a fai e aise si o tau na tausia le se fulu o tulafono.
Le tu la funga mosi na la tō mai mamoli mai. E na li liu a Yesu le mea lea. A fai e iei se si o tau. Na mawhai na tausi a tō le tu la fono lea. I nā tongi se maa. Aisea. Wala ngona ele awa, ele au fara saio ma le au tusi upu. Le wingo le whamatalanga Yesu. A le eise siet. E eise anga sala tongi se maa. O le mea lea Samoa le wingo le tala. Na loto tele ai le tina le e savali. Na i loa e le tina. O la e tututa ngata nei la tau te ilolo na tuanai. O lo tututa ngata nei e whaasala i a te ia. Aina ia loto tele. Ina wafai mai Yesu. O tele e whaasala fo i a te oe. Ai aua te toe angasala. Na o le loto lea male fai ifo le tina lea ilona loto oka. Lea lofa lea. O lea tua e whaamangalo. E whaangalo ai. Sau le tina o mai to tonu le fale. Ai whaalongo le tina i le tala lea. Wata tae e le tanu. E le tina lo na tuanai. E sa vali en lo e ola i le lumana. Whaangalo e le tina o na whaale tonu e le ito e manatua. Ina ua o mai i vae o Yesu. Mea le na tango ai le tina ua tatae wala ngona me manongi. Ai whaalea o ngai le tele o tangata. E le au so ona i ai latu tele whaalea o ngaina. Ai sea, e va ai a le tangata i le whaale tonu. A olo watua, e va ai a te oe i lau tae au fo. I lau tua i lunga le nei tae au. Le toe sa vali. Move forward. Toe laa i luma. Ngalo a pe tatae pe destroy pe ave e sea le tuanai. Ina ua e ola i lumanai. Mea le na fai mai e lo maritala Yesu. O tau wa ai le mea na fai e le tina. E se le maana ia o le tangata ua i loa ola. Fai mai na ia ua le ngata ua tangi. O na loi mata. O ifolo na la ulu wa solo ai vai o Yesu. Ua tata e luma i vai o Yesu le fangu ala pasa. Ua amai le sua ua uai le tino Yesu. Le la ngona o le tangata e whawhetai atu i lona atua. I le amana ia e le atua o le tangata. O le la ngona o le tina ua tu usa o lo toina. O le la ngonga o le tangata ua lewa na polonga. Ai o le aso lea na whaasa o lo toai. Mea lea e le toe mai le tangata i lona tua nai. Ai ua sa vali i lumanai. Fai mai ai le tala Yesu. Na fai e Yesu tala nei i le tina. Fai mai le o le tala Yesu le au so mua mua. O le me alu ai le tala le lei. E alu ai ma le ingoa o le tina lea. Vai le manuia o le tangata. E le iloa e le tina o le manuia le. E manuia ia. I le whaangalo le tuanai. A sa vali mo le lumanai. Fai mai le tala Yesu. O le mea uma lava e alu ai le tala le lei. E alu ai ma le ingoa o le tina lea. Fai mai nate mana tua ai. Le mea na ia whaia. Le winga o le tala lea. E matua i le loto lea o le tina. Fai mai e alua. Nate mana tua. Lea lofa lea o Yesu ia te ia. Ma le te leo le angasala. Lea na fesili ai. Yesu ia Simona. O fea ea le tangata. E te lelo na loto. Whaafetai atu. Ai fai mai Simona o le tangata. Na te lela na tupe. Na faa maa ngalo. Mea lea. O le a le te leo lou angasala. O le te le fo i o lou faa le tonu. E sili sili atu na te le loto o le tangata. Loto whaafetai o le tangata. Ina ua whaasa o loto ina. Ua amana ia e le atua. Fai mai la ia le whetalainga Yesu o lo ta ofi e luka. Fai mai i nā aluia oe. Wa e ola i lou whaatua tua.
ia e alu male manuia. Ua wha manuia le atua. Ua e ola i lo wha atua tua. Samoa. O le wha ngalo lo tua nai. O lo tu i le wha atua tua. Ma e sa vale i luma. Ua whai ma Yesu ia te oe le tae au le nei. E manuia. Ua e maua le manuia. Ua e maua lona file mu. La fionga lea le atua mo i tātou le nei tae au. Ile nei vai aso atoa. Na ngalo ai le tinar. Ina ua o i a Yesu. Ua tata e le tua nai. Ua avelo na loto. Fai ma Yesu. E alu ma le manuia. E ole me alu iai le tala le lei. E mana tua le mea na fai le tala le lei. Ia te ia. Vi ia oelo mātou atua le nei tae au. Tu ina atu au tangata i le tae au le nei. I latou umalava o loo whaapolonga ina. I le mawhau fau le saisai tia. I lona se ma lona sasi. I lona whaale tonu. Mātou tatalo Yesu i le mana o lou suafa. O oelo mātou whaola. O oelo mātou puluvanga. O oelo mātou ali i o le file mu. O oeo le whaamangalo ma le whaangalo a mātou wangasala. O oele mātou le mana o louto e tu. Mātou to e tutu wai le tae ao le nei. Mātou te mau ai se si sa valinga fou le tae ao le nei. Mātou te sa vavalia i luma. Mātou te le te paitua o lau feta lainga Yesu na e whai mai. E lea o ngana to sole suotosina. Ma mātou te paitua. Lea lo mātou atua o tatalo ai le nei tae ao. I le mana o loua nganga paia. Tu ina le to tele i au tangata. Lātou te whaangalo ai le whaale tonu. Tu ina le loto whaamangalo ia te i lātou. Lātou te whaamangalo ai nisi. Haleluia o lātou whaia. Pe whape nā ona. Lātou tu ina le leanga. Ia te i lātou. Pe o lātou whaia foi. Se leanga ia te i lātou. Ia tu ina le loto whaamangalo i au tangata. E ngalo lo lātou tua nai. I le manuia o le lumana i lo mātou atua. Anga le lei oe lo mātou atua le nei ofise le ali i pule. Ma le au whainga ruenga to tono lātou a inga taitasi. I tiu te mawhaiva. Le tautua ino si o mātou atu nu o Samoa lo mātou atua. Ia au na lo mātou atua to tofi o lo whapena. Na tala lau i la lo langile nei. Nga le lei a te i lātou. Lau wha malo longa i au tangata. I lou lava suafa Yesu. Amen. Na ua whafonga le tunu o te tātou sanu ngā lotu o le tau nei, na teita ia le sunga i le whawhirenga Pastor Thomas i taito. E ka le sia le Livingstone Evangelism Ministries i lo hat. Dei vai aso atoa na whenga ila wauna le tua ma tātou sanu ngā lotu ia. Taitele lava whamanuia atu le tua le sunga. Ia foi fa le tua ma nofu alo whapele ka le sia. Ia mnuia foi ia fuafuanga o le alo tua i wha ingo le vai aso. Whaftai tele lava. O le teimi le wa afa le fitu, tātu polo kalami o le ata o le tae aus mai al whafonga. Ata o le tae au, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile, i le fitu i le tae au, ata o le tae au. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
Ia malo SOIFUA MANUIA le tatu pon kala mele ata o le tae ao. Lea ua toe lua sifuru ma le valu minuti o le tae lea o le valu. Pa fo foi tanto le fo pe ata le valu. O le vase lua le tae ao. Malo le amalos. Alofa. Ia, SOIFUA MANUIA foi ia te o foi le uso le tae ao malo le tau ata. Se foi le uso mai le sfalile o le aso muli muli. Ia mga Sa le le ia. Ia mai ia mai malo longa le pon pon. Ia fa tai ma le ia lava le swinga fo le tau ne vai taimi. Ia o le ua tatou va ia tu le lang le mai o le tau ma le swinga right. Ia o te loe le ua lava ia la mona fa no foi mal mafti na isi o tatou ai nga mauso fa nau to fa fine ia tai tamam tina isi tu ne tu no no mafti nga le fa. Ia pe fa pena tatou tofu longona il tele o teimi pe tatou mafofau ma aia tu TV. Ia ai tonu ia ele lava se fai no to fina ngalo fai to tasio le tua. Ia le fo tatou al fai mai fo il nita au le ola fo mal malo fo. Ia le fo to mo sunga il fa fenga nita au avel tatou vi. Ia tatou umalavalna. Ia le fa no to al saul tau e pe fo ringa mai o le au tau ma in mal malu ro tatou Wellington ai. Tai roi se si inisi tafole o le tatou pitonu nei ma le atonu New Zealand o Wellington ai leo pe e se fa no longo atu ma in mel maluru ni ta Tau le masani o le malu. Ai pe o nete malo si maluru ai te tau ma ma fana nete malo si maluru. Malu si tele le tau ma fana. Malu no i telefone ngal tau malu. Tu sama tau to ina mo matu e mai mo fa fo. Ya, te mara tu ya, le la ta o tu anga ile tu. Se ta fata lo fa foi. Ile malu ma le ia la tele o tatu o tunu ile. Ile o finga luanga tofi le tu le tapo inga mau ma tapo inga tatalu. Ya wa lava le tapo inga le favor tatu o tunu o ta apet foi fe mga luanga ma lo SOIFUA MANUIA. Ma lo langi matafi. E fata lo fat foi le ave ese o tatu o tunu ta mamti na matua. Ya le lava o lo pole. O lo ula lama. Po mai fala wal tapo inga. Ya, malai fo mai nei tau matango fi. Malo SOIFUA MANUIA malo fa totoa. Ya fa talo fa foi la to le fo wanga ya tu fi au mga luanga masani le nei aso. Mai se fo tape nei no ne tato fa nau ya o. Ya malo la vole on sa. Fa talo fa foi tafa fi o la langi mo mai tato fa salong. Ya si fonga le lo mo ni fo es really. Talo fa la. Malo ya a fa mo mo fa salong ai. Nei no lo mafti ai nei tato tangata nei pia Hastings ya o Hawke's Bay ya ina la le tele wa no mo me fa salong. A filo ia tu li tai au ma alo fa tu mo to umalava ia ole to tele ila to lo fu fa inga bla le va ngala tu yo lo wa fa ina ia le tele o wala fa fa ta lava fio inga li tai ia mai se ia o mo fo fa tala li poti mal mano lua va yaso le ia fa ina ile le tise le no le nepia ia lo inga lam to fa ta fa so fu ngalo ila to li tai ya fa yo mo mai lava male lo fa tele atu mo to fa mo ya tu nias ya fa pena foi mana yuso atu oi kispen malanga ya tu anga idu ya wa pe anta to ai foi pitonu tele le ai coromento tasina pitonu o ye foi nei o tatu tanga tolo o au mau ya ai o tasina pitonu mafatia le na ye nei lo longa ya mesel matang tele ya ai pe o pitonu ai o kilani ia o te longa lau fa nga solo fu fa o ma pe ona ia ia ta fenga ma e ui lava ina mo mali liu e fo te lo SOIFUA ia ele te loa te o fa popo mai nisi tangata o lai tau so tangata o le lope ia ai te tonta fa no longo pe ia il tu langa o ia fa mau mongo le nei fo i mana fa na tula ia te manatu ia le nawa mata na solo lempa ia to atono lopa ia tu so soni me fainga malo e ne foi temi wa pe so soni nga community o la to na lo nga lo temi ni ia so soni e ma eu foi fa ia tu la me na e kale si e to no o spe la o tu watu lo la to au mo lo la to di mai so soni no fuanga ia te to foi fa pena foi me tau mafam tu lo o mo sango le bu na tatu tangata o te no nei fo Wellington le tupu ai ai la vanga le o tato kale sia fo ia ngalo no ia le poi le ngale o le io kale sia Samoa i te no vanga di sia a tupu no pe fe ia lo fa ngala to po
Tatou whare te talo, ia me e mapoti ai, o mai mo tatou angata sao mea lo mo mea, ia tau siei lea, peila o nganu whawai teimi. Ia wai, o tō telo rangale nganu whawai teimi, no lotu ai isi, e telo e kare isi, ia i le vai i nuu ia. Ia lea la ua tau le lei al so sani o whai e nei whai au mele au ngane tu. Ua peo lea o ngale na ole o mai na ori lotu. Au mai lo mai Samoa na no mai a olo i lotu po ai lava le kale sia lai e fia tapo ai tangata alu ye ia le la na o te meo pangati tu fa lave ia tu o tu le kale sia lave ai ia o se me mana i te ia pe o te tonu fo ia tonu le pe fo nei vai ngo tato i nei poru ai o fa mau poponi so sani e anga ia tu anga o i pitonu le ia wa fa pe le moni lau fa telanga ni tai o le lua vai aso le pe pa ia lo no vinga li potel mano ia li potel mano lua vai aso ia lo no vinga la ia e fai ala si umi o fia mau la tolu so san lo no vinga le a fai o le wala fia taulo no vinga la o tafura fi fa fo si ai ia fa nga mori nga o ia manisi to nga mori fo ia le mo fa lo loa e mori wila e pe o se fa manatu foi nei tatou pitonu fa tau le mori wila ma watu ia fasima e tatia le fale wala so hapene ya sa le ya ai tatou ya e tu la foi nei tatou le tua la fo mai tatou ia so ngale mu tatou so sani apatu ai lato ina ia tatou mo pe tau foi fa ma fa nei ia ila to lo mo ma ftia alo fatele atu por kala me le tai ala tata to pese vai foi fa fianga ia ta ua tele fa ta ua tatou ngana Samoa e ona so ele mo tatou talo le tau i le nei tai ta lo falava si fonga le neo le moa
taua nei Samoa o na ungangana e loa o e ile lano langi male nei vasa lea mafata fata faaloano o autu faakerisiano faamai lea tua o le manuia mo i taua. O le talo le tau mo Wellington le aso me fa fonga pion fa le official vai tau tele ina Paolo le aso le nei o le aso atai au langi le tau mo vai le mata le la o le aso sa tu sa le tau le aso nei mo le aso sa ia o le aso fua langi le tau le aso lua ia Paolo ma tele ina Paolo le tau so lulu o stofi mo le aso foi le aso fo a mata de ma ulu ia fa malu ma nei na timu o le ea malulu i le aso le nei ia se furulua o le ea mafanfana se furuvalu ia manu tele ina ia fuafuanga a fa pe la fora tupe ia a fonga me le tatou talo le tupe nei taeao Ia o le swinga le nei o le tātou tupe ne foi tahea o le Friday. Tasi tala New Zealand maua le tupe Australia e varos fuluiva sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e onos fumaltasi sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe fiti ta la tolus fulma le tolu sene e reupa u lalo le tupe fiti. Ia ma tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa e ta la onos ful sene. Ta la onos ful sene. Ia ma le tātou tupe tonga le ta la tolus ful valu sene. Ta la tolu valu sene. Le ta la onos ful sene na we e tātou tupe Samoa. Ia wapa u mai no le aso nafi. Ia manuia tele la foino seleni. Ia, ole, aso foli nei, whamanatu ine, aso whanau niso le tātou tunu. Ia, le fo ile tātou whamanianga wo maili nei tai au. Ia, ia manatua tātou emaili le nāle. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia, wale la foina mai o tau aso o whamanianga. Tusi le nei whala e au inai fo ilo tau pa ia mo lo tau mamalu. Ma o mailele tusi e fesolon mta upe wha, a o le foi upe wha. E tasi le tino, e tasi fo i le anganga, wha pei o na wala awina o tou i le wha moe moe tasi, ua wala awina ai o tou. Ia, manuia tele o tou aso SOIFUA, mauan tou mea rofa se tele, ia le pese le nei e tainatu mo o tou. Ele leia so mawana whai ele atua. E se ai o le nei aso malona taua. Wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo SOIFUA. Ono le lofa o le atua malana pule wha a SOIFUA. O ai e le tangata wa ia manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai. Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Manuia le atua Ilo aso whanau Ia manuia tau aso whanau Ia manuia tau aso whanau Ia wha manuia le atua I tau aso whanau
fina ngalo a sa moli moli le nei aso e ale le tatalo le tua fa fofonga tatalo o le tua e tali mana o ia foi e mali e ai o tato mana o fa fita o le fetai ai le o langa o mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga pa fetai le tua ilana fa amalo lo mamana mai malo si ai maula le tele o nei tau sanga e MANUIA lo waso whanau e MANUIA lo waso whanau e wha MANUIA le tua i lo waso whanau e MANUIA to waso whanau e MANUIA to waso whanau e wha MANUIA le tua i to waso whanau ia fia la ia le tele o au me alofa e le aise me alofa sili nai le mana vaola o le fina malo le atua o le tia e le maseua awa e fa i fo i le moto ai e toli fo i le matua mai le tau pati mai o ai ngana lua wa vena wa ai ai e mamana le atua tato tatalo ia fa o popo ina e le atua o nisi aso na se mana o no atua ia fai a pelo fina malo ia MANUIA lo waso whanau ia MANUIA lo waso whanau e wha MANUIA le tua i lo waso whanau ia MANUIA to waso whanau ia MANUIA to waso whanau e wha MANUIA le tua i to waso whanau Ia tala falava o smel whafonga tala o mea na tupu laulangi nei aso tātua ria le aso sfufitu o Februari. O le sol tausanga tasi valu ono fitu na ulua i pāsia i se vaa mo le taimua mua ia le vaenga lea i ngata i fale o po luma e o nu leo ai kupito ta o le sus. Ia o le ala vaa lea po o le vaenga lea e a tole se fulu o tausanga pe ova te fo ino fausia ai. Na ia mwhai ana malanga tuai vaa mai i le Red Sea a ngai o le Mediterranean Sea. Ia whaatanga i fo i vaa e malanga i le vaa o Europa ia ma South Asia. Tai mo mualan whaonga i nailean lea ala vaa o le tasi valu on fitu i le asol nei. O le sol tausanga e tasi iwa tolu tolu ia nauru ai whaatau e laulangi le mekasini e ta o le Newsweek. Tele na elatu i whale mai ma isi no fuanga e whatalitali e isi appointment na idunga o lau tusina ia o le sol tausanga tasi iwa tolu tolu nauru ai whaatau ai. O le asol nei tausanga e tasi iwa tolu tolu ia na amata whaatawina i mo tangata lau tele mo tai mo mual awa malosi tonu Amerika. O le asol nei tausanga e tasi iwa whaiva ia na ulua i filifili ai le Palestine mua lava le tunu o Israelu o James Weiserman
ia maamata e loa lana nofoinga. O le sol tausanga te siiva lima iwa, ia na whaonga i te mua ia le satelite ta o le Vanguard 2. Ia o le satelite le an whaonga e pu e le te le ma le whenga soloa i wao langi. Ia o le aso nein whana uli tangata leo Michael Jordan, le tangata uta ua le talong basket polo. Ia i le tausanga te siiva o le tolu. Tala ia, te maul whapoponga te masani whaftaitele. Malo whaftai tātou tala nā mena tupu na langi na yaso tātou lia. Toi ono minuti o na tālea o le valu. Ia tamaiti manuia futua o ngā yaso. I, le wanga ia tunai whanau nei teimi a o onga, ia pea an tā whamanatu. Yo tātou wai e Wellington le ai ma se vaenga e ono tapunia ia onga. Ia, sa olau. O la whamanatu pea, o la e lava e alo tātou wa onga se vanga nāpi tonu ulai le na afia na matang. I te o whai mai au tātou au tāfo le mātua whape. Ia no fo lai tapuni le onga le na le wha e o sa matangi. Ia, le ai. Awe pe tamiti awa taimi fia. O si tamaiti e li pe intatala no fo momo. O si tamaiti so le i tai o le taimi a lea onga ua lewa na vina e. Il tina o fiaru leo. La sa mato le almafua. E lango na foi lele wo lewa na fia o tamaiti e va ai la tau wo lewa na matuanga ma lisi vaenga ia. A tonu foi ele o maua se fia tele o tamaiti le fai ma foi le tau whaasasa e tātou mātua i me i whane a. O fia maua e tama ia se vai pano se salotonga o lo to alu lo le ato whaine. A foi o le tūlanga le nā foi le fialu tamaiti tile a onga la tūna fo no foi le fia saulwhane. Peo se whanau noanga fo i lea i tū i ata itai e tauna a sisi o manga leo le a inga o sisi o manga pito sili o na fia fia a o le a onga fo e whapena fo i langon a whape fia no fo tamiti o le a onga i le fia saulwhale o na o mafuanga i e saulwhale misa matua le eise mea i suga a inga fo i le mtuale a yes whamoi moi o le whanau noi o nato inga o langa o na i nei tamiti na mo le se me ai fai e fatali tamiti. Wana o matamata na pole mo le mau le se o le mahoni le. Pe wala na ta o e lu tau fo ni ai nga va pe ni me fa pe tupu fa na e lo se tu langa le. Ma le le tupu ana e online lo na ai. Ia to nga ai nga tau le tau po. Au ia le titi. Na va ye u sui to do lo na tina. Ia. Walu lo tama ia sui ya to do lo tina. Le mahoni le. Eila na whaawola si tamaititi le tasi o tamaititi o lisi aingana. O le mea na maua tamaititi le, e fia no fo le whale o le aingana. O nei le maua i la tau aingana, le fia le maua le aingana. O le upo e tau tala le aingana, o le whaaloalo i o leisi. E whai ala tau lotu le fiafi. E whai le mea ai whaatasi lau ai mital no. Ia, na no whale o tamaiti e whai ana alo whanga i lo lato ai, o excuses. I anu ese me man lato ai, ngai fia sau i le ainga. O le ainga la le na sui le tamatiti lea. Lea lau fai fi au nei stama lea. E o na fai ke visiano si ainga lea, o mea umana tupu le ainga lea, la na uo le tamatiti le lato uo. E whaaloalo, mea umana fatu le misi le lato ainga. Le maua i le ainga lea. A me peila le winga. Lau fai fi au? Lau fai fi au. Na mafua mai, o na o mele le isa fai le ainga lea. Ia fa peini tamaiti tātou fa pena le fio ia inga ona o to inga a inga fa pena e tau leo tau po upu le nga uma fa ngai tamaiti tu lo ia maisi a maula pisi ia pati aso uma so ele o se si o manga te tau no la tamaiti ti le to inga si o ma wale sina me e sele e foi le tadia foi lo ma fa lo va o mele o le ula mai alta mamu tina le fa san sanga tu fa na vane ele fa pe o tata no me tu ai nga foi ina ia fu le e ula mai fa fe ula mai ale asu ya la e o te o le fale nga foi na te mititi o la le lo pe a to se fu to sanga wa matanalu sangole le atole ya na mai le ale ko nga masingi le fa nga nei te o mai fa mai o fia mana o feula le aso le feula mai lo tama ia mo ia ia ai pe o mena ai o wa lisi va nga mana e ta o pe o lo fa mtala nga le fa ni e mo ta to wa ele fu ta si ai nga ta to samo e fia tele e ta mai tini
E o mai e tatou whanau. Ai mana ia la a whapeo mai tatou whanau. A wale tulia. Ai whaatala noa foi lele whaatala noa po ai se ai fifia mai ai. Ia na tau sile leile a wai. E o foi ele vale se foi le tolo pe matua ne a vai mai wota to o whapene ia la o. Al tamiti len saulu ta fale whapeo. Boi. Oh, e te awa wala auta i te anko. La mete manau, ia la wai la tuto. E la isi mea na tupula tamai nei a pole. E i tamai ti tulo wale, tamai ti maori to o lua. O le tama ma le teini. E whai a mao le whane o le ainga le i pole lu. E tausi ana le ainga le, e whawhanga le leina i tamai ti o mea uma, e watu auto le whane whanga. E la le taimi nao, e se le ainga ua sui le mea woi. Aina le taimi na toi fo i me tamai te tā whao i le ainga le no. O mai a toi o asi le ainga le. Oi sori. Ewe, ma o whawhetai ai le tele o taimi sa anga le lei ai ma tausi la tau i le sa no foi. Ia sa o le te te ia ngano mo le anga le lei. E le ngano. Ia le lau tatala no ne si so manga le ainga ma le onga. Ia. Ia manuia onga le whanau. Ia o tatou ainga e mo mia fo tamai te sa o le whale. O se si o manga ma naia sili atu nei lo le onga le ainga. E wane i a whaina tamai ti tono ainga. Ia o whamnatu na ma wane o tama. Yo e. Nei tau whaia tua iai. Tau tua nā ia nei whanau. Le foi ma te whaia. Sa aia, sa leia. Ia le lei o no lewa tāna wanu. Tātou telefou, ia malo, manuia, ia le uspofo o ngā runga whia ure nei aso. Ia usmel whafonga i tātou tala mai Samoa. Tomua tu e tai au. Alo mai e se whaopoponga le neo tātou telefou mō le whai unga le neva yaso, e ne meo lo tutupu ilo tātou tunu i Samoa. Wa whai loe le fionga le teitai o lea tunu fia mena omi mata a whanisi o whai unga, are ka peneta u folsi e lunga laulawa fono. E au fie le wha mao nia leo ni ngā sengase o le a uinatu i New Zealand mō tong fitinga wha fo mai, e lalo le pokala masani ale malo o le Samoa Medical Transfer Scheme, whai lol te mai tai pāremia, ua omono lau li liu vanga SS ele malo, e au fie le reporti wha al tausanga, o tali ele malo ma mata opo e la ngā mai ele komiti o tupe o le pāremene. E maiso o reporti sa awa Yesu i o mtanga luenga SS i atunu i fafo, ma le wha mao nia lea, o fōn tanga wha le malo, o le a awa Yesu i o le malo i le vai aso fōn. O se tasa ia whai ngā malanga o le a awaia tuaile fionga le teitai o le atunuu. E se whontanga teitai o le Pasifika leo suia i fiti. O le a ilo ai mata opu tūpito, mo le ati na o atunuu. Ma le saunga le mua atu moto le Pasifika. O sui ngongongo le tau ua leo tu valea. O lui tau pito lunga ia i tanuanga teitai o malo le laulangi. O no whaafita auli o ngonga ia. Ua visanga i nei matangata. Pe ono tātou mōli mawina le awhianga o New Zealand i le whamalosi o Gabriel. Ono o matangi malolosi mangalua wha pia fo i malolonga. Wa whamawina i le tele o vaenga o New Zealand. Wa awhia mawhaleanga ina. Ua sila nele kāpeneta i le mtanga luenga le vai whafo ma whiwhatau wa inga ma le mtanga luenga o Pisinisia a la MANUIA Maleipa. Mo le whaamautuina le tūlanga lo iei a tātou tama whanau, mono lātou saong le mū i ngā luenga whaavaitemi, o lo au mawai New Zealand ma Australia. O tātou mōli mawina hawhianga o New Zealand, ma lātou whaatuanga o lo ngā lulue ei a tātou tama whanau. Wa ngā lulue whaatase e suiso upo Samoa mō ngā luenga whaavaitemi New Zealand, ma sui al mtanga luenga o Pisinisi ma tūlanga tau ngā luenga New Zealand. Ina ia whaini fsota inga o mamota ngata whai ngā luenga whaavaitemi, e ala ne whiutana inga mono lātou saunga le mū. Le fo iwa ngā lulue whaatasi ai, ma sui al Pasifika e whaatino le ngā luenga. Na whaaftai al teitai o le atunu le pui ngā le atui ana tama whanau, e ui na wā a fia mea o loo na nofoi i lātou, ai o loo saunga le mū pea lo lātou SOIFUA. Au fsota i ngā New Zealand malmalo Samoa i ngā ruenga whaavaitemi nei mana pōra kalame, e na ia whaamauti noa le saunga le mua tātou tangata e le vaavainga a le malo New Zealand. Wa amata whaamautu tā penanga le malo Samoa mōla na tali ngā malo,
Mo le fontanga taitai o atunu e 5 malono o malo le taupulenga o leo le au suia mai Samoa mo le teimi mua sea fontanga tele wa tusi awai taitai o ia malo te tele e tali malo aisi o tato o tunu. O November tausangan te nei na sia mua ai e sui o le ofiso malo le taupulenga Peritania nisi o vaenga o tapenanga Samoa mo le saung le mua sui usufono e au fia ai le malai wa lele whaavao malo i whaleolo ma whiuta ngai e fausia si au po le sini o lea fontanga. Peitai i le mae ai o lea asia singa na whaamali e ina ai tūlanga o loo i aile tātou malai wa lele whaavao malo. Ma ua whaamao ni e le whaangasolo ina o ngā luenga le komiti o tāpenanga mo lea fontanga. O le komiti e ngafa ma le whaamautu ina o vaenga tau i le puipuinga ma le saonga le mua taitai o malo. Pata se malato au sufono o le awai mai. Ato ai ma le whaamautu ina o no whanga o apitanga, whemalanga inga, tāpenanga o ano fale o le fono mo tūlanga tā waloa. Whesota inga ma le tu ina o whaamtalanga o au nanga wha le SOIFUA maluluina. Vaenga o tupe, ato ai ma le tali atu i whaavilawe whaafua sei. Sau no le whionga le tamai tai pāle mia. O le a whaatuina se vaenga whaapitoa i te tono le tanga ruenga le vaa i whafo, ma whiwhata wa inga, la tau te tuli loi nei teimi uma, i a tāpenanga uma o le wa whaatu langa. O le komiti wa whaatuina nei e au fiai le tūtino le malo, mai o loo mo mia e le fiso swani le vaenga tū ma oti ma pisi nisi, o a fio anga ma la whanga, e pei fo i o natali malo ai fontanga te tele, sa hausuia mai i Samoa, e pei o le fono a malo la aiti o le langi. Ua te talo atu ai lea fionga fia mei lea tunu i lona tali tununga, o Samoa o lea tunu e mao popo, e mapo ana tāpenanga uma, mo le wha moe e MANUIA ma tau le lei ai o tātou te ngata, ena ua ngā lulue whaatasi. Wa tu ina atu se polo a inga mai te itai o lea tunu fia me na omi mata a whaile matanga luenga o leo, ena ia tu ina mai whaamtalanga ma se reporti, e whaatatau i pusa e lua o la au malosi wa whaau whale mai lea tunu. E le risito pe pale tiu tena ave ai tua i pusa la au malosi, o lo au mai e lalo le swafa o le alo le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva. Mai ua ngina fo i whaasaro launga le newspaper observer, le io e ina e le fionga la uli. Au i pusa la au malosi, wa mai o na tu inatu e mtanga luenga o leo le pepa whaatanga po le pehemita, e whaatanga ai o na whaau whale mai i le atunu. Ai e le o mawhai fo i le mtanga luenga o leo i le teimile nei, o na whaamatu mai le au whai o la au malosi, na awina mai tutonu ia pusa e lua. Wato e tu ina mai se whaase silanga le au tu stala, e tolu po ai le whailua inga maasani vai asu taitasi, a le komisina po le sui komisina ma le au whaasa le lau, se ia iai se aso. O tala fo wia mai Samoa MANUIA le ne aso lo tātou atunu, SOIFUA. Talo falava o talafou mai le siufofonga o le laumua, mo le nei tae ao o le aso se fulufitu o Februari lua a felua tolu. O ana nafi le awa ulina tūlau ile ele ai le palemia Chris Hipkins i Gisborne, mo le taimi mua e mai moai nisi o vaenga na faaleanga ina i le a whao Gabrielle, ma feilo ai atu i tangata na a fia, ma le au whainga luenga o whaianga luenga fesosoani. Na saunoa Hipkins, ua talia ina e New Zealand i fesosoani ua ofo mai atunu i fafo. E toa 5 tangata ua whaamaonia ua maliliu mai a fianga o lea wha. O nisi o atana whaasoa e tangata i lunga o ala ata o le Facebook. O se whailafu manu o lo o tamawhai e lawe ai mai ana manu papalangi e luas fulutolu, a o tawivi ai male malolosi o ta whinga. Sawa aia le tamaitai o McIntyre, o wala awi manu o lo ofe au si mai le mamao e tusa male 5 se lau mita, ma sa mawhai ona whaasau ina mai, pe tai e 5 manu o lo o iai i se tūlanga tinga aina.
I se whamatalanga mai le mālo i le asoana nafi, na whaailoa mai ai, e toa 5 se lau tangata na malanga mai i New Zealand mō ngā luenga whaawai taimi, ua o e se mai manofoanga na nonofoai, ina ua whaaleanga ina umai lea wha. E toa 3 se lau tangata ngā lulue i ngā luenga whaawai taimi i Napier, mai si i Hastings. O nisio e ka lesia ua tatala la tau whale tapua i ma halls, e nonofoai le toa tele o tangata ua lea ini whale, e pei o le King's House Church. Na ta ua e Charles Whale Tutulu, o se tasio le ekalesia na fisosoani maalosi mō tangata. E silia ma le toa whase lau o lo tausia i le hola le ekalesia, ma o le toa tele o ia lii e malanga mai fiti o Samoa, Tonga ma Vanuatu. O le toa tele o nei tangata ua whaaleanga ina umawhale o taavale ma mea o ngā umai lea wha. Na whamanino mai ele mālo. O lo lātou ngā lulue whaatasi ma pisinisi ina ia mautinoa o le leile tausinga ma le SOIFUA malolo ina o tangata whainga luenga i ngā luenga whaawai taimi. Na whailoa mai le so o upo le ofisa o whe malanga inga, te ratonga manene. E toa valu afe lua se laulua ono le au whainga luenga whaawai taimi o lo oitoto no New Zealand le taimi nei. Ma sa malanga atu le komisina mawalunga o fiti, ratu i noke kupua pola, ma lana whailau tusi e a sia le au whainga luenga i le asoana nafi. Sa fola sia mai ele mālo, o le a wha au pea na maua tutongi a le au whainga luenga, i le 22 tā la se fulu sene i le itu la, mo itu la e 3 i le vai aso. E silia ma le 3 piliona tā la, na pau wai le tau o a se tau kiwi seva i le tau sanga taluai, peitai, sa moli mawina lava le tūlanga le lei, i le maketi o lo whaatino ina whi whaatawa inga o si ea kampani, i to tono maasina e tolu muli o le tausanga lua fe lua. Ini sa ili ilinga pito lata mai ale kampani mo inivesi ale Morning Star, na whaali ai le si itia po le whaopopo ai o a se tau kiwi seva, i maasina e tolu muli o le tausanga, i le valu ono tesima le 5 piliona tā la, mai le valu tolu tesima le 5 piliona tā la, i le isi tolu maasina mua atu. O lo mua le ANZ i maketi o whewhatawa inga, i le silia ma le 7 piliona tā la, pito iai le ASP e 5% a la tosia i whewhatawa inga, lona tolu iai le Westpac, lona wha le Fisher Funds, ai lona 5 le Kiwi Wealth. Ua whaasilasila i le Minister o Whatoanga, Damien O'Connor, e 4 miliona tā la, ua whaanganga mo le au whai whatoanga ma le au whai lafumanu ua a fia i lea wha. Na whaailoa mai O'Connor, o le a toi whaupopoina le whesosoani tau tupe, pe a umale ilo ilonga ma whaamautu umale au whai o whatoanga ma lafumanu na a fia. O le motusi ai o le eletise i le tele o pitonuu, ua avea lea manisi o whaafitauli mo le au whai lafumanu, i le mawhai o na whaasusuina povi, ai mai se lafumanu i Northland, e se fulutasi te sima le 5 miliona tā la ua whaanganga i le mālo, e whesosoani ai mo le lautele na a fia. O le asoana na fina tūla i ai luma le whaamasinonga i Aukilani, le tina leana lokaina matoi whaafo i mai i Korea i Saute, ina ua masalomia lo na whaao o leo le maliu, i lana whanau e toa lua na maua i totono atopau. I le masina o se te maltausanga taluai. Sa talosanga ina le lo ia sa tūla i mō lea tina, Lorraine Smith. Ina ia awana i whaalawi loa ina lo na suafa a o whaanga solo ai whaamasinonga. Peitai, sa te ena i le tina o na molianga e lua o le whasi o te tangata, ma o le atoi tūla i ai luma le whaamasinonga i le tausanga fōu. O le aso e mawai le whai unga le lo ia, pe alanga tatau o na whaalawi loa ina le suafa o lea tina. O ana na fina whaalawi loa mai ai le suafa o lea li i fui mū lea na maliu ina ua mawai solonga ele i muri wai. O Dave Van Swanenberg e toa lua na i nalo, mai no nofo whaatasi malona toa lua malana whanau i muri wai. Masaa onga i Peretania ai le i o mai i New Zealand. Sa momoli le whawhetaya lona toa lua i tangata umo New Zealand, na momoli atua o lato mo o ngā lofa, ai mai seo wha mai senga. I taalonga, ua whaalia le whaia o ngā ale moana Pasifika, Aaron Major, o le naunau ta inga ma le te patau lai ale au ale moana Pasifika,
I ofi atu lea I au e walu pitoi lunga mo le taamilo sanga a le supalaka pile nei tausanga. I le tausanga taluai sa na o le lua manumalo a le au. Le ana manumalo ai I le au a le Hurricanes ma le Brumbies. Ma sa pitoi lalo le taamilo sanga I le tausanga na te anei. Sa taa alo le moana Pasifika ma le Chiefs I le fai unga le vaiaso I se lato ta alonga fa vivela. Ma malolo ai I ai e fitu I le fast fuluvalu o le ata alo ma le awa le Highlanders I Queenstown mo le lato ta alonga fa vivela I le afiafia na nei. O le aso luas furulimo le masina nei e ta alo ai ma le Fijian Drewers I le malaita alo a le Mount Smart I Aukilani. Sa manu malo le awa fiti I le lato ta alonga na faia I sini I le tausanga taluai. O le toa tolus fuluiva o tamata alo ua filifilia mo le awa le moana Pasifika le nei tausanga. O le toa lua se fuluono e au fiaia li I mai Tonga, Samoa ma le atukuki. O le ali I luas fulutolu tausanga mai Samoa ia Miracle fai ilangi. O se tasi o tamafona filifilia. O fai ilangi na piki mai e faia o ngā Aaron Major ma le ota filo tia I se taamino sanga la kapina fai ai fiti. O le numero se fulua le manu Samoa, di Angel o le wila, na piki ina mai ina ua mai a le NPC I Waikato I le tausanga taluai. Talafouia mai le sifofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Tatu telefona te moula no fa fonga ia I le tae ni lava liva. Ia ma lo le tau ata, fa ma lo foi val nias. Ma vai atu I fa fon ma le Paolo le tae au. Ma fa foi nisi taimi le niaso. Ia langi le tau tae au pe o valo I official vai ta. Le lava o le angi Marielo sa vidilia. Ia e ma na ia foi le uli pe o le sa vidilia Wellington le ma na ia te mita ma fanfana. Ia ai pe o Wellington ia pe o telefone fai stasi fu o nafi. Ia Ino ua tau fe sa o maruru fa. O te pol. O no pe o si umatangi o le tūlanga o matangi ren sa ia tatou le na ve o kilani ma. Ai o masina nei o me o aluatua nei a puali mati a perila. Ia tele ina mawhanawhana ia tatou. E mana ia fo sulu la. Ia ai o pole fa ia so ali. O tau pole se uso. Ia so fa pe o le lava so wa e ta fa o. Ai MANUIA fere fe o nga luenga la uso. E ono SOIFUA ia wa mau le temine ile wa. Wa fia SOIFUA ile matanga ile fa alela o si tama fo ile fui mule sa manu avel falma. Ia le wa you no mali ustamana. Olo wa ia SOIFUA e si tele titile lua tau sanga le fo sa utala le fo na tafia fo. Ma fai no fo. Ia olo o fa solo nga luenga la fa intimidate. Ia pe se tala la tamaina fa talo fa tuan fa MANUIA tu ta o le tatu ainga. I se uso ia mai mo mai fa lo mai. I le ai tu o le tunu. Ia lo fa tele atu mo to. Ai ma eu foi le atama mai o nai MANUIA le foi sa tatu telefo. Ia pe foringa mai ai wo fa longo ia nai meolai i le lato matai vala au atu fe au si mai. Ia le lan fa sauina se si vaenga. Ia ai manu o se si vaenga. No mata ila le video na. Ia. Tu sala te sila fia fo ile tangata volo fo matangi le manu le tolo e pole patoa le fele le dungo le. Oi ia. E fa pe ngala le tu o fa tonga le la mutu le vai. Karo fai. E mtangi fa pe na te vela le o mai a povia. Na ulu ai olo e no. E na fa sa o mai nei meola. Ia talo fa lava ile o fa tonga le te. Ia. Ia lo matua mafatia. Mole si le fia le tunu mana, fo si le fia le tala ia sa tata no i site. Sa fai sa ni linga le tele la fai fatonga no le Waikato. O le na mau ai o le tele o ila to e mafatia ngol mafofo. E pule la to ola. O le tatalo ia ole i ai ni fai fatonga i le taimi nei le mafatia. Ia ise mana tu fa pena ia va vena pipi ia tu ia so soni fo ia fatal no afia ngol mafofo. O le YouTube pe le malo le wai fo i temi nei so soni mo la to e le o se me fai ngofie le o fia ngai mo la fai fatonga. Ia wa pe o la to le nei o le fo
e ele tama ainga o le atunu i tele o latou whatoanga o me whatau watu. Mai se a fo i el tūlanga le meet ma wa o New Zealand fo i le numero tasi le langi le mana i o latou fo i ano le manufasi. Ia le lu atu i whafo i e o ai o i atunu o arapi. Ia pe o le tasi na vaenga o te loa le pe o na maari e fo i lau whamtalanga. Ia e whaina ia le mawhau. Ia ona alo whangalo le vaenga paule o me mapu iai. Ia ono tele o whawhitau. Ia le rao. Tasi as whai whatoanga no wawai at fo i o tangi mai lungore. O wa lua se lau ana maa moe wa whaina o. Te waila i le tele o le. Talo whaina i mea ora. O wa lua se lau maa moe wa whaina. Wa whaina o pepe ua. Wa ane whafo. Ta whea o male. I le wai. Ia pe no i whawhitau li la na e. E whawhitau li o ngā onga mō lātou. Whawhe tausi mai le fia tausanga. Ia ale ua watu ape festival. Tele o lātou nei o lātou le whamoe moenga wa tuu mai o lātou loto e whai o le maua e tupe o la le ainga o le pisinisi. Ai le ngatele o no ngā tupe le whai whamoe moe manuia ia le. Ia ma moe nei ma povi. Au le au vanga le maftia le i le temine. Nā tau ia te tau ina fualau, ina ma fualau tau ma whamata. Ia leo i ele wala anga o le alu nei lunga le tau o loa nei tātou tunu. Ia fua le le ia ilau se le ni o le tau na le la fia ngai ma tātou. Ia pe tau ngofi ele maketi e stona. Lena. E wapi o tala na le no fo tala noia na fi no tau tuedi from talanga CEO or consumer. Ia no fo uta i tātou. Ina nei mau fo ia watu se fo ilele ni tele o ni faiti o nga mani o no le sau le fuala au le lei ia le asisi ia lunga le tau le fuala au ma o no le tūlanga pe o nei eile le tatu vai atu i lau whanua fia se fulu e kaua tua ma fola a whai tonga kapisi la poto le ena ia o le to ise me a whai o le ena tu o le sapalai le le la sau ia Wellington ema e le o matua ma maa o mai whaingale ia lona winga la e ono o tua lima tala al fuska pisi mele lai ya ono tala ya ono salente nei le no vai to the New Zealand Post furu ono pase ne usi iti ai le tau o fala wen e o mai la fa un nei January ya o la va to to sul foi no melo usi iti el furu pase ya o le matu tau tala ya ai ma le ya o le fa ilo fa to ngai tu o motam lo lawa la u mai mo ya kapisi ya o Mokeni la ufuono mokeni o vai mane. Mane ia tele la a. Malo manga le mo eu ua. Eu to e o tau tata no alu a walanga te fa pere tunu o lenta fai talu au nafi. Tata no nga i tua e tau to do fai lu au. Ia le foi no fai lu au. Es. E tau tia tele le men tu pona. Ia ai eu ia na o iso tatu ofisa ia le faina. Ai mana o eta o va ngale vai lan mana yo to nai o nai pepa kapis o eta se le pepa foile le kapis ai alo to e mo wa ya fast food kapis ia sa ola ia o va peso mana ia mal sanga to sanga na ia ai foile le fa ngai tu afa ia le atase pese luas futase minute o te enel valu to fa talo fatu fa MANUIA tu ni tai au nga mata na to e ta po mai ai nga ia fa pe foi nei fa na ia o nei solo fatu il vanga li Hawke's Bay Napier Hastings so nga ia talivui ia le mafuta mai na fa nga nga ia lo fatu la sunga ma fa nga manu te le ina fo ni tai au
matua le lofa aua fo'i e te nana alua i le tofi ma fa'a maoni o lau tale li le na ia fa'a pale pale na mea alofa atu i lea malea le ia vea oe mama auli e siliona ele elea mana tua fo'i o te toesau e ole ngā hoi ma avero ma whawhau ma avei ole matangi e angi malosi to ulu mai na au o la utu la fono ia fa'a mamano noto fai le mea wa e loa e tau ai a Samoa mana tua fo'i o te toesau pe ole ngā oi ma avelo ma whawhau ma beri ole matangi e angi malosi o ulu mai na au o la utu la fono ia fa'a mamano noto vai le mea wa e loa e tau ai a Samoa vai le mea wa e loa e tau ai a Samoa E fia le digisa le whailo atu I mātua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e se I asfarai le taitasi. E te ono man mālo ai I skola sipita I awhi tā la, laptops, whapea voucher e whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale digisau, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo ai se tu pe telefoni digisau. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a digisau. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Nasi nei whaasea silanga tā ua, ai o te le I la asia le urulu I tau, e pei o le tala I la muto le la oso pō mao, malo la whale tulu I tau. E mua ona o leu le ulau niu na I le whale tua masanga na le liu ai le manao sa tilialo o le mali e toa. Wai whaingatau o tangata a toa le vau e pei o le tala I le taua o le a ea I sasai. Ma tau te whaatulou ma whaapoi la au tu wanu e pei o le upo e whai ta masuafa I a le maru ma le maa mea maro la whale ento ese. I le pa ia sausango tau Samoa e tainane le au whainga luenga pa ia le atua o whioi o le tala le lei. Wa pa ia Samoa o le fue lave o le ia fo I mai moana ua umona aisa o pa ia mai le vavau e tu mau e o I fa vavau e le nga fatau ni maina e se matou fa mtalanga ai fanga tonuia le malama ma veli tonu le ifia maina I le maftanga ale neinu o nga ifo I le vao le fanga e fase sila tuai le ava ma le minga o tele o le a faia le tatou maftanga I le aso sa asos fulmaliva Februari I le 5 I le afiafi I le Niko Lao Atonio Hall se fulu ma le lua Calliope Street I Porirua ma le whaalo al tele o le te fono ma le komiti whaafoe
mo nisi whamtalanga whaafso tai le te fono o lua tasi o walu ono tasi tolu ono whaafaa. Ia o whaasinanga na ma whaarau tele. Oro ia ile Facebook page ale alvanga nei ale nga ngai for the Vau Primary School Project Wellington. Whena mai mo yata ma video solo iai. E tu sai ma le tu lango ia ile a whale aunga lo fausi i Samoa. Ia. After lava. Ole taimi lea ua afale valu. Afale valu. Ia ole aso foi nei ia. Ole aso e pupu ngā luenga lisi. Ia ole aso umi lisi. Ia. Ai le fulta tonunga e. Nā nei ale. Whaile e fuafuanga whata oto le nei aso. Ia me ane ua e umi lau mwanu te whainga luenga mai watua ia. Ia ole o tāri ngā atu ia. Tina amat whanau whale. Ioi, wa se foi nei taimi utato iai. Ole whamanatu i ele whaina tu ua wālanga e tātou e se au tātou langone me tupu i le aso ma le aso o le awhai fwoi o se tūlanga whape ia o tala noa le leili tina ma le whamanatu e o au leu te alu e wai o nei aso ia ua le nama la ina le tele o whalawalawe tupu whafua se a le li lopo ai le lei ana na wala au whai tina ia o te tuai te isi atu. Le se i wafe atu i mate atu mala uo le e esi a matau tama i mea le tau whai atu i e tama i fia le whai i ano u anga i tunola i le whale pe tā le fitu na fia fiu o tau nua ia no fa mamla mala ia le o tu e lua ia le se vai nga foi le le o se vili ta ia wai le te foi le me te o vili atu pertinale o vili mai destinam e te le vai foi e fa pena ia na tupo ile o vivesi ai le fe mana ma i o tato tunu e malo lava le tau ata il ne yaso e le fa la vene na tupu i Australia o no le tato tau mafan fana e tato nunga to mafan fana mas tai mila tamai o tinale na lu ila na wo le porta sfutasi le pona i le fale o na wo ia o inala na eva ya tinale eva ilava ma lama lo le tai au po le tale whaal veveo. Whato alu no le lato wainga. Au le na alu ma avelan whanau pe lua le tonu tau sanga o le stene titi. Kai sifuru vanu masina o le stene titi. Ia, o na latu lolo le tina pakalta avale fafo. Ai alu tonu o le fale moe leia. O lona manatu sa wha aliel whamisinonga. E alu tonu o le fale e musu e whafangulan whanau lana le moe. Ia, matua la le whaal waweao le nā lui tonu moe. E te ia e le tina nei ua tāle se fulu le tai au. Ma le momo e me le tāwale. Ia ua mahali umana i tamete to olua. E ono se fulu mo le tupu ti ke riri ve vela o le tāwale le tai au lea. A lela ua maua i sosu enga na umana wha amsinonga. Na wha au ngai le tina lea ia fuala au wha saina o le methamphetamine. No winga o le vanga le sa fai le fale o lana uo. Lea la na ia tango fia i fuala au fasa ina ne. O le mafua angala le na. Na lo tonu. Moe i loa ma moe ia ma moe ia. Pe ia fitu e tau sanga le u fafale pui pui il tina. Ia e pei o le ai tupu a vai fa pene. Nen tau no famtala fo il vaso te nil tanga luenga. Le tamama tua i ngalongin ni mono na tali i. Ona tu le o ngai alu mai e felfengalu. Ia lela o matua ave vela lela. E sau no le tamai alu e piki mai le sio lana whanau. Malona le no le wotilo na te i tuar kasi te le no foi. Ua ngalo na mamori le au. E se el fata mala. Ia o Australia na tupo i whala lawe e rua. Ia e tupu foi ne New Zealand. Le la tatuanga nga ia tua i isi foi taimi le tau vevela al masina nei, mal masina le manai. Tau tua nā tātou whanau whamone mone. E le longa mani e le vaenga e le mani ho. Mani. O le no whai tau fo i le o pe fōringa mai o Australia. Nā fō walo ia le toe o mai o le toi ngā tau vela na i le lumana. Fast food tike vila. Fast food ngai lunga limas food. Te iloa i tā longa naka pi e whawevela le. E nā reo le sau temine. Ia le fast food wa tike vila i le temine. Vela te. Mena le umea na lu tālonga ia inu vai. To ian ule le tau whai whaafiafi vole le tālonga ie. Le pre-season le whangasolo temine. Puta hawe vela Australia.
Ia pe ole a foilingo, ole mana ia foi nei nei tala. Ia oni tala foi le fa manatu mai a tatou foi tiute. Ili me fa mo ta miti tavale. Po le lava la ta vai tam fai pe ave ta miti tavale. Ave ese mai mal tavale. Ina ia vatu, ia mai sala a fa pela le ta miti foi lima tau sanga le ua o savali. Nana ala fuata tala fai toa savali ro. Ia tasina fa fitau le tupu mai. Ia mana ia telefoni nei fa manatu nei fo ia so. Mo la to ia wale o tato o vai tau o tato e ave tato fa na ia onga. Ia te o mai tu fa na le o rea onga ia tu mal pepe tu ta vale na moe ia la ele tonu ta vale. Ia le wa matana sulula. Ja, o fa manatu mo tato le fa fonga. Tala tato leina, tonu valu lima lu o fa tasi pe a fa peisa u lipoti fi fai mai le una te ma wai pe wa mai o tu langa sa ile fa falongongo te foi nei tanga tautou ainga nei Wellington e pohani mea tau te mana mia ia whenanga lea tua ila tonu walu lima lu o fa tasi pe a fia vili mai o fa tonu walu lima lua o fa tasi ai mol vanga le Samoa si on sai titi mai alto mana o mai se le ni o lea fani usila fa mo tu mai se ava noa o le mana tua le teimi o lea fai Samoa o tole nei ia fele leia to o helicopter sa New Zealand e o Australia no ia e o atu o tangata ni mo kapo leni ia mo o lava mo mea ai ia ni ia se asa fa no pe ia lavo mai ia tangata mai Samoa mai so soni fa mango le fa o ye o so le ofa la te ye o da e fa ai ia so le ofa la te a o primary school valelia vai le mo fefe mo longo na fefe mo to mai titi ya o ka ele tang ya ai no fefe o fefe ia wai o le telefo o me alo fona te mai tau le na taimi le tatu tunu a wa tau fai e mantua o la o tau fai a fa no o ma foi le tele ma pole tangata nei e o la to ainga mo la tonu e ai na o tu fa tasila ia ona fai e leo containers ma vatu ia o tele o me foi savala au mai ia savala ia tatu li tio asa tau longo le tai ia o le a fai le containers e pe o le matou ho pe fa e container na tu ai o le malai fa ma popo atu e nei fai au ia wa watu ala o a fai ala o ni me le lo fale o ni ulo mani vai nga fa pe na ia ngai ave samo ia watu ele umi ana fa tu mo container na watu la ave o fela na ave container tu so containers la na le na watu pe ia le o malo ia au si containers ele tasin containers so isi containers le na watu e a fai au na tu nei o tu lo fa la tonga lo le tufa la po fen tufa se tanga lau mo me la watu container wa le te mo me sa o tu matonu ia o lava o ulo oipu ia o mo me o ipu tau mafa ia o tele o pusa tau mafa fo e me se mo o pusa saimini ia o pusa apa me va pena le na vatu a wai le vatu ani ia pe o to inga o loa na le sa ai ui tono wana u ia temina o tava ai to leo tu tangata te lo la lo ina o ti o mato na lava kapoleni me pusa apa mo avo i la po tu le po New Zealand tu po Australia pe Australia se vale apa mo la se va pele te tele o ko tu sa pe o se uno suava i fu le na ta tala o le ama tu vai sai ele apa mo sai sa mo ya soi tele o lopo le ale to inga fatusa a fa pe e foi ele tele to ti te pe yo le tele le ono pona tele le ono pona pe o le titi foi la lo ono pona lona o le te ia pa mo ia a le pa mo na sa tele sa mo ya so tamanai so le ita te fia inu suava ia tamanai lo le o sa tele ma nei ia o le mo ino to ia ia pa mo o tele ngo le tu tu a lupo Australia sa fa tu ai pe e se na mele na lo ulo ia na ta o mo me ipu ia po fena ia no winga le lupo le o po fe me o sa fa se fa ta vale ulo
Ia wa o loa na sa tele na loa to ipu wa. O ulo o me o falai o me a fale foi o me o vatu fa ngai. Wa te lon mele nei Samoa ia matua i lelea uma wa atawa ai tu ata ina te mile to fie mana tua e. O fale o nei ai matua foi tato fale ja ia so la pena tutua po watoro Ia to fale fa pena len tutu mele nei. O tawa ai tu foi i lau fanua pe ia la sa lo se ngaru ngale nu ho le sala lo ngai la lo o la au ma ia ai fa tai wai ona so to monto na ni se man se fa lu melo tanga na mali du ia fa e ia tanga tana mali au tele o mana tua le temi nei le la tata office ili ala talpes ia mare ke tanga tana mali ai ia tanga te sa fi la to so fa fi fiango le tai au o le o to lu su minute ia on talia oliva Fianga o le tai ao, ma le taimi lea ua to e sifuru fitu minute o le tālea ia o le iwa, tāle iwa whaafonga i tātou telefou. Ai, o whaamaunga ia na maua e valu la tau na afia SOIFUA i le wha o ofa, a sifuru fitu i la tau na afia SOIFUA i le wha o valelia. Ia, o nei whaamaunga na lia. Ia wai pipi ia wha ia lua so tau sanga, mapu mai le sia wha ai to so fai fo ili sia fai li tau sang e pe o vai tau ane fai ngo tau sanga o le vai tau le a fia i tatou matang
Ia e whawhetai fo i le matangi lea o kapilelu. Ia ua le anga i le tū le ia motor Pasifika awa pe wanga i mai anga i le. I pitonu awa a whapela le malosi le lena la vei au kilani ma sawa i ale la vei tatou Samoa. O te lefo i la tau e pangatia waila i titi. Ia. O le si tū le whale, se lau tolu se fulu ia kilomita le. A fuala i Wellington. O masani Wellington le se lau se fulu kilomita li tula. O maftianga ia whenga i au ki lani ma nuu ia tātou lunga tui. Ele o maftia i matangi. Ale maftia i lo longa. O maftia fo i le solo. O le matangi ia. Tu ele fa pe o fatu ele mano no si savili le matangi. A lo longa ia maftia i ma solo ele. Ana fatia la sa mo le falia. Ia te lo fo ele manu atele waile mano no si on savili. Aia le mtua maftia tatou lo longa. O fatai i fale ia na ia lunga na i tama sa mo. Ana ta fefea fale ia ile. Ia. Te le al fale to. Wa i fale en ta fefea. Ia le na afia i si vai ngale. Ia o atu ia i fo ina i tulo wana i solo fanua ia na mamate. Ia. Ia ona o ta fefea fo. Ia e pe o le tulanga na le ia. Ia o mana ia fo i pea vava ia tu e la tau whamatalanga o le vave fo i leo na la tau whai o le tonu e tau ona o ese roma ai tam whai lunga. O ai esi tamana sa uwa ia tu whapena whi ausi mai. Ia, sa tam whai ai whi ausi anga ili. Ia ai wha au ua marosi ale vai. Tamsa mo? Ioi. Nā len leo te vai tu lan whamatalanga le nai. I lungo le. Ia e pe fōringa mai o le alawa lai le o iesi so ta a tonu e whawhetai le o iesi so. O la tau ngā luang whawaitai me o whaina SOIFUA a laua. Te lolo sanga le mu mai no fuanga lau e. Ai pe o len tato vai. O afe mai o le sai lunga o apal fale. Ia ai na whawhetai li seri i o naua. O sa o ala to o le o i lunga i apal fale le uminoa e. Ai sau le helikopta le ami len sau lo ave. E mal tua pe fo ta o le fale lea. Ele va pe sau vai e ta no fo ai tonu. E tawana. E tawana. Le wa mel ma fo fa. E te o wapel me foi le o le ne te ua o fale tonu le fa fe o fe sasi ma fa na tam fai loe va ve tam fai fa pe o yo le te ro au la tam fai au ai le roi e ese foi ngale vai e pi malu mai la ta vai tu lunga le ta fe vai sol ai na te lo ale ma ro se avel vai na o pa ia tu a wala papa ila ta vai tu ya sol e pe ia ele in simana e fele wala papa ila ta vai tu le o le si fa tai le tai o le tupu le au e foi tau le tatu to ia tu al bongsa fa tai na o no ai alu no le vai fale ona tama ia si e so vai no e na fa pe ala o le iva le fiafi le tu le po o no tu ate le ala la fa tai le ia ai o fo yo le maruru ia le maruru o so vai ia pe o le fato ato fona i tama ia le to inga maruru le ia le tau tatou ia il maruru o so vai langa o ese to inga tau le we te mia mo mai fata. Foi na le winter tau maruru. Ia o tinga ina telefone. Foi lá tanga tai a faina. Ia faina ile maruru telo le tau. Ta u la vale no feus. Ta u le no feus wa a tupu me fa pe. Fa inga te tupu le polu. Ia o ele ia se sa o la su ro tanga tai su el me o. Oi. E pol me ta u le feus. Ole pawal na ole tala e fai ole me foi le ele fa pe tom fai na ia ai ia ona o sa ngale mu tanga tala o tom fai la ele mai na no so sani me la via i morista ai ona tutupu to fai wa jai uma tanga ta uma tu lang fale tu e na tom fai le oe e ale tu lang foi le sa ngale mu ai lo so fu ma lo wola ia ai le fa pe ole vai tu foi le tom le mo mai le ala foi e te vala o tu so sani mai sa ia fa mana tu mo nei taimi tatu ainga ia no amata saufa sa longa no televise fa ta tia dia fuanga o e male ainga le vola amata pese tu tatu di tio fa ta tia dia fuanga i tele lo ale me tupu ala e umar fa so ta inga ia o ai pikia tamaiti o ai sa le fale val to ino mo lom tua e fa fe na fai fuanga na le tal no tu wa le ni so ta inga to mo vili ona le la lua tuai ai a ona tala non fai le plan fo fuanga lai ia a o tamati le o la to ilo le ia le o mon fai mai tamam tina
a tupu le mele fai e le to yesi se to vili ma fai le plan lo ai nga fatatia le o i matua e fenga luenga le si lo hat a o to meti Wellington e fenga luenga le si por promo sta la vata se vela al maulva ai a tupu la meia o la la uile no ile plan fatatia le vo wana o latu ile aso lulu aso tofi eno o ile aso lua ato wa tete foi mo latu fatau le lo le warehouse ia mea ia no vai te mile o la mo me mori wila yesa ia wa la wa mori wila ia la fo ma nei fo tala tu i to inga mori fo i mo me o ese fo to inga mta wila le wa esele mta wila le tule a ti wa ola i mo fa mori wila a ki si pito ia wa ola fa mori el fa ia ma nei e u ia na o fa sima ia almana ia ole matua i fa tau mai a fo i male uta ma meo pepa fasima ai mai fa tati le leia tati ton yo so ya on melanda no le fa tau mori wil ina o ola ina o tu mana wat fo fa no fasino lo le fa ya o le toalia i le lu mai i stirum mori wil ia le im fasima a pe su ya fa pena ya amatali fa lo ma vai ngale ele se ma vai al fasino ina o la to pe ai se me tu pe a o nei se me tu ino fatu ya ole tuole le ye tato mori wila ya fata to mori wila ya ya o mori wila o mori wila ya e matu foi fata pulo alfa tawi no mori wila ala la bela ave matu ye muri atu ya matu ala e apa wa alfa tabala to ya lo matu to wa ina fa mori matu i te wa lo le se mori wila next to aleti yon fa pe avatu mori wila le tot fa pe tasi le si a luolti na la ese lo fa me fa pito so ya o fenga la na len fa ya vatu ya le o no fo matu i fa i fa to a fa pe an tau ile o mo le mori ina ia fa sulo fo ile le nga i ho brit fa pena avatu ke tau ile la tumul fa yo se yo le taitala mori ya taitalari e tau ta fo ile mori ala te lo la na fa tau fo mori ani so le tunu wala sa mato e fa tau mori ya pe el fenga na le wo pe wo nga tonu ala fo nga mala fa mtalanga le faini o le fai do uma i vai nga uma le fale tau na e te tau na fo le no na i lo uma le ai ya me se temio o fa ta wa sa au na pel pawa ya ele fa fento e fa telefone le telefone lo no winga ya le la ta mo fa ya e fo le fiso tai il va la watu va la mai ya wole to ya va ole fale tonu fo le technology ne vai tai ya wa alu ape lo le pau ya se rongo se ainga o matua i yo le a mai le afi fo le fa tau ya na mai rola ia le wa ma na fo tamana na se ia fa ola sulu le mal palaka o le mori o la lor mal mori ya ai no nei ta pe na le sta vale te o sulu sta vale le fa so ta me se sta to wo le fa lo ma o apa mo interno o apa mo America se le rola po mo apa mo ya America te America sa we la lena le tele to ya wa e pe o telefo o lo tutuila ia le watu ya tatou samo ai o apa mo na so le se lo fie ia so le titi wana umarona fai apa mo na vai te mo le titi nei du sila posa isa mo na umarona fai ia umarona ai apa mo vai ne fa fonga le tu o li fo lo fai na fanga ofi apa mo na le to fa tu ai mo ti e fai fanga io fai fanga ofi o ole meto tia na mo na te mi na ua ya na vi fololo la pa mo wa la po ora na parta mana ti si masi pe ya pe o fa lo le par fan fan lo e pa tai i mo lu pe o fa singa o ela se me o e fa ale te vai mu ya sa mai america la pa mo le na ya tamasole fe le hitna tuku kai le apana ile watu o po na i vi matua malu le leia le matua i mana ia o le to ina ku kana le fai so i Samoa
Le fai so isa mo wa te ile lotu pulanga mo tasi po uru ai se sua mo fa pena pe fai to ina malo tu na le palo e fala mata ni ani mal masima tato mai palo fala mata le o lua mai to mo atu mo mio kale intia ia a ma to vai te mio le mole a taulo sua mo fa pena na le palo al fala mata tu ye ava ai da le mane mo Samoa so le mo to no minuto de tano le va fa fianga le taiao to tua si fonga le mua ta po kala mele ata le taiao ma tua tala le dungo le vayaso e se te mi ole mai au tatu tol fo e afors fulu por kala mele si singa fa to to ye le to ina malolo Reverend Elder Risati Sorete.
mo le vepese le tia maa o le taimi o lea ua toi tasi le minuti o le tale o le iwa. Ma le tua iei le tātou app o le Samoa Capital Radio app e whaina tango tu ulau telefoni ia e luas fulfai tu la o le tautua le nā le tātou li tio e fitua so le vai aso. O le Samoa Capital Radio app. Ia ma le tātou YouTube, tango e o mini subscribe o le tātou YouTube, wha mole ia na vele o impa anga le tātou li tio. Ia pe tango foi wha so atu le tātou Facebook, ia tātou proklame. Ia pe share atu ina ia i loa i fo e nisi o le tātou tunu. E le o maua mali tātou tautua. E tau ale lima nane le fiafi, ia le tautua le simfonga le mua. Whaatasi mai fo e nisi o le auso, ma tua whawhini o ngā luenga staimi o le awauri. Whaua o tuaile o le tautua, le tamina ile o tā leiva. Ia o tātou tala nei mai i Samoa, ia mai al whafonga. Alo mai e se whaopoponga le neo tātou telefou mō le whai unga le neva yaso, e ne meo lo tutupu ilo tātou tunu i Samoa. Wa whai loe le fionga le teitai o le tunu fia mena omi mata a whanisi o whai unga, ai ka peneta u folsi e lunga laulawa fono. E au fie le wha mao nia leo ni ngā se ngase o le a uinatu i New Zealand mō tong fitinga wha fō mai, e lalo le pokalam māsani ale malo o le Samoa Medical Transfer Scheme. Whai lol te mai tai pālemia, ua omono lau li liu vanga SS ele malo, e au fie le reporti wha al tausanga, o tali ele malo mo mata opo e la ngā mai ele komiti o tupe le pālemene. E maiso o reporti sa awa yesu yo mta ngā luenga SS ia tunu e fafo, ma le wha mao nia lea, o fōn tanga wha le malo, o le a awa yesu yo le malo i le vai aso fōn. O se tase ia whai ngā malanga o le a awaia tuaile fionga le teitai o le atunuu. E se fontanga teitai o le Pasifika leo suia i fiti. O le a ilo ai mata opu tūpito mo le ati nae o atunuu. Ma le saunga le mua atu moto le Pasifika. O sui ngongongo le tau ua leo tu valea. O lui tau pito a lunga ia i tanuanga teitai o malo le laulangi. O no whaafita uli o ngonga ia. Ua visanga i ne matangata. Pe ono tātou mōli mawina le awhianga o New Zealand i le wha mālosi o Gabriel. Ono o matangi mālolosi mangalua wha pia fo i malolonga. Wa wha mawina i le tele o vaeng o New Zealand, wa awhia mawhaleanga ina. Ua sila nele ka peneta i le matanga luengo le vai whafo ma whiwhatau wa inga ma le matanga luengo pisinisia a MANUIA maleipa. Mo le wha mautuina le tūlanga lo iea tātou tama whanau, molo lātou saong le mū i ngā luenga whaawai teimi, o lo au mauai New Zealand ma Australia. O tātou mōli mauina hawhianga o New Zealand, ma lātou whaatu anga lo ngā lulue ea tātou tama whanau. Wa ngā lulue whaatase e suiso upo Samoa mō ngā luenga whaawai teimi New Zealand, ma sui almatanga luenga o pisinese ma tūlanga tau ngā luenga New Zealand. Ina ia whain fsota inga o mamota ngata whai ngā luenga whaawai teimi, e ala ina whiautana inga mono lātou saunga le mū. Le fo iwa ngā lulue whaatasi ai, masui o le Pasifika e whaatino le ngā luenga. Na whaaftai al teitai o le atunu le pui ngā le atui ana tama whanau, e ui na wā a fia mea o loo na nofoi i lātou, ai o loo saunga le mū pea lo lātou SOIFUA. Au fsota i ngā New Zealand malmalo Samoa i ngā ruenga whaawai teimine nei mana pōru kalame. E na ia whaamauti noa le saunga le mua tātou te ngata e le whaawainga a le malo New Zealand. Wa amata whaamautu tā penanga le malo Samoa mola na tali ngā malo, mo le fontanga teitai o atunu e 5 malono o malo le taupulenga, o leo le au suia mai Samoa mo le teimi mō mua, sea fontanga tele, ua tusi awai taitai o ia malo te tele, e tali malo aisi o tātou o tunuu. O November tausangan te nei, na sia mua ai e sui o ofisa o malo le taupulenga Peritania, nisi o vaenga o tāpenanga Samoa mo le saung le mua sui o sufono, e au fia ai le malai wa lele whaava malo i whaleolo, ma whiutangai e whausia si au po le sini o lea fontanga. Peitai i le mae ai o lea asia singa, na whaamali e ina ai tūlanga o loo i ai le tātou malai wa lele whaava malo, ma ua whaamao ni ai le whaangasolo ino ngā ruenga le komiti o tāpenanga mo lea fontanga.
O le komiti e ngafa ma le whaamautuina o vaenga tau i le puipuinga ma le saonga le mua taitai o malo. Pātase ma lātou au sufono o le a wai mai. Ato ai ma le whaamautuina o no whanga o apitanga, fe malanga inga, ta penanga o ano fale, o le fono mo tūlanga tā waloa, fe so ta inga ma le tuina o whaamtalanga o au nanga wha le soifua maloloina, vaenga o tupe, ato ai ma le tali atu i wha vilave whaafua sei. Sau no le fionga le tamai tai pā le mia, o le a whaatuina se vaenga whaapitoa i te tono le tanga renga le vaa i whafo, ma fi whaata wa inga, la tau te tuli loi nei teimi uma, ia tā penanga uma o le wa whaatu langa. O le komiti wa whaatuina nei e au fiai le tūtino le malo, mai o loo mo mia e le fiso swani le vaenga tū ma oti ma pisi nesi, o a fio anga ma la la whanga, e pei fo i o natali malo ai fōntanga te tele, sa hausuia mai i Samoa, e pei o le fono a malo la iti o le langi. Ua te talo atu ai le fio ngā fia mei le atunu i lona tali tununga, o Samoa o le atunu e mao popo, e mapo ana tā penanga uma, mō le wha moe e MANUIA ma tau le lei ai o tātou te ngata, ena ua ngā lulu e whaatasi. Wa tu ina atu se polo a inga mai te itai o le atunu fia me Naomi ma tā awhai le matanga luenga o leo, ena ia tu ina mai wha amtalanga ma se reporti, e whaatatau i pusa e lua o la au malosi o wha au whale mai le atunu. E le risiti o pepa le tiu tena avea i tua i pusa la au malosi, o lo au mai e lalo le swafa o le alo le fionga le minista o wha atu angam whai ngā whaiva. Mai ua ngina fo i whaasaro launga le newspaper observer, le io e ina e le fionga la uli. Au i pusa la au malosi, wa mai au na tu inatu el mtanga luenga o leo le pepa whaatanga po le pehemita, e whaatanga ai o na wha au whale mai i le atunu. Ai ele o mawhai fo i matanga luenga o leo i le teimile nei. O na wha amatu mai le au whai o la au malosi, na au ina mai tutonu o ia pusa e lua. Wato e tu ina mai se wha se silanga le au tu stala, e tolu po ai le whailoa inga maasani vai asu taitasi, a le komisina po le sui komisina ma le au wha sa le lau, se ia iai se aso. O tala fo wia mai Samoa MANUIA le ne aso lo tātou wa tunu, wha SOIFUA. Talo falava o talafou mai le siufofonga o le laumua, mo le nei tae ao o le aso se fulufitu o Februari lua a felua tolu. O ana nafi le awa ulina tūlau ile ele le palemia Chris Hipkins i Gisborne, mo le taimi mua e mai moai nisi o vaenga na faaleanga ina i le a whao Gabrielle, ma feilo ai atu i tangata na a fia, ma le au whainga luenga o whaianga luenga fesosoani. Na saunoa Hipkins, ua talia ina e New Zealand ni fesosoani ua o fo mai atunu i fafo. E toa 5 tangata ua wha MANUIA ua maliliu mai a fianga o lea wha. O nisi o ata na wha soa e tangata ilunga o ala ata o le Facebook. O se whailafu manu o lo o tamawhai e lawea ai mai ana manu papalangi e luas fulutolu, a o tawivi ai male malolosi o ta whinga. Sa vaaya le tamaitai o McIntyre, o wala awi manu o lo ofe au si mai le mamao e tu sa male 5 se lau mita, ma sa mawhai ona whaasau ina mai, pe tai e 5 manu o lo o iai i se tūlanga tinga aina. I se whaamatalanga mai le malo i le asoana nafi, na whaailoa mai iai, e toa 5 se lau tangata na malanga mai i New Zealand mo ngā luenga whaavai taimi, ua o ese mai manofoanga na nonofoai, ina ua whaaleanga ina umai lea wha. E toa tolu se lau tangata ngā lulue i ngā luenga whaavai taimi i Napier, mai isi i Hastings. O nisio e ka lesia ua tatala la tau whale tapua i ma halls, e nonofoai le toa tele o tangata ua lea ini whale, e pei o le King's House Church. Na ta ua e Charles whale tutulu, o se tasio le e ka lesia na fisosoani maa losi mo tangata, e silia ma le toa whase lau o lo tausia i le hola le e ka lesia, ma o le toa tele o ia lii e malanga mai fiti o Samoa, Tonga ma Vanuatu. O le toa tele o nei tangata ua whaaleanga ina umawhale,
o taavale ma mea o ngā umai lea whā. Na whamanino mai ele mālo, o lo o lātou ngā lulue whaatasi ma pisinisi ina ia mautinoa o le leile tausinga ma le soifua mālolo ina o tangata whainga luenga whaavai taimi. Na whailoa mai le so o upo le ofisa o whe malanga inga te ratonga manene. E toa valu afe lua se laulu o ono le au whainga luenga whaavai taimi o lo oito tono ni usila le taimi nei. Ma sa malanga atu le komisina mawalunga o fiti ratu I noke kupua pola ma lana whailau tusi e a sia le au whainga luenga I le aso ananafi. Sa fola sia mai ele malo o le a whaau au pea na maua totongi a le au whainga luenga I le lua se fulu lua tā la se fulu sene I le itu la mo itu la e tolu se fulu I le vai aso. E silia ma le tolu te si maleono piliona tā la na pa uai le tau o a se tau kiwi seva I le tau sanga taluai. Peitai, sa moli mawina lava le tūlanga le lei I le maketi o lo whaatino ina fe whaatawa inga o si ea kampani I totono maasina e tolu muli o le tau sanga lua fe lua. Ini sa ili ilinga pito lata mai ale kampani mo inivesi ale Morning Star na whaali ai le si itia po le whaopopo ai o a se tau kiwi seva I maasina e tolu muli o le tau sanga I le valu ono tesima le 5 piliona tā la mai le valu tolu tesima le 5 piliona tā la I le isi tolu maasina mua atu. O lo mua le ANZ I maketi o whewhatawa inga. I le silia mal se furu fitu tesima le 5 piliona tā la. Pito iai le ASP e se furu 5 tesima le 1% a la tosia I whewhatawa inga. Lona tolu iai le Westpac, lona wha le Fisher Funds, ai lona 5 le Kiwi Wealth. Ua whaasilasila I le Minister o Whatoanga, Damien O'Connor, e 4 miliona tā la, ua whaanganga mo le au whai whatoanga ma le au whai lafumanu ua a fia I lea wha. Na whaailoa mai O'Connor, o le a toi whaupopoina le whesosoani tau tupe, pe a uma le ilo ilonga ma whaamautu uma le au whai o whatoanga ma lafumanu na a fia. O le motusi ai o le eletise I le tele o pitonuu, ua avea lea manisi o whaafitauli mo le au whai lafumanu, I le mawhai o na whaasusuina povi, ai mai se lafumanu I Northland, e se furutasi te sima le 5 miliona tā la ua whaanganga I le malo, e whesosoani ai mo le lautele na a fia. O le asoana na fina tūla I ai luma le whaamasinonga I Aukilani, le tina leana lokaina matoi whaafo I mai I Korea I Saute, ina ua masalo mialo na whaao o leo le maliu, I lana whanau e toa lua na maua I totono atopau. I le masino se te mal tausanga taluai. Sa talosanga I nei le lo ia sa tūla I mō lea tina, Lorraine Smith. Ina ia awane I whaalawi loa ina lona suafa a o whaanga solo ai whaamasinonga. Peitai, sa te ena le tina o na molianga e lua o le whasi o te tangata, ma o le atoi tūla ai luma le whaamasinonga I le tausanga fōu. O le aso e mawai le whai unga le lo ia, pe alanga tatau o na whaalawi loa ina le suafa o lea tina. O ana na fina whaalawi loa mai ai le suafa o lea li I fui mū lea na maliu ina ua mawai solonga ele I muri wai. O Dave Van Swanenberg e toa lua na I alo, mai no nofo whaatasi malona toa lua malana whanau I muri wai. Masaa o ngā I Beretania ai le I o mai I New Zealand. Sa momoli le whawhetai alona toa lua I tangata umo New Zealand na momoli atu o lato mo o ngā lofa ai mai seo wha mai senga. I taalonga, ua whaalia le whaia o ngā ale moana Pasifika, Aaron Major, o le naunau ta inga ma le te patau lai ale au ale moana Pasifika, I ofi atu lea I au e walu pitoi lunga mo le taamilo sanga ale supalaka pile nei tausanga. I le tausanga taluai sana o le lua manumalo ale au, leana manumalo ai I le au ale Hurricanes ma le Brumbies, ma sa pitoi lalo le taamilo sanga I le tausanga na te anei. Sa alo le moana Pasifika ma le Chiefs I le whai unga le vai aso I se lato alonga whaavevela. Ma malolo ai I e fitu I le fast fuluvalu o le alo ma le awa le Highlanders I Queenstown mo le lato alonga whaavevela I le afiafia na nei. O le aso luas furulimo le masina nei e alo ai ma le Fijian Druas I le malaita alo ale Mount Smart I Aukilani. Sa manumalo le awa fiti I le lato alonga na whaia I sini I le tausanga taluai.
O le toa tolu sfulu iwa o tamata ala ua filifilia mo le au le moana Pasifika le nei tausanga. O le toa lua sefulu ono e au fiaia li i mai Tonga, Samoa ma le atukuki. O le ali i lua sfulu tolu tausanga mai Samoa ia Miracle Fai Ilangi. O se tasi o tamafona filifilia. O Fai Ilangi na piki mai e whaia o ngā Aaron Major ma le ota filo tia i se taamino sanga la kapina whai ei fiti. O le numero sefulu le manu Samoa, D. Angel o le wila, na piki ina mai ina ua mai a le NPC i Waikato i le tausanga taluai. Talafouia mai le sifofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae au. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fatalo fatuma lo fa la lo fa fonga anga le tunu ni tai au ma fa tasi fo ima le fionga le minsta ya Barbara Edmonds i tal no fo inisio vaenga wale tulango i New Zealand vai tau nei talo fa tu le fionga le minsta Barbara Edmonds ni tai au ma lo se fo la le. Yeah, Tata for Lover, thank you very much for the other North for coming here today again. Yeah, enjoying. It's been a big week for us in Parliament and a big week for us in New Zealand here. Yeah, perhaps you can tell the listeners about some of the government responses. I feel for, I think everybody in the country feels for the people up in Hawke's Bay area, Gisborne. Hasn't been very good for them. So on Tuesday, as a result of Cyclone Gabrielle, the government declared a state of national emergency covering the areas of Northland, Auckland, parts of the Coromandel Waikato, as well as the Hawke's Bay region, Tairua. The impact of the cyclone on those areas was so significant that it's only the third time in New Zealand's history where a state of national emergency has been called. What that means is that the government can centrally coordinate relief and response to the areas. As you've probably seen news reports, there are thousands of people who are displaced. They don't have a home, they don't have accommodation. We have, obviously, in the Hawke's Bay area, as well as Gisborne and Wairoa, we have a Pacific RSC communities out there. I've been in daily contact with the Civil Defence Pacific lead in the Hawke's Bay, as well as our Ministry of Pacific peoples who are helping to coordinate parts of the Pacific perspective in the government cabinet papers. But there is significant loss. It is quite outstanding, and I don't think we will know the scale of it. There's communication is very intermittent. Yes. It is just being, the telecommunication companies are working really hard to get it up. I understand this morning, because the weather is better, they're able to proceed faster. Key roads into the area there have been 2 routes now that have been strengthened enough to be able to get trucks through supplies. But even the Defence Force is on the ground. I know that Te Manua Nui has left Tauranga with supplies and will port at Napier and will go back to Tauranga and get more supplies. But because the area has been basically blocked off in particular parts of Tairāwhiti, the government and obviously community have been helicoptering and flying in supplies as much as possible. But a helicopter can take perhaps up to 3 pallets of supplies, so it's constant back and forth. But before that, the helicopters were being used to rescue people. One helicopter pilot estimated the trips, up to 400 trips on that 24-hour period, to rescue people off roofs, off trees and off high places. So the scale is significant, and the rescue efforts are still ongoing because we have 5 confirmed dead,
from the cyclone, and as the Prime Minister said, it's highly likely there'll be more fatalities because we have over 1,000 people who've lost communication with loved ones. Yesterday I heard there's about 450 people unaccounted for. They haven't been able to contact. Some of them is perhaps because there's no phone connection. Yeah, so even some of our MPs, I'm thinking of Shannon Halbert up in North Shore. He only managed to contact his mother yesterday, spoke to her on the phone. But again, because the telecommunications, the mobile services went down, it was really hard for people to be able to get in touch with their loved ones. But what the local councils are doing over in the areas are they're setting up mobile sites, and there's been satellite phones, there's been some donations of satellite phones so people can still get in touch. And obviously for the first responders, the Fire Emergency New Zealand, police, the Army, Civil Defence, there is obviously some communication through radio, satellite, and now cellular. The place, I think, is Wairoa. Wairoa, yeah. It looks like it's pretty bad. Yeah, so Wairoa was effectively cut off from the rest of New Zealand. They finally got in touch with them 24 hours later. So some people would have seen the statement from Mayor Craig Little out there. There is a Fijian REC worker community there. So they're trying to make sure that they're supported, but as more information comes out from Wairoa, it sounds very much like the other parts of the Hawke's Bay, and Tairāwhiti, which is heavily flooded, heavily damaged, and the main food, water and supplies and electricity as well. Over 30,000 people in the area don't have electricity, so the power companies are working hard as well to get those up and running. No power, you can't have phone going because you can't charge your phone, no internet. Yes. Yeah, no food and cooking, radio, so fuel. Unless you have batteries. Yeah, so the scale is significant. And, the Prime Minister has said, very strongly, and the Minister of Finance, that we will do what we need to do to support them. Because obviously the government, role in all of this is being able to support people with income support, civil defence payments, MSD funding for providers to provide food and what's needed on the ground. Yeah. For some years now, people have been talking about climate change. And there are some people who still didn't believe there is this problem. But we've seen some of the results around the world. Well, this is one big example. Yeah, you only need to look at even in the Pacific, our Tuvaluan families will say what's happening there. Even my mother's family in her village of Safoko, the people are moving off the coastline and moving more inland because of the rising sea levels. This, this is definitely one of those times where it's right in our face, and so as a government we need to respond to that. When you see some of the footage where all those plantations, all those farm orchards cleared and got covered with silt, and then you think all that food is no longer available to us. Yeah, huge economic loss. If speaking to the local MP Anna Lork last night, because she met with some of the growers yesterday, she said, what they need to do obviously is clean the silt. If they do have trees that still have fruit, they need to be able to prune in order to basically salvage what they can of their crops. But this will have a big impact across the country as well, because the Hawke's Bay is one of our biggest horticultural industry centres. So Damien O'Connor as well, the Minister for Agriculture, is also in regular contact with those industry leads about it. Now, he had a meeting with them again yesterday. So it's going to be a long recovery. It's going to be also a longer response. Right now we're still in the emergency phase, which is getting in the supplies that are needed and reconnecting the area through roads, through infrastructure, through telecommunications, so that we can get it back up and running. Yeah, and some of the people there lost their homes totally, and some of them don't even have any insurance. Yes, and so that's something like similar to Christchurch earthquake, to the North Auckland floods a couple of weeks ago, that the government has to work through. I mean, it's really difficult because, as we all know, that when the cost of living is hard, the insurance is where people try and cut back onto money. But what it is a real lesson to us now who are not affected
we have to be prepared. My discussion with you just before Yes, about making yes. sure there's a generator so that Yes, radio, yes. so that Samoa Capital Radio can still continue. But making sure we have enough supplies for 3 days. I think even with that earthquake 2 days ago in Wellington, I think you were like me. I mean, I know what I said. I was just like, not now. So we need to be prepared. And because what happens with an emergency, you are on your own. It's you and your community having to look out for each other, because obviously this, depending on the scale, there will be a delay in the government response. But that's why we have to be prepared for our own families. Your two ministries, do they have any responsibility for some of the things happening in? Yes, so as the Minister of Internal Affairs, I am responsible for Fire Emergency New Zealand. Right. Obviously, there's over 14,000 volunteer firefighters. There is, thousands of professional firefighters. They've been impacted right across the board, and most recently with the deaths of the 2 volunteer firefighters from Muruwai. My absolute condolences and sympathies to those 2 families and the brigade. Like any workplace, you become close to they become work family. I visited the National Coordination Centre 2 days ago here in Wellington, and that basically is where they can coordinate where to send their responders to. Also, the Ministry of Pacific Peoples, their role in all of this is making sure that MSD have that Pacific perspective, that Ministry of Education has that Pacific. So they're there at the table coordinating as well some of that, making sure everybody is connected to serve the Pacific community. So obviously it's MSD that has the money and the funding, but our Ministry of Pacific Peoples are with them, helping them to guide the advice that they send to us to sign off. Yeah. Thank you. On another topic, Samoa Capital Radio is working with MOE on developing a Samoan language app. That's excellent. And now that you're the minister, extended invitation, we plan to launch this on Samoa Language Week in May. And it'll be good. They will be talking leading up to that. You probably want to test the app. Yeah, I think I need the app, and that's the thing with, my English is obviously is strong. But my Samoan, my nganga Samoa, understand it, but I can't speak it fluently. And that's, having an app, especially for my generation, being able to see the language and hear it. As I was saying to you earlier, now what I'm starting to do is listen to your station as I drive in, to have that language every day. Yes. Otherwise, I'm just surrounded by English and probably Māori, te reo Māori more than I am with my own Samoan language. So 2 things, I need the app. And the second thing is I need my father to move down from Auckland to help me. Good. So we've done the public invitation to you, and your father's heard your call on the radio station. I'll have to bring him down for this. Yeah. Father, I know you're very busy, but thank you for coming in this morning. It's good to have this catch up, and then perhaps going forward, we can just have this, either your phone in and just give us an update of what's happening in your 2 ministries. Yeah, sounds great. I mean, there's lots happening in housing as well. We've had a meeting with our community housing providers every week since the Auckland floods to make sure that they're being supported with the needs of people that have been displaced. And obviously with health, I get daily updates on health and how our hospitals and emergency services are going out there. So they're big portfolios, and but at the same time I'm very privileged, and I feel very honoured to be able to look after them. Final comments to our listeners. Just ono sai, and whaamalosi, especially to our families out in the Hawke's Bay and to those here supporting them. I know that this is a really tough time for our families, but this is where our faith comes in. Good. We are founded upon God. That is on our flag and on our Samoan flag. And so that's why we need to stay strong at this time, support each other, and make sure we stay focused and very clear on those values that we hold so dearly as Samoans. So have faith, be strong, and we will get through this. Yeah, thank you. Thank you for your time this morning. All the best for today and the weekend. Thank you. And we'll talk again next week. Yeah, sounds good. E o tatou po kalame na mo whafonga le tino e lava no e whasa mo to le te le tanoanga i po kalame ama umsavalina le soai.
ai tu fe loa ia la so te atu ia tu fu e fa volta tu fa salonga fa tai so sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita
sili le sasala I tu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe a sia mea e ta fea la upua tau no fole nei tau ai so se e sili ne la lelei ma le fuaro sa mumu e te fa atau patima e tuli usisu ta la 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 ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la 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 ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ia whaatalo whātu nei tai au, malo lava le SOIFUA MANUIA le mamalo lau whaafonga whaatalo whātu i leo whainga luenga pa ia lea tua i so se whatawhai tau langa i totonu o Wellington. Ia mei se fōi po fia lava mwhaiona māua mai le whaasalaunga a le tautua le siufonga lau mua mai maunga tetele se ia pa ia se au pito i titi i lātou umala mwhaiona whaafongfonga mai toi whaatalo whātu. Po kalame nei o tala la walunga le vai aso ia pe ona taltanoa toi me le fionga le ali pule le fionga masanga te alo moresi ia e taltanoa i nisi o vaenga o lo la walunga i tono o le atunu ia mawhafua tu foi i le nei foi vai tau o le soifuanga ma lo le soifua lau fionga masanga alo foi whatalo whatu Sevelina tu e whatalo whatu le whafonganga le atunu le ni tai au ma lo lava le whamalosi mai no lo wal tau ia e whaina sotai ma lo lava ia mana foi pe o le wana e usomali tai au ona o le whataltanoanga ma le fionga le mai tai minsta ia mana ia foi le whaanongolonga tu i tāpenanga uma e mai seo vaenga o loo te le alinga le ngolo anga ia le malo io mo le tato por kalambe le fta mai al pe no tanoa tu tato matunu ia e tamfaia ia mo uma le no le minsta io na taimi o le lana whaonga uma le suli minute tanoa le ngana wha Peritania. Ia lai tano fo i stemi o le tamwhaia o lan wha Samoa ta tanoa tuala ia. Ane la tamwhaia watuni se o totonga vaenga sa awhia ma tanoanga. Tēnā tanoanga sa whatatau i le ngā ruenga al malolo whaia nei i le whawhitau li peo na tula i mai lungai. O lo a fia i le tō tele o nei tangata i le Hawke's Bay, i lunga i Gisborne, i a manisi o nutua oi, i a le Northlands, i lunga le mpito i mātua le motu. I mala tōfo i vaenga o kilani na a fia le a wha. A tonu mo tato umae o lo o maua tato le roto alofa ma le e se fo le whaalongona pa tato vava ai nisi wata, whaalongo i tala, ma tato maua fo i tanoanga e pe o ne esta si whatanoa tu tato le tio le vai aso nei. I le tūlanga mawhatia o loo i la tō. E ne whangi tāte le i tato le i o le tūlanga lea o na vava ai le mawhatianga o loo i la tō. Ia na o tato whalongo i tala. Ia leo maua atu o to ono e tangata i o mali liu. Ia ai pe ia nei tangata i sa monga benga fo i la vea i fsosoani. Ia le fo wa fia i la tō i. Mai il tununga e le ngata i le whai o la tō e malai i whala velawe le peo tūla i mai. O lunga le i peo na talanoa le i Barbara. Ia o le tele o le taimile le ua talo e le malo le vaenga le ta o le National Emergency. Po se vaenga fo le po se fofuanga le ina i a fia o mai New Zealand i lalo o le vaenga le malo i taimi o whala velawe.
ai pe fa mafa lava le la to vai tau la i vai nga i o lo a fia tele i le fa o lo longa ia ma le tulanga ma fatia o i la to a tati tilo pe o isi vai nga i no el sau noanga al minsta wa fa nga le defense i o le vai nga au New Zealand o i la to e mo helicopters e fio so ni e la uma se feita nga te o isi o lungo fo ta lungo fale io la au ta vale o vanga va pena ta un foi se fe ia to te le ai pe ona mo io lo inicio wa fietele i te tūlanga o le aini fale o whaatoanga o whaatama ia uma e le tūlanga iei. Ia o te lea lo le awhianga o i o tau mafo tātou o i le vaenga le Hawke's Bay. Ia pe o i le whapea i le te le lau whanua mo whaatoanga mo apu mana o whapena orchids. Ia lona winga o te lea na o le awhianga ia a vavai fo la tātou le tau wala a le tele ni apu ia e halu fo lunga le tau. Loi hoi wha tau mai ni apu mai ni sino fuanga ni sino i whafo. Ai pe o vaenga na laiva i le awhianga. Ia nalo tā lo whapea e tui whatoanga i whai whatoanga e tū mai. Ua malaiva pese malaiva a lele le whatoanga o le ni la au. A o le si whawhita au li lai maua la tau. O le mele ta o le silt. O le palapala fo le sau le vai ma tafe mai ma ia ua mau ia tunele vai ai toi mai nao. Toi ngā palapala le vai toi tātou. A o le lo atu ni la au. I le taimina sa wai fo inisi o watana po. Iena vai e le tele mo meo apu tafta fefea i lungo vai ma o ani o toi ngā tūlanga whapena. Ia o tusa o ngā ruenga nā mo le tamao ainga nao na inisi o whai whatoanga o lewa na fuafua le tausanga atua ai saua o le kapili elu ia leo tātou wa le tūlanga mawhatia wo e lātou. Ia o whaaleanga i mafo le wha le tūlanga o le telcos ia po le baanga le whaielai na telefoni ia ma towers e paufo i le mo wai wha ia telefoni ia ma leina elitise. O le telela o le awhianga le iei nei a pele pawa ia o telea awhianga o ainga e le ngata ule ola si le mwhaina whawhanga le maa o le telefoni pe a whai o pele telefoni pe a whapeo na lai ola ia o tele a whisota inga a wala whisota inga le tio a whapele ese le tio ese maa ia wa tele ale le ropo le anme lai tupu laulangi a misi tono la tolo to i fale pio a whianga na i vaenga ia e wawa ai atu iai ia ma telefoni la a leanga towers wa le whapena leanga ia pau ia le tutua ia vaenga ia maua ia i whaasala longa ai mo telefoni. Ia o le sina a wala whainta, tūlanga whainta pe o ia. Wa le mawhai o na vili tangata mai whafo i tutonu nu ia. E le mawhai o na vili la tau o le lola po le tūlanga la ia. Pe o le vaenga na le mawhatia pe nta ua e. Ia o le ngā ruenga tele la malo, ia na ia minsta ia na portfolios po na ofisa ia mtanga ruenga i luana te vaia. O le mtanga ruenga tangata at Motor Pacifica, ma le loto i whale o New Zealand Department of Internal Affairs. O le tangata lao o mtanga ruenga Motor Pacifica vava i la tōpia ngā rue whaatasi ma le social welfare, le si ofisa na le mo i sosoani. Ia ma whaatūlanga ma whautua ia i tūlanga mo tangata Pasifika. Ia ma whapena ma tō la ofiso a onga ngā lue whaatasi la tō ia whapena po a isi ofiso ma lo lea fia io. Ia pe taltano ia le ministala lea o le ofisa leo alimtanga ruenga lea apapa i tūlanga whapena mo Pasifika. A o le ofisa leo loto i whale tonu ni New Zealand. Ia e pe o laenta ua ia e vaia la tole si vaenga lea mo fire emergency in New Zealand ne vaenga lea o ina lai o ia lai o le ministana na e ngafa mai o la lana laianga ia tu nele minister ia lu tala loma ina tau le ofisa lea ia wale tūlanga o nei tangata fo ia lea na a whaina i le sosoani lunga i le whai i le vaenga leo New Zealand. Ia pe wini sina vaenga taltanoa ia le pe o le tūlanga na whaalia fo le helicopters pe ia nisin whai tio wha pe taule i loa po anga luenga le whai. Ia aina whai loa stasio o ave tangata na te ave le helicopter lea.
fase lau lea wha i o malanga na whea vea i le helicopter le lusu whai tū la a. I o le atu piki tangata ave tu se mea vole le maulunga lai le ia matoi o atu ala solo ia. E leo singa luenga whai ngofie a. Ia a o te mi te mawhatia, te sia mi te manatua i o na oe sausi se whalawea i oe. Mo ele. Ia sa awai pe sa maufu ia tai mai se lana i tatou tangata i ngā lue whaavai taimi e whaatoanga. Nena manino a tai ia pina saufu i whaasalanga le teo New Zealand. Ia le la ungo nei tama i whai ngā lue ngai mai lungo tumutumu whale fu i ua mapu ia i o noa. Ia pena le to ofien tangata i o fil helicopter taimi e tasi. Ia alu moli, no inga toi fu i mai to e vatu isi alea e whaatali isi. Pe i lau saunanga msanga i vaenga. Ia, o le RSE, pe o le na mo ina i tangata fu i mai tau apua, o le hatona le na mo o le tumutumu o isi whale na. Ia laki whanongolongo tua fu i le inisi o li pote le to te le tenini angi Pasifiko a fia atono o le nao le tangata tau apu i vaenga ia le na. Ono le no fo i vaenga ia lo vaenga. Ia nisi ia to te le alo tino ia lisi vaenga le le tau o Wairoa. Pe o na le pito isili na whatia ia e maulalo. O mawhawhawa le no fo le sa mo whangaloa a. Wai tō fo i lalo le sa. Ia ai o tūlanga na ia le Wairoa le te lea le a fianga o la tau le. Ia vaenga na pena o ia le matanoanga ina tai au ni ia ai oro ofisiala le minista i malmalo fo il fatulanga ngala to sa vo le matala noi nai ai nga ye le ni insure o le ala o le se fale a na to ama tafi to le fale ni ai ma si te lo ano tai ta vo ila o ye o le lo po la tu langa le ma fo fa mo le to fainga ta amale si tu langa msanga pe le na ta o fo ele tamai ta minista le a fianga le tamau ai ngā wau tātou. Ia a fiau no le mau nei tau mawhai pila o whala waina o apu ma. Ia le e tu sai a fia mai o i whaatoanga a fia atoa ia le tamau ai ngā le atunu ono vai ngai wha moe iai. Whaatoa inga. Ia le whonga o mea tau mawha le atunu. Ia o le tūlanga na le i tātou peo le whaatulo inga ia nune vo ilunga le tau apu pe a tātou atu whaatau ma wawuleni apu i mana ina te lele. Ia a fia e tasi le piliona le a fo tala le industry le value le o mo meo apu ai ia le walo le a pe fase full percent o apu le mo mai le vai le valo ai atu le ia lo inga wa ngau umona o le ia la o tangi mai na ise foi fatu angene ma lo so sonia tu la tu ma te ria foi ai ni fa ma i tupu i la fuman o New Zealand e so sonia ma lo e foi fatu anga al tūlanga le o whata ma ia mo leanga me ia le wha. Ia o le ni tangi mai fo intanga te so soani. Lona winga la o le malo e whaini fo i lato fo tanga vai po ato inga so soani tal whenga i. E ave i na i whai whato anga ia. Ia wae, o le tanga te ingo mai le RSE, o leo te wai po lale to inga kongkalate la i lato. O le ala o le nini apu tau. Ia o le ropo lale me tonge, wani se ngā ruenga lo inga oe. Fa mama la fo no po to ia apu ia ole o ma o mai len tala fo ia anal tai au ne nai mo so sonia al malo mo la to ia fa o pe mo pe la to tongi mo tolu sfulu i tu la ia o inga ni apu to e se mal benga la fa no mai tau apu ale la o ni fa mama to nga ia ma to fa ma a to fa na to no la to mal benga na ia na ma wai ole toi wha maa tōl pala wai pe o isi wha tō angai e o lai sa o isi tu a o isi tu ia o matua e ta fia ato ele sua vai o le tatu mai toi wha o tata noanga se wha o pen matala le mataya o le sila vanga no e ma o le matala no lo le tato e fo le ngan sa mo le tau whai le te pisi ai le te le iau su e ngolo whai te mine ia savani mai papa te mana o mia app se ia o lo fa Samoa la lo foi ta mai po anime te mana tu fia ia tono le apple ia nga ia mato ta penanga le fusion ia o ia lan tal mo ma le pa fa lo fa le ngo ta tu si ma u pe ia la wo ia vai nga na o fa tu le ma ma foi mai si mesi ta o mu ia o mu muli e fa il ta to lo ia en tal no me le ia pe fai di palmene pe fai se no fanga foi le nei no fet pe ma ne ni pu
e whangitahe o tfo i o fiu so le ka paka i tamata mo tangata o tu siri i te le ka paka i ne free ia se tata noa wilanga e na for the Ministry of Education ia whangi ngiela to fu o wala to le fa tu pe a te o to so tatu i te ia la tatu fina ui whai nei polo o nei le ia tatu office o mana ia la na o tu hatu vala uli le tai tai ia o muna vala uli lungo le ia le ka ngolongo mai e na vo nei le si la to whai le tu si fa maula ia mar tu langa la nei le ne lau tana normal minsta a fo i molo na va noi va state si uma ai foi a misa tato le taimile mo le fa le tonu le lunga i ai se mata o fia o mai fo sana sa no ngal tato malu le tunu ia na text mai le tato ia matu e sa no e fa me fo sana sa no nga e fa tau i vai nga ia mo breaking news mo me fa pena ina ia mo wa tato mo lo pui le malu le tunu o le mata ho fivo le to langa e pisile le o pisine el malo me se fo mai tai minstala to ia la to ia le mo le no fena mo e tatou fam talanga e vave na o mai fam talanga o tulanga fo i la to au nanga mga luenga fa tino ia e mesana ia tatou tangat mena le pi tangata te lo no mista le amatang ia no faif tan nota no le o le alma saninga na le o faingo fia la text kwa ia ma mo ilele sa maloa ai tawana ui ia walo o tulanga fa pe ui la to faile tusi eu falei tutti e tu le text e mo futa fa vasenga pe fa priority i pe ia mena si le text au ia pa fa mai lo talima ma fa no mo le no tan no tato o le foi mo ia le sa no le ngana va Britania nga mona ia tato tangata Pasifika uma ele na tato Samoa e pe ia le lam fen fa fonga mai mo we nei tangata Pasifika wai e iste nga to isi motor Pasifika lo fa ngolo mal tato li tio ia e sili la to mo le telo fa mtalanga pe ananu sis i lo le tato tau tala fa Samoa e malisi me ato no fo tal fe ngai fa fonga anga le tunu lo tili awale na le minister Paul Minister o tangata motor Pacific ai la ve malisi officially ina palangi tele ia mane ia fa ngolo mai fo i wa si tala i fa ia tu ia o le futa avatu ia fa mtalanga i lo tato le tio ia ai mo e le pe isi le tio tau wa po i mo mo na fa sa no ngal mista ia le mo le no sa mo capital radio tel ten no e mane ia o le mista e la tu nei po lua i mana sa o le ia o le tato nga due fatas o le si va nga mariela o manen mato interview out fa foi sa mai mo le swa le tu si nei po lua a teu fa mai o lona anko o ia sa ia le fa le mo mo ne ale fa ta wala nga mata le fale le tato io o vat o ia le uma tu sui le radio station ale la o lo to le tala angol fale si le si si fatal tan no le o le tato lo le tala angol fale o mana ia la mo le se vai I foi ta mesa to pese ia na fa o tu lo le vang lo tan no Fauli mai o mauma pe a whaafua o ni timunga O loto le tutu sa wala I ona le maua se unga O loto le tutu sa wala I ona le maua se unga O ai e le poe wana upu e se ina dia o e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala I le sao Olo alo e te le tala I le sao Se a e le pona wala I ona li ua le alofa Fai mai wai musi a ita o le fui nine e ona Fai mai wai musi a ita o le fui nine e ona
Sawia tau tae vai vane yo Peta te no nofo ile malie o sio loto Awane I eto e masalo salo funa Pete tali tonu pe ata so sola I maunga Wai ele tama wana upu esela utau sala Wabai vai le tino mama lingi ayo loi mata Wabai vai le tino mama lingi ayo loi mata Aoi ole langi wa whenga solo ai I matangi Wale ai o se ua e to ulu ile nu una mati Wale ai o se ua e to ulu ile nu una mati Ia toi whaatala whātou nei vaenga tai au o le vaenga lua nei o pokalampi o ntalta noa toi tala la walunga o le vai aso. Ia pe o te lopo o le tele o vaenga salua tala noa I malta mai tai minsta. A no si vaenga fo le whaapopo le tanoanga lea Samalina. A vai te pela mo mene o le pao o le tisi. A le se le tisi tele o le afianga ele ngato le ainga. A o tangata lau tele le vaenga le afia I. O money machine. Ia me te la tu tala mele tupe pa fatau. Ia ole mfaina work. Ole mfaina. Wa to te lea o cards. Ia but foi fale o loa fa pela wa afia le. Ia te loa le. O te loa le te loa fale o loa ia la to generators. Generators to loa. E fa nga ia foi le e o le power e fai fatau. Ia o si fale o loa na le mfaina fa nga le taimi a mo na o tupu fa le tu. Ole atono le sona o mai ima tato mako fau tai pero tato le tio wa le sia ngai le studio ai le si generator wa apel pa yo lo ngo ni fon fa sala tato mo lo no pueli so taulan tato wa tu langa na tato generator ya to mo fai fu tato no mi staff so ni mai tu langa le wa le emergency le o ya ya mo tu langa la va ai ina ai inga ye mo mia tele le tise ava pesanga tanga se ngase ai mo mia me vo I masini le ma lava ai au le masini a o tu langa la na ngo tu ma fo le afia ngo le tele le afia ngo o tanga ta pe pe le pa o I fa le fa natura va pe fa le fa pe ia mo telefon o le mo fa ina face so tai tanga ta ai inga le mo fa ina video o le po le tanga te fa ai le mo fa ina video so le fa ina video se mai la to atono o la ma tau tu sauna ngal palimia manisio malo o le la va ai nei po le atono al to nga tapena ngai tau na New Zealand mo le mana awa atu ele va pe fo linga mo le la fa so atato I fa le fa pe lo tupu la lang yo America ia tai so wa va nga se so America mo la ve tu langa ia pe o le o whaamauninga I o le swing on tau climate change le wa fiel la langia I piwe ona o tawa e atu I le saunonga le minsta le wa e al tūlanga swing on tau a New Zealand I le awa awau po wai lava le tangata I le o toi tali tonu o swing o le tau le wa fiel la langia le whala o I New Zealand pe o tūlanga wa pia sana o le taitano foi Samoa sana o Samoa te wa ai tūlanga wa pia o matangi o wha e pe o le la wa ya tu le lo po se tu langa le a pe la masani ya New Zealand o lo tem fa bene o tem o lo longa ma tem o fa ya e sale masani pe o swinga wa ya o le tawe o le o mon mawina ya e moni ai le moto si o le tise e pe o le na va ya tu na isi a inga wa lima so lima ile fa ile lima so ile maua se pawa ya po fa fena ai la tau mafa o su uma e o le lopo o le anga o le ngi me tono le fale o lolo vai le fale o le moto ai fainga ta tele pa e no fo mafo fo tu lango ina tanga tani ya tono ini so ta fa longo mai fa fonga me tato por kala me e ini la to ai ngai
Ia talusia o mawhai o na o e ipa lea o fōringa mai wa amatana mawhai o na o tu ia ngalwenga suswani. O isi la o aveno no fuia onga o marai. Mane volo whanulungo atu pisa whaise whatasinga anai tangata tau apuia mai I tonga o Samoa o Fiji. Ia malalu tonga I o whaiala tau whatasinga aingana po mawhaila to pespesenga I la tau a pesa whaale. Ina ia tau whaate a liti ngā o le mawhau le le tūlanga le iei. Eo te lofo I lai misi lofo mai nei ainga I Samoa I la tau tangata e mal Pasifika. Ia a tono mo tātou na tātou tālo ama wa ipo le ase fisoswani mwhaina o inai tangata ia mo le tūlanga wei ni la tau. Ia ma tātou nofu sauni I te uo mai fo I le se tūlanga whaapera lo nei Wellington. Sa mana ia vaenga lea tau masanga po wa nei la to inga tāpena ngai te tau ona. Tāpena ia tātou uma o tangata New Zealand to inga suinga o le tau lewa I lolonga ma whaapea. Wa sama fo pe samen swaina o ese tangata mai tangata ia na lena la vea I mai lunga o tum fan. Longo ninga sa le ise manatu e vavele le pato le vai ma na o ni nei se kone au whaintanto e whaininga I o ese ai. O I tau wha ngai le pao le Google Map o le wa I mai lunga I lua mai tangata ia le tutu so le lunga mona milso so ni wai. Ia tau wai te ua o te le mede I lua mani yata fo I ai a whape mo sto langa whape na ia vavena I lua po whele mo miel so ni mo e so ni I tūlanga whapea. Ai leita tō wawa ai tūlanga ia o talanone le generator. A tono se vaenga whatau I te lele mo tātou ia ma tātou community mevo I tō te leita tangata o e kālesia. O a tupul whale vlawe pe o holo e kālesia o la anga I tō te lo tangata. Ia mane e lale anga I tō e lai hola le pau. Ai awa tu il tō te le ai pe. E ule hao ngala e. E inga mina o mia le generator I e kālesia te tele po whale whapea mwhai e ona whaatastesie. Io I community centers I lalo I. Te awona e sta penanga whapena ina I tumu te tangata. Alai mawhai na kuka ia. O le laki a ona o le tupul taimi o le tau mawhanwhana. Ana tupu ni o le taimi o le tau malulu. Ia matua tūlanga whale tono ale. Tūlanga e o ia. O le si vaenga, o le vaenga foi. O le tele o awala papa. Whalenga ina o le vaenga le mo meo o ngā la au ia tawhi mai lalo le tau la tau whaperitani o le slash. O le ea mutau wawa ine le maa lopo le ase whainga I tau na whai e pui pui e matau fia le tūlanga na e tū tupu fo lumanai. Io leo a matana wawa ai le vaenga le o tāla au ma whatau ia la papa. Ia o Maria la le interview o le Midstale nga whama I o Nash. E tau whai atu le po le asana fuwhanga o tau whai alai whama I e onas full pasene o le tūlanga na e sawa o mea whanātura o la au ai palalasi ia ma pala ma tawhi mai lalo pa o tami ai whasa fulu e mafua ona e pi e wa ai tangatene no fo ima tato wa ai le tūlanga o le tele o le utota le na sau whapea e te tau na whasa fuwhanga e tau ala na whama mai utu tonga la au ia o le vau ina au le to e maua le tūlanga le o whapea ai tonu ia o ngal pangotai avi whaisela tonga luenga e to tele mwhaina exercise ai o if the lunga e wole exercise I tono mela no foi ai o wha ngai whaisi ai sa o fo mana e so soni a wai pe a o ata I mwhainta to maua o le staffe mai au o le ota lea ia matai na ia to wai ia ala lau papa pe ia o le pe ia o le selo le ai se whai tau o le wala lau papa ia I le tele o le ota le mawhia I meo la au nei ia mataf Io si mea na mai toi mau meo tane vai Matori o tane vai te tele le tu a misa ia no whanga ia reni vai pai papeo tātou Ia a whapena tumul tane vai na ala ukta whea mai Ia isa wā unga ia guai male Te lea le awhianga I me whapena A tunu o wainga umanai wawa ine le maa lopo le ala awala I sefe foi Ia a tonu fo ila e se tangata manofuanga mawalalo ia a tutu ilunga ia a whalawe a tuo fo ilunga wasolo ia a solo mai ia wale rone sa o lele ia ta tonu ai nefio lolo mele tatu ini puro pe sa wale vai matawhi atu la lo a le fio lolo tato I
Pauale meo o taftafa o wala ia wai ia taimi a pase atuta vale a. Ile anu atu e ia maala e to ului foi lunga le a wala ia atono ni vai ngana e a whātia i foi e SOIFUA nisi. Ai mani elwa vai atu le to la i mai al minsta foi le to lua mai a ma Chris Hipkins o McNulty. McNulty. E se foi lana o le ofetau o le fou i lona tofinga ai. O le minsta na pe ia e whaare ngau ia. Whai maria na a leo tula i mai nei. E te lea foi le mana i o lan whafoenga o ngā benga le. O si minsta lea. Lena tua ia le minsta lea na alues o le whaipule fo le alues. Whamai o le le puli. Ia ai lewa e tu nei rea i le aile le whafoenga o ngā benga i. Ia tonu o le wha lewa lawe le utula i mai. I lau vai, e une toi mālo le leipa. E le pālota. Toi sefe mai. Na mālo le si pālota luai, o le COVID a te loi mālo le o kapili e lulu. La wawa e ne le atu lulu. La wawa e ne le atu no le whaafuenga e le mālo. Tasi ale me una ia e ne fo i pēr umanei. A wala o tona a watu e tupe whainga a. E umanei o mai na fo le tuanga i whapea. Te le lai tāla fo ni usila le ia. Ai au i tūlanga whapenei. So se ainga, ele te popole, te le popole le maximum o la credit card pole. Ta se al mea o le whaaro le tupe whatūlanga i vainga. Ena pole le muli tonginga. Te lo tai whapena ne le mawawol malo. I ta se al mea whai pole al mea taunu whai i vainga lea. E tato vai le lisi awola toi whaola i tupena. Na wala e whina o tua isi. Piwala tai o le acta i le tolo fono tu minista po ile nga fa ho ai o mai la tau e fa ile fono ma ia ai pe o le tiro fa mo ia le ave al malo mo mane foi le fofanga na o tūlanga temi fa pene e le nga tam foi fa se fono wa tu fina wi me le tau fina o le temi le ai tau la i molva ai fa le lavele ina ia le leim fa sang tonu va ve a ai le anga le talano ia mai foli e se ame talano i tono palemene ai tu me tau on fa mumu le mana ia le tula i mane fofanga a Chris Hipkins palemene ia nei malalana a fainga luenga mana e tele la wa ai a tonu fa pena vo isi tua ngai pan fa pe ola tau le pale mai va inga ai mane vo fa ngolongo tu le ta i le tua ngai o pe o le wa au fa tasi i o tu ta tiel fa por kiki ai o fo nga lue fa tasi e o ala ne fo si la tu la ngole so ingol tau e pe o le fo tau a wailon mana tu tau no fa se nga lue nga au te lo tanga tala fi te le te mini o le minsta e nga fa mal climate change i le so ingol tau a wa fo e na pini le na mai lunga tau ai ana to e sui le lipa ia o lana ia na o wa e tu lan fa msalang ia le la te loa atu mai ni lunga mo va vele to swing on me pe ta tu fai uma me tonu fai italia tu nga fa fita o le mo le nga ilu mane te ia ai me se foi la le tu langa o nai tangata ia wale pisa wi poti o sile mas fulu afe tangata o le ini fale no foi a va ai vol fale tonu le ia ile lava o fale ia wa ti le aina na afia le tonu ma tau lia tu nga vainga umana e afia i fo isi ma le e mai nei fa pe uma nei le o mango e fa pe o fia la fa tanga te le ni fale tu ai fa ngo fale mo ya le wa lu mal lo si o va tu mal vainga au i ma o te le le afia ngo ni si le mo e le aso ta mana tu e o tu langa o ta te i va ia tu le mele tu e le wa i wana mai ma vainga fo i so so ni nga luenga fa pe mai Australia e wo la to vainga na mai i so so ni New Zealand ya atonu wa so so ni mo te fa pe ni fa le la ve talia male ai ma dia la ye si vainga na wa ye tu fa sa la to tu tanga fa mai o tu vale le me o le ta wa tu la o isi fio atu fai tala ma ai la o fa mai le pule no fa mole o to o kilani o to mai la lo nei o le tau fa tu langa ia ya tonu ya nga fo le mota to o ta to na tina ti fio mai mo me fa te taje o le na fai a wala ma se tau to fi le inta to le fai fa tau mo na ave to tu pe so ni tama ai no nei no ia le o mafti ele anu taimine anu ave so ave le
Ave tupe pe ave fo ia ni me o lo mo mia nei tangata taimi nei wau. Te le fa le tono lato tama ai ngal taimi nei. Ia o te lo fo ia msanga te lo taimi nei wa matana na ia fo ini so so ani po fa mama ave nga mai. Ani si fo o nanga le fo eva tu le Westpac. Ina I fa le tupe ia wo fo tu ia le avano em fa ino nga tupe a mo fa la fa se ini. Ai le se tu lui. Talsia ia le le fa inga fa fo tinga ina nei tanga te tongi pe pe a misi se payment ia se payment wa isi mena fa ia mai le la vatu ia a misi lo le payment ia na va tu le lo tinga inga le tului ane foi pe fa malo se tu langa fa pia ai fa o ia tu le official o le social welfare ina ia so so ni tanga ia o to te le tanga ia o le la mo mi so so ni malo e lo vola le malo fo le tupela e vatu la to I te wa vatu le malo e vo le stanga to fai mo le si itala e na te le ia le la fianga muli ani ai si li se fai se wala vo le so so ni ai mania elena le Westpac o lo fai fo isi bank lo wa to te lo fo tupena o la to fai nga le so so ni na mo tanga te lunga le vainga le ai o le mea te lo e va vai le malo pe fa fe no so so ni na I fai fa to anga Ia. O le vaenga nei tauana wa whātu e whalelei, ma tō su tō ia apu ma la au ma. Wao I nei tēne whanga I tātō I New Zealand atua. Atua ina whai ia roinga e le tō moni apu. Ia mo tino o tō taimi o le tau malulu, taimi pe te le ia fo I fo whātu anga ua. Ua tau le maua ia. Ia tasi men selvi o tau le ai apu. Fifi al moli ma mai si fa la ai ne a fa longo mangi la fifi ai a fa pe na o ina te di ai ia pe o tulanga te tele lava la na o faingo o toi faingo a wala ma tulanga fa pe na o le a le faingo fie e me se vainga mo mona le pia nga ini ma toi fa tula inga ngal malo io mo le au fo le ka muta o le au fai muli o palama o le vaenga na le la so ene le malo e vatu I o e fai ku fatu langa I fale wai o to tele au fai ngal venga mo mi to fai fale I lunga ia na tili tua ia le vaenga o fale le tau fale malo I fai vaenga se so New Zealand a wai una apa me malo e vatu tanga ta fa pena o va veni to fale le vaenga le o New Zealand fale to no le ia ni ia matau o lo fa o fale ia wale la hiti le ai ni me mo ia panning sama fale va pena a fie o mai mata to pe ro to fa tau mo se ia la papa poni me fale wale la tau ta o le to inga a fie nga no to inga fale la fa pena I New Zealand ia tato ono sa I va ai po la wale so so ni tulanga a tonu ele se senga o le tulanga le whenga I New Zealand nei taimi ia mamaftianga le tau te vai tai pevola le mafu ele na lulu I pe ia tonu ia le o siria mal fast fulu a fetanga tamani le ia ele le New Zealand mo ia ele o te le se SOIFUA mau a va il te leo le vaenga na a fie New Zealand e o foi le to o titi o tangata a fie SOIFUA ia fa tu sai o ena na mo le fa tu sanga le vaenga le na fie ma fu eta pe o te leo le mutu I matu ta to a le tata no mutu matu na se vaenga le mutu matu le na fie a le melan tu po o to te le e mena o te loa o se la wa fene no mera o la tau so e mai tangata o la pala la si la lo fale matanu ma ye tanu mi na tangata o le te le na fa le tonu la ye sa atono fa le fa na tu ro le tato va ye le o fa solo la na lu fo tato ma fu ita lo ni o te fo ita la tau fo exercise fo le lu ma fu e ono te simale tolu le malos was pesa sa ono te simale tasia ono ia pe o lo to mai lu fa tu nga muli ono te simale tolu o te le anto lu ma fu pena nu le take ma te va tu nei fale ma le fa usanga o fale ia la wa so e si au fa con kala te le na fa fale o le o le fa o fale e foi fa tale pelo o inga anu lu fo le ono te simale le ma fu ele le malos e to u lu fo ni si fale an mena la ke ia te te fa longa o ni fale ni wo te sia mente pole te to solo mo ni vai ngo ia au maunga voi au vai maunga ia le e tupu I to inga fale na fa pe nei wale ususule ne palpala ia
Ia mati dia le fa le tonu tātou ia le la ki le asi so fa longo tu a whaina le. O te leilo i vaenga ia na whaleanga ina o te leo vaenga ina whaleanga ina po wai ni a foi. Ni la au foi e o whanga solo le tutonga i pokalame le tasi biliona foi la au a. Tono ni sila pokalame mo a tēna. Ioi. Ia whai lo utoi tawhia o mamai e ia lea foi ngā ruenga tele sa whai. Ia. Tonu e mane ia foi toi wawa i toi ngā proklamena malo. Wawa i paina ia le au tafo au wala le ngā umai ma palasi le au wala. I tauna whaistu la fono ia pe 4 kilometer ma mau a palasi mai la au au i sau le au wala tili. Ia wai tupu a whale velave ia ai di whai e se fuwanga. Ai tauna whatu la fono. Ina ia au nei toi toa ni paina wha pena po ni la au maururunga fulele a palasi mai ia. Te le la fianga o le mfainto e kolosi ni si awala. A tonu a na idea in malo so sani la to me fai la to na la. Ia ai o te mwene te le lau tau whase to langa whapea a pe a nai nistanga tau fia fai la tau fōa. Ia o le a iei fai lau tau whase pe na mai fai whautuanga whaltupe ma. O isi le la sau nei au tupe ave po kalame fai ke valeto o me whapea au tupe ave so sani i. Ia, tātou wawa ai li lei tūranga nā i tele ai e tūranga i au loo. Lapata i e fu tātou, ma le tele o lau tau whaase sele, a mesi ai e taimi i whale wale whapea. I o tangata uma le o whio soswan. O te iloa e te ia awala fo i masani a o le Red Cross, o vanga whapea na o masani ia. Ale nā talano sa o ai pule ngā nuula ia i wa ia a, wa ia fo i tupo le Mero Funds ma me whapea na tupe le e watu al māloanga i pule nu. E whai ei lato sosoani i o lato tangata. A tonu pisili na wa e watu o mailau li siti le pule ngā nu ia ave klei mailau tupe wala ave sosoani me whapea. I lo le so na ave le tupe le lopo fe alu i e. Ta o le lei, mo i le. Msanga i o pe o len sa ripoti le i le vaiaso laval nei wha awau pele si itia o tau mafa. E mai sau na o tau mafa a ia le lau watu e whea ngai fo ile tunu o ma whanei tonu o no winga e sa oi pia nei sau no lam tanga pokalame o le ato e wha wau pia na si iti ai pia se tūlanga e nofo tā pena i e tātou umai le tūlanga le ai e soifuanga neva i tā wai o le entau whai tutu umai la lo inflation ni tau soifuanga le nei ono tau tau mai ai mai pena le lau tu polis wha lewe lawe ia wati le wha le tonu tātou le tau ia la o te loe la tua ia ona sau ila lo tato maulunga le tau soifuanga le nei. A vaenga ia tau on tato vava ai o to tele ia ainga o loa lau am whaia to tōna i ka pisi o letters mea pena i tua fale. Ia tōna sosoani packet wa e nei mena wa e tango tā ia nei mena pe aru whatau mai le. E wa ala tune a tua whatau mai apu mena i tōna wha ia mamuli o kiwi fruit. Ia ale iwa tala le kilo la wo ye nei o le tango tā ia. O le whala vlave na le ye nei tātou. Ia, vai, o le fo isa mai tau e report sila masanga. O kiwi seipa fo ia tātou. O le se me le se afianga tūlanga tau. Tupe man sama hainga. Pe o le na mau le report sila le value o a setup o tūlanga i o kiwi seipa. Ia ua pa u lalo silia mal toltes male ono biliona talana pa u ai le tau sanga talwai. Sa. Ia. Ma tau lia e ala le tupu le fo i maulaola ia whaptunga te unga tupe ia. O le lei fo i pasene tulu ia maua. Ia au le taimi lea na no fo le fo le Tato Reserve Bank matu i lalo pasene tulu ia o le official cash rate. Ia o nana maua lalo e fo i mapasene tului o tupe i te unga tupe. Te lea ena sau i lalo le tasi pasene pe i lalo e fo i te leo tupe te mina moe e awhia lama tupe whapea. Ia e te whaalonga tua ina iste angata fo i matou whale o whamai. Na wha i tūlaka kiwi seivo o sāwo le roa. Sa o le lei. Te mata trai e sau ma. E whatu o me siri na i e sau savings. Wa le mena ye le ai ma se saving ia na ale o ye le saving ia o pe o vai tu saulo ila mo ile le o le lipoti la le fa tau tonu ala le piliota le na fa le tonu ile avo ile e pesene tulu youtube a o ma wala no pesene tulu
Ya fia tanga te ela to tu te la faita tele ya fia au mau me wala to na tele tu pe te una sa ula a ta to ele ni se meta to pole vo a ta wala na ta luna fai ki wi se wale fa malu sia so stanga tu fanga wenga te mini e fai malau se e wa mata vo na ti lo wa wi sa wale app sa wale au smartphone ole value lo ki wi se wale o ye ni machine fa ngo machine ia fatinga hulu foi pa ia tuana al palasi a ai o ia fo tuanga ila to vo e foi to 5 minutes tu e te save for long term e umina foi lo fa tunga ia ato no mo ila to ia left a matani foi ngal bang au te poli au te va so e wai to am fa na tango e pa un suli mo to sanga le ia fai masiaki wai te o atu de stemi o ne ia se Alam fai se fofuanga MANUIA le I pa u tele I lalo le. Ia wai ia wala fo I se longa tem to ia le se manisila ia tala lole lo tupe ma elu moi. Ia pe ini tulanga fo fa tango se fale. Ia po to inga fianga la per mele ne e ma fai no fa mol mol mi fe mo lo tupe dia. E te de atala foi. Ai mai ala o tupe po se vai lo tupe fa ngai tem fa pe ne. O mena te lo tali e ma lo pe a. Pe mane el fa nga le la wala na nai lo fa ino no nga tu pepe na cha o ai uma toi tinga ina toi tau tu tongi a mo ila to la wo su lima tau sanga mai lunga fa ngo fia na alu tala mai lo tu pe de tau ele se tu la fo no tau fia o wala o tanga te mina a la to la lima su fu ngai lunga a la ve e mane lo va ai te lo mai lo tu pe na fa nga se tu pe mo te mine e lo lo ai tala fu ia tu tung e le ala pa faina tango tongtongi ai one misinga se misi se payment awa e misi lol payment ia pole tonginga na ia na tinga ina lola ia pasene tulu e siri mal pasene tulu tongi se me va pena lo tu pele mo mo pasene tulu lo tu pele te wai e o ai sa o tulanga na ita to le ki wi se va ia on sa fainga na pe so ingol vasa o le e alu lunga sa lunga sa o stem asa o ila lo ia power o le tūlanga wha mai le mo le. Sa o le le. Ia, ona o tau le ni tala ia tunu I whafo tau te wa ia tu ke. Ea le sa mo le mawina wa ia tu le tai fo I le o Scotland le ua wha ma vai fo I mai luna tofinga tai. Pai fo le ngo sa o le sa pale mia fo ia o ia na sa wa ia Scotland. Valu tau sanga o ia I le tū le foi. Le lope ai o wha mai a Jacinda. Ia. Ai va ai mai fa pe o le sa o le fa Jacinda o la me la sa no fo la so nga tele tala tanga te fa ia ai Elena al pa wa fo na o le se le tu pa ta mai tai tu ze fo fa pe na e vo isi mo mo tu fa pe na fo I le umina ye ai o esi a tonu e ye ya taimi o tanga na te lo le taimi tau e ona fa isi singal ben ia pe o lai wo misia isi a o si fia wo se wa what we fa no longo to ele tanga te mi ai mo to e mau sali alo na mana tu me ma una ia le telo me ma te lo fia ni fo ile malo engelani langa o lisi le tanga te lai una I tu esa ma tu ma o tia Scotland ia ale ro fa no sa pe wo le fo wa ro nanga o ia le sa mo na esa tu Scotland ni malta to li o le ni Awa pe fa te ia I la tau le fa. Te pe a le fufanga te sinta le na fai ele ia ma se sina fa ngolongo o fa ma fo fo e fo I fa ma va. Ia le la o te ia fa ma va. E lo pe foi se la business. Foi se la ia ina le tala no so le loa ngol langi fa ngo te ingo ma lo ma. Le ma ne ai se ringa ma fa fonga anga I fo de si pai lusi leo fa longa pule wa o sa mai fo I America po le America ele ngole se tau fai se sai dinga ele vainga le ai pe fo ta pe le pola le pola ia I te fo fa solo mai ta to ia to ve se fo ta to o le tau to ta pun ia to fo ia fa no fa pe oi to sa fo lis fa mai o le tau fo tu le covid le mto I ma o le ia tu covid Ai sa ia sanga ton vai ngai pe fit no ta longa ia le fa wa ta longa ia mesel kirkiti ia maniso le fo sa ni ta longa la kapi ma ni foi vai ta na o pa pe ta ite le fa ni fa kirkiti le to ai na fianga le fe le motu ma tu
Ia ala fa no kula fa ki fa o e se ale mele tupu ile wa fia te le Hawke's Bay ala fa na fa le ki titi ya fo I fa wa ma lo lu mo tauranga e fa I lo fo le te le o le tunu wa ia mo ia ai lo inga la ya fa si va ngo New Zealand ala e ele fa tustusa ma lo la va to fo la fo I fa mo tu ma va ama na a pe o la e so almo le SOIFUA nga ye ele tau fi ele te le si va nga ye fa ele pe o tatou Samoa ma mo tu Pasifika a fa e a fa tia le tonu a to wai lai titi e fa mo le basa na si o si o tatou o le va nga na o nga samina le fa a to tatou la ve to ma si mo tu a o nu tu a mo le ya atonu a nga fo le me o tupu I ne vai tau tatou SOIFUA nga tatou to no fo ma fo fa le le I tūlanga insurance o fale. O le ale tapinanga tatou inga taitasi mo tatou lava puipuinga saunga le mupa o temi whapea. Ia o le antala noa nei mapapro admin I le generator. Ia wa masanya ia isi ainga I Pasifika wai peo mei e tua I lato. Ia tau vo tatou wawa I amisia ia tatou nofuanga whaitele. Whaina whaisi generator. Ia na whaatua le lau le basement au le teimi tupuas whalavilavi. Ia I le popole le peo le pao la mi whairo no. Ia atono no tua inga fofanga na ia ma le pusa aisa la utu whanangolongo atu nisi fo io lau whaito wha. Na le whaito la mi whai e ona le leime a ia tono le pusa aisa. O whapea. Lona winga I tele se teimi awa noi mai maufola tona whaatau o. Ai se longa tu le freezer. Ia o fridge e pe e le umina ia. Ia ona whaongala ia ma ia asili mo me ai tu apa ole a mo to ala ka kungi piso po le fa le lava ia fa put ole fa nga o tu fa o tamala na ia nga fa teu fa le yo o lola le temi tu po le fa ia la fa sa uni o te le to tinga ai nei ia na ia lava ia mutanga le sa me fu ia fa ona ai pai lo tu o te tonu pai lo mas a ta va ini nei ai ngai um to ia fia o la to ai ia a watu ale fale tawhianga ma watu uma ma me tutongu ai o le sifo ina awale mafofau po lale whena te no fuai po sango le mu ma vai pa o le taimi o ti munga ia ali ai ia e tauna sa iri sisi no fuanga te anga ia wai ma wai mau sa o lele ia o whainga tāwena sa iri o no tūlangon a o whainga tāwan so ni whai ai man so whai I ta penang wai ina ina ua tūla I mai mafu I I tato ta penanga we tato ato fu I tu wai ia vaenga na o le whapea la tsunami na le piki ai nungo le ato lea ia ato nuei Tengu e tui whaamanatu ai tato ta penanga masani na sai ele nawa I tau ina ua lulu mafu I tele o tato I tai ole no fo la inga fa la to ton ia o fa tato wa la fa inga venga to ia yo atu le si masina sa tanga tan fa ali mai la na atu mon ta pena te we me ton wa sa o ia fa mo fa mati fa tu ma vole fa me fa fa ali mai po a yo ta pena nga wa ia ia atu no mai nge sa ia ma ro fa ta ia mo ta pena fo ta fo kalame ia o le tato pukalame na mo le nei tai au ia toi mau fo I se whaupoponga mo le fo I vai aso ia whaftai tele le whaafonga mai whaasoifua ia mo le nei taimi SOIFUA
al tato por kalame o tala la urungo le vai aso, le fatu tai le fiong le lipule, a famsanga te alu moresi, fa perfo ia Savelina Casiano, o le terminei o le por kalame o le singa, tapina ina le sunga le to ina malo lo pensione, Reverend Elder Risati Sone Ete, ia ele leio na usimai al whaafonga. Te fi lava fa ta lofa fa lo atu le malu la fa fonga yo to pa ia fa tala le o malu fa le nganu fa malo malu lo tele le fa fonga tal lava fa malo SOIFUA malo to langi maina pa ta lo fa lo foi no malu na yo tanto te mam tina mat tua se nanel malu nisio fa to lia I fa ta fanga singase mai se nisi o ngotie le loi fonga malingi ma whānoa noanga, tāno fa malo le SOIFUA, fa aftai lo tau onsai, ma lo tau whātoa toa, o le taliki ngā fo I le whenga iai ma mawhatianga o le nei SOIFUA o tātou iai, te tālo pēr mo le mana o le tualofa, so sani ma tau tolua ina I tātou I tu aso whaingatā o le SOIFUA nganei. Al si fonga la nei o le lau moi Wellington malana por kalame masani o sfrai le teitasi o le asia singa ingase mai le sfulu tor sfulu I le sfulu maltasi le taiao lea o le atato tapo yatu I le tua le lalolangi umai yo to wala langatu I le tua yo to pepese atu I lona swafa mamalu ia mamalu ya te utou lona vi inga si o tātou te talo, le tua sili ese, te mao le whawavau ma le li o le file mu. O lo vi ia lau fio ma whanene ina I le langi, e o te ngata pa ia ma lau ka le sia manu malo o iai. O vi ia fo I le laro langi o te ngata whātua tua, ma lau ka le sia o lo ta wivi ai. O matou a wai whātasi mai lātou, e si tia le vi inga ma le whane tanga I lau fio. A wā nao lau fio lava e te tau maono mea I aile vi inga uma. Mātou te vivi ima whawhitai, whamanu I lau fio. A wā o sili ese lo walofa. O lau whamaoni fōi o tausiai I mātou, ma lau whanau uma I le lalolangi. Whawhitai o no manuia matalasi, ma mea lofa I tele o lo lea o noa, ona e fo ai mai ma matou whaao ngā I le tino. Ai mai se o le mawhau tei nane lo matou wola whale nganga. E uilawa ina matangi tau mua ina la matou wholaunga. I whalawe lawe whanatura o matangi ma timunga malolosi ma le tō tele o tangata o a fia ma whainai. Ai mai se o SOIFUA o mau mawai. Ai matou te whawhitai o no lo saunia pe lau fio. O wala o lo lofa te fesoso ani ai. E ala I vaenga ese o le malo, ma ona ofisa o ngā lulua so tau au, ma o le whantino ina o ngā luenga fesoso ani o manau mia. O mato whawhitai, mo au nanga o ngā uma o lo whantino ina pēa, e le malo I ona matanga luenga ese. O whalapu patonga, o lotu mai ka le siam tanga te teito tasi,
Mātou te whawhataia au nanga. O lātou whaia mō le manuia lau tele. Whawhatai mō ngā luenga whawhomai. O le poto ma le ata mai whapitoa e whamea lofa i nā i lātou. Mō le tonga whitinga o ngase ese. Whawhatai mō lo mana whamalolo mō mātou mai. O mai o le tino ma le mawhauwhau. Maise lo nganga whamaise mō mātou whanoanoanga le li i e whawhatai. O mātou whawhatai mō le tala le lei a Jesu Kiriso. Ma le whaolatanga o saunia mō i mātou. Ma le lalolangi atoa. E ala i lona soifua pa ia. E ao ina mātou talia i le whātua tua. Te leo manuia mea lofa lofa tu noa. E le mwhai un whangafa tau lima ina i sa mātou whawhatai. A ia tu mau i lau fio le tua le vi inga. Ia te oe le whawhatai le whamanu ma le whanetanga i nei ona pō. Ma ia o i le whawavau e whawavau lava. Amene. O le atatou pese le vi inga o le tua. Whaitawina o le tuspaia, o le evangelia Mataio, o lona mataupu e walu. O te whaitawina ma le vaipo sifunu ma le wha, whangata e sifunu ma le fitu. Whafonga meia o fionga pa ia nei e le tua. O ule whale atu Yesu i le whale o Peteru,
on sila fia ile eia le tinao le na va o te oto ile mai vela o pa yatu o ia ile lima o le fine ona te ala vale o le mai vela ia te ia ona tula ile o ia o au ona ia te ia o ile fiafi ona lato o mai ile ia te ia o tangata to tele o ulu tino ina e te moni ona ia tulia ile o nganga ile upulava o fa malo loina fo ia o ilato uma na mamai ona taunu o ile o le upo le perfecta o isaia o fa pe mai o ia lava ona aveina o tatou vai ona tau ave o tatou mai ia fa maluia mai le tua le tatou faitau o tatou falongolongo ia na fiong pa ia e tu mau pe ia te ilo no vi inga e fa vau amen la unga le swafa le tama le alo ma le ngang pa ia amen o pa iatu o ye le limo le fine ona te ala valeo le mai vela ia te ia ona tulai le o ia o au na ia te ia o le isi le nga yo inga masani e fai e fo mai mo le tangata mai o le pa iatu o ona lima i se vaenga o le tino o a faina po lana mea wha longo foi e pa i tuai tu tono o le tino e wha pena fo i tau la sea Samoa na lanto whao ngā ina o lanto o rofi lima mo le tango fia o ngasi fofa Samoa e o ngā mata u le pa iatu i le alofa wha maoni le isi tangata mo lona le lei ma lona saunga le mu wai maile matua o pa iatu o ye le lima o le fine ona te ala valeo le mai vevela ia teia ona tu lai leo ia o au ona ia teia o le tala le nei le wha malolo ina Yesu o le mai vevela po le mai fiva o le ava peteru o le nei wha malolonga pe lava o le tele o wha malolonga Yesu sa whai lava i le pa iatu ona awa lofa mo le wha malolo ina o tangata e pe iona sa ia whai le tangata tutuli o leo olo i te kapoli ina o pa iatu Yesu ilo na laulau whaiva sa whapena fo iona whai e Yesu i tā waso e tō lua ina nofo i la wala i Eriko ma ara la ngātu le li ie le alo tāmita ia e alofa mai i ante maua whai mai le tala ua muti vale le alofa o Yesu ua pa iatu i o la mata ma whetala iatu e pe ona ulua whātuatua ia whapea la vona whai e iate ulua ona papula i loa lea o la mata i oe o le pa iatu o a o le li o Yesu o lo iai le mana ma le alofa e whamalolo ai so se tua inga ngasi o le ata tā tele le nā o le atua o tātou mau e le tuspa ia mua o pai mai pea ao whamalolo le atua i o tātou tino ma o tātou mawhau o ongo tia i mai ma ngasi esi ua awala mai o na ao whamalolo iana awauna fo mai o to mai manga va esi u whamea lofa i nai le atua i lato mo le whantino ina o lato tiute te inane o waila au tele ma tonga fitinga o saunia i le ata mai mo le tonga fitinga o mai peita o tanto utali tonu ma whātua tua i le mana whaiva venga o le tua e pai mai mana whama mana ina tau mu whainga uma o saunia e fo mai mo lo tanto whama lolo ina e tu mau pe fo i lo tanto utali tununga i le mawhai e le tua lava ia i lona mana whaiva venga o na papai mai e so soani i o tanto maftianga SS e au pele e mai se i latou o ngutia ngasi ma mai o le tino po le mawhau po fia ngai fo i ma whanoanoanga ma le loi fonga maling te inane o le vao mea o lo whapapole i nai tātou i ne nei lava vai tau o le soifuanga tātou tali tonu pea ma tātou whātua tua i ao alofa o lo tātou oli o lo papai mai
malona mana alofa e ala I au nanga fo mai ma vai la au nga na te fa malolo na te fa mafanfana na te fa malo si au ma fa tupu fa moi tanto I tu was uma a mai se o teimi whaingata tanto te whenga iai I le soifuanga nei lua o le pai mai o a o le atua na te whampa ia ma whama mai tanto mo le whantino ino lo na whinangalo I le lololangi o tanto o lang o le si le whamo moi le lei o le pai mai o le atua I o tanto loto ma o tanto wola ina I sauni ai le tangata bo ngā luenga le lei ma le au ngā mo le manuia o istangata e whapena tonu le mea na tupu I le vala wina o le perfetta o Isaia e pei o na tusia le ana I lo ai le whaalinga le malu ma le ali ilo no nofo ali pa ia sili ma ia langa ai a wea au nei a wa ai a wa whano a wa o le tangata lau ngutu leanga ma tau te mau fantasi ma le nuu lau ngutu leanga fai mai sei ona lele mai ai leo le se rafi ma le malala ola wa ia wha pai mai I lo ngutu ma wha pia mai wha auta o papa ia tu le nei mea I o lo ngutu wa ave ese inai lau a mio leanga o wha maangalo inai foi lau ang sala o le pai atu o le pai mai ma le pai ane o le ao o le tua le tangata SOIFUA e mawai le tangata lo na wha maangalo ina o lo na wha pai ina ma lo na wala wina le tua a tonu o leo toe tūlanga ese wha pēnā a wala o lo papai mai ai a ao le tua I ona tangata I nei ona pōpeta o mauti noa o lo pai mai pēa o ia e ala ilo nā nganga pa ia ma lona siu fafonga file mu I o tanto loto ma mawhawhau na te ai aina ai o tanto o langa ina I liwina ma whawhawina ai o tanto wola whatu tua I le male nei e mawhai ona pai mai a ao le tua I nisi teimi e ala I pōpō ngā ma mawhatianga o le tino ma le mawhawhau e a whia I tātou sa whape naona la ngona I le whaisalamo ma ia whai ane ai na o whalolongo ona palangi ai leo uivi I lo whatai o I le aso atoa a wasa ma mawhalo a ao I lunga ia te au I le ao atoa ma le pō sa masani o na tau ele au matutua o le a au tuto o le atua o le meana na tupu ia kopo I le la whanga tuanga ma le angelu o le atua I le pō atoa I le a sanga o ia poka ina ua pai atu le angelu I lona sui le palapa ma wha manua li ai o ia o le tala malama I le mea na tupu e uina wha manua li ai lona tino a o ina na liliu inai ma sui ai lona o langa na mau ai lona ingoa fou wa ave ese le ingoa tuai o Iakopo a o tu ia te ia le ingoa fou o Israelu fa ingoa ai ma le nala wele ele ia penieli o lona winga o fofonga o le tua ioe e mawhai ona veo tātou mawhatianga I nisi teimi ma uala e o mai ai whamanuyanga mo tātou pēr tātou ono sa ia mawhatianga I le loto tele ma le whātua tua e pe on sa whaia Iakopo malana ai oi le angelu o le tua o te le tu ina tu lava oe se ia e whamanuia mai ia te au e ui lava ina langona le au te to o le tua ai sa ta au fi mau pea o ia I le whātua tua o lo muli mai ai whamanuianga mo ia pe ama vai ona ti ngā o pai atu o ia le lima o le fine ona te alava leo le mai vela sa ia te ia ona tu lai leo o ia o au ona ia te ia
o le fai longa o le loto whaafitai o le neitina ia Iesu, mo lona whamalolonga, le la ia tūla iai, o au auna ia Iesu. O ia fia whaia se mea le lei mo le ali, se i tari foi tau le ngā lue ngā lofa, o le whamalolonga Iesu mo lona ma, lea la ia whaia i le ngā lue ngā le lei. E au fo i ona tātou maua pēr le loto whaafitai i teimi uma. Ai mai se i tu aso whaapitoa. E pai mai ai le tua i o tātou o langa. O le liu tina tangata o le tua e ala i a Iesu Kerisolo na alo. O le whamauninga pito sili le nā. O le whamaoni o lona pai mai i le tangata angsala. Ina i e whaola i nā i tangata. E au ai o le tātou talia i Iesu i le whātotua. Mai e tu mau ia te ialona vi inga e whaavavau. Amen. Se i tātou te talo. Nere i e whaafitai mo lo ngang pa ia. O lo papai mai pēr i o mātou loto tu mu musuina i mātou. I mea manuia ai le tele o teimi. E mātou te whātou ese fo i o luma. O nolo mātou whātalinga tuli pēr. Ma te ena lo pai mai i o mātou loto. O mātou mawhau whau ma o mātou wola. So soani mai le li i e. Ina ia mātou langona pēlo wa lofa o lo pai mai e leo noa. Ia mātou tali atu ma le loto whaafitai. Ne tua whaafonga te tāloe. O mātou si mai atu i lau fio le fō mai sili. Mo i lato uma o a fia i so se whatafa ngase o le tino ma le mawhau whau. Ina ia fōa i atu i ate i lato le loto tele. E ono sai e meise o le whātua tua i lo mana whaola. Ma lo walafa la vea i sosani. Whamalo lo i ate i lato i lo mana. Whamana ina tong fitinga uma. O saunia e au ona fō mai. E wala tua iso lato whamalo lo ina. Mātou te talo mo i lato uma. Whea ngai ma le loi whonga malingi. Ono pe lenga o mafutanga mo tusia. E maliu ma le oti. Nani iese i e wha maisi. Wha mafana whanaina i lato i lo nganga pa ia. O mātou te talo mo mātou te mamti nā mātutua. E tūma wai au whamanuianga i o lātou SOIFUA, whāloa loa. Fua i atu lo file mui o lātou loto. O mawhau whau matino e tau ave eiti ngā. Ma whainga tāo le SOIFUA matua. Whamanuia fo i lātou, whea ngai ma le tau singa o i lātou. Te talo mo i lātou, sai tia i whale pui pui. O no soli ngā tū la fono le ali ie. Ina ia sala mo ina ma whafo ina o lātou o lang. Te talo mo i lātou i aimana o ngā whapito le tino ma le mawhau whau. O e longo noa ma e pōle ma ai, o e ngungu, o e pipili. Ma isi a fianga uma le ali ie. Ina ia tūma wailo o lofa so swani o lātou mawhitiang. Te talo mo i lātou a whaina SOIFUA. Ono whala au ona ma le awa malos. Na ia lātou mau le loto tele lafo i ai. Ma li liu ese mai ai molo lātou manuia. Te talo mo le tō tele o a fia SOIFUA maola. I lo longa matangi maralosi nisi vaenga o New Zealand. O e lo whano no pelenga o e u mali liu ai. O e u whantama ia me tō tino ma mea ngā. O whainga tāma whawhita uli ese, o na wala mo tu sia whasota inga i lau ele. Ma toa tū ngā ese o lo whenga iai matangata o a fia. Lele ie se ie soswani, whamanuia ngā luenga lelei uma. Ma au nanga lo whatino ina pēr. Mo le toi whale leia o SOIFUA maola, ai meise o mea o whale ngaina. Talo foi mo le tō tele o SOIFUA mawhitia, o no mawhia malolosi take e masuria, ma le nai tū o le lalolangi, o lo iai lau whanau. Mai se mo ngā luenga whasosoani uma, o lo whai ai ina ia tautolua ina e lo walofa. Whamanuia upu whai o malo, i New Zealand mo na tai tai.
Na ia wha mea alo whaina I lo nganga I manatu ma whauwhaunga poto ma leanga wa. A wale whenga iai ma whawhita auli tele ma le mata whele. Ina ia manuia tangata o le nei tunu. Te talo mo upawhai o Samoa. Ina ia loto te tele ma whamaoni o na tai. Ina whawai mautu mo le manuia o le tunu. Te talo mo le kalisia kirisiano au le lalulangi. Ina ia tala I pēle tala I le ola mo le whaola ina o tangata. So soani mo le au kirisiano o sawa ina. Ina ia tu mau ma whamalu sia lo lantou whatu tua. I tono lui tau ese whengai mai lantou. Whamanuia o mātou a inga. Ina mawhukai o mātua ma whanau. Ina ia ati na e pēr I le lofa le whamaoni. Le ava ma le whaloalo. Ina ia manuia a inga a toa manisi tangata Whamanuia lau whafonga o le nei aso. Ia lantou lava singa le lei uma. Talo pēr mo le siu fonga o le lau mua. Ina ia tuma wai au whamanuianga. Ia lantou tau mwhainga ma au nanga o ngā uma. Mo le manuia o lau whanau. Ai ase vi inga mo lau swafa. A ofi mawina le SOIFUA o tangata. Ma o mātou wola I o ao. Ao mātou whai malanga I le nei ola le tū mau. Tātou ma oe I le nei anga iatu le whai ungo le nei vai asu. Sauni a pēi mātou mo le anga I le lumanai I lau whantas mai. O nisi o mātou titalo, o mātou wole ma wala awu tuai. E ala la wale swafo Yesu Keriso lo mātou wali whaola. Amen. O le a tātou pese I le vi inga o le atua.
whaftai lau sutu fue mo le whafoina o tātou msini o wā tātou sauninga le futai au. Whamalo lava le ngā lulue i whamanuia le tua i au tau whaiwalo filima i a wale whenga iai ma le tau tuaina le mamalu le tunu ma lau whafonga i a manuia ma i a vi i a ele suafa o le li whaftai i a manuia le nei vai aso ma o na tau lumanga o tutoe ma le angai pele lumana i le alofa o le tua tātou whai u ili titalo tu maumai e o mātou lunga ma lunga lau whanau pua ngā tia uma i le lalolangi le lofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou tamā le lofa silisili ese o Yesu Keriso o lo mātou wali i ma lo mātou whaola ia maua pe i mātou le mawhtanga mawhanawhana ma le file mu ma lo lava nganga pa ia nei se yo i le whawavau e whawavau lava amene ma amene. O le nā ua whawhonga le tunu le tātou porkalame o le asesinga na tāpenaina e le sunga i le toi ina malolo pensione Reverend Elder Risati Sone Ete. O mōli toi le whawhtai tele lava le sunga le toi ina malolo pensione malo tāpena whawhtai mō le upfolfola le tua. Ia e tō mtawina fo i mwha malo si au i e o mawhtia i mai o le tino ia malo i tau o le savalinga o no tātou iai. O le talo fo i ang le lei le tua mō pēlu SOIFUA la lei. Mau pele malosi, mai le tua ia walo, au na fo i le li i ala nei por kalame. Lei fo il tua le gata no fo halo, whafta i lava manuia le whai ungo le vai aso. O le vi inga o le tua, ia mai le e whakasai polirua, le whaafofonga te talo, ioi, le ngore pese, ia ma whaanga sono to ilona i whaafia fianga o le tai au, tolu minute ua te ai nei le se fulu mo le tasi.
Mayanga
ngai Wale mawai lua ma oe O oe ole maatai mane E tu tasi le nganga E sili oe penina Ole nei o langa E o se la me pasusulu E ai le nganga A o se rosa fua matala Ua sasala E o mataua o timunga Mai le langi Ua whapena loa lofa Una ta Ia oe hani E tele sami mawai Sa o ta ele ai Fa ato anga fua manongi Sa o sa vali ai Ai ole rosa tutasi Sai le maunga o arasi Lua ua fai mo sei Fai foi mau avei E o se la me pasulu E ai le nganga A o se rosa fua matala Ua sasala E o mataua o timunga Mai le langi Ua whapena loa lofa Una ta Ia oe hani nganga A o se rosa fua matala Ua sasala E o mataua o timunga Mai le langi Ua whapena loa lofa Una ta Ia oe hani Ua whapena loa lofa Una ta Ia oe hani
Whawhiwhianga so i whiwhiloi o le tai ao, o le ua se fulu iwa menu te ua te eile se fulu ma le tasi, i o ia malo whawhitai le ua matano wa ia, i le langi le lei o le tau, i le lei aso i Porirua po Wellingtone, le aso fui a tai ao e mtua i langi le lei a le tau, i le ua mou mali atu le wha o Gabriel, pe o na whatia i le tātou tino. Ia mamoli atu alo whaangam whamnianga i lato umalawa o lo mou mele tautua, Napier, Hastings, Hawke's Bay, mino umalo ina, ia misela vole ne vai tau fi talo fi ngai mautou, talo mantua tu tau MANUIA atu, ia le tāpena pena i fo i le toi whale leo mea na whale ngaina, misela foi, nei ai ngā ua tele ala tau mea tō tino tau ngata u whale ngaina, a pela u whai whātoanga, ia le ngatai leo nei tātou tangata malanga mai ngā benga whawai taimi. Whawhia fianga so i whiwhiloi, o le tautua le siu fonga le laumua, o luas furu minute o te eile se furu ma le tasi, tātis furu ma le lua, o le whapoponga o tātou telefou. Mo e
sareta i le nupa ia le savali mai le langi na faalia o e Maria o le aavea matina pa ia ia paia ia upe o le malelenga uatu leia ine aai o tāwita i petele ema i le aso lua sepulu lima o te sema na whana wai le tupu le langi ma le lalo langi e langa le to i lalo o e maa mai le pasi asi na tupu le tama o no popea i lalo le pule anga a Maria le tinapa ia le na Filipinia ma Iosefo le matai o le ainga pa ia le olanga pa alilo lilo o Yesu Mesia ile sepulu ma le lua tausanga olona soifua na peise te luma aina taiai na iona matua sa ili le tama ma le tinga ina wale iloa na pio oia le fale olona tama e faina na maluenga ile atoanga o le tolu sepulu o na tausanga na whaauina o ia ele anganga pa ia i o mitana le siku poponga o le tamawa ta alilingia lo watali pelelena o te pia pia ia te ia le ngaluenga o le tala inga ua amataina eto ase ululua na Filipinia mo le painga o le paiga eto lutasanga oa o pea iona ala awa oia le ala le moni pare ola watonu le taimi na tupoina ele tama le ngaluenga pa aona le apa e aina le tutupa ia o le apa amalingina le lalo langi ia lavea ina mai le anga i le koruse na tau ai fa apangota o le alefa male omeka o ia le na le amatanga ma le tau nuunga o mea uma ma eu le lofa o Yesu ke riso mo itaua o se tala ese na longo iai le nuku uma o le na oti ua tuetu o ia peina valo ia le tunga mau ele ai se pawana te tao ia le tua o au
le tua mamana e pa ia o ia le lalo langi na no posala i le amatanga le pai toto a o le sa o lo tonga nei watatala o Yesu atoe a pio a elona pio anga sauni le pale mo oe maa uiona tapa tapa na pio o ia e awina mai le anganga pa ia le tolu ki potasi ia o le tasi tolu pa ia e na te tausi mapa malo sia inana e kale sia e le mapai e le pai tutu au se ori o na tineia lo atu ia tatou si ipa atasia le pa apetai ma le pa amanu ia Yesu Mesia lua peta sama saruna avea matangata Aleluia masanga ia lona supa papa ia Aleluia masanga ia lona supa papa ia Sunga pe stadio tu na imal fa fianga o tai ao. Taimi le ua te ale afa o le se fulu tasi to ilua se fulu 1 minuti o na tale o se fulu ma le lua. Fa malo atu mfafta ia tu le tudu. Nisi wata na mai mo mai le tudu. Ia o lunga na le wafu i Wellington e. O lunga o le wafu i Wellington e. Lo ia iata na ia e malanga mai nei Wellington e whailo wa inga. Se a watua o lunga o le wafu o te fia ta whawai. Ia o le matanga o fia i o lunga o le wafu le sāwa wali i tangata. Ia mai vai. Ia e te watua i le train station. Tau le te papa. Fa solo lisi tu i Oriental Parade. Oka. Sāwa li vali ai le matanga o fia o le tau le wha unga o le vai yaso. O nei lapita inga mai le whale tupe o te manatu. Ia o ngā tele mō tātou. O le ile isi ali ile o le amatanga o le tausanga le nei. Ia, e whaas furu awhela na tupe na le iloa. Mafua mai ona ua ia whaatanga ina le au tau whaavalea. O ia ave iaia lana numela wha lilo lilo. Ia, o le tala whale tupe lea wha iloa mai mō tātou uma. E le ai mase taimi e whesilia to ele whale tupe ia o e lau numela wha lilo lilo. Tau fi maulu wha mtalanga lea whale tupe. A vili atu seisi a oe pe i meli atu seisi a oe. E whesilingia ni au wha amatalanga wha lilo lilo o le whale tupe. E le o le whale tupe na vili atu. O le au tau whase. Lea la ua mao ai la stama lea. Ia ua ngau ele na whasfuru a whetala. Ai mara tua, ele na le pau lea. So uma ngau ele whaitau. O tau sanga uma tau whaitau 4 miliona tupe a tangata ni usila ngau. Ile au tau whaavalea. O lea lai la ia to ele tātou li te o mara tātou porokalame lea tunu. Au ane i ngau mo i seisi o tātou. A whesili ngia lau nu mela whaalilo lilo. Po ani whaamitalanga patina winga lau whale tupe. Au ai te taua iai. Eoi. Ia, lele. Mahalo lava le whai o le whai wata tonu le whaalongonongo maina. Iuso iei whai ngā luenga. Mori atu whaamarianga. So se whaenga o ngā luenga o lo tō ngā lulu ei. Ia, mahalo lava le tautua. Whaauau ne tātou whawhiwhianga whatalo whatu i waenga le mafuta mai lungo le tātou Facebook ma le YouTube. Sunga ia mara ka peli mai o Tara. Tina loto mai Australia. Ia whapefo ia Amelia whamoana i Wellington. Ia tina fo ia epi nei polilua. Ia tango e share atu le tātou Facebook. Whailo mai po whiana te mai mō mai ai. Ia whatalo whatu le mwhawhelo. Ia tu nem tō tausi fo ia inga. Ia oa mai o nei tēne. Ia, ua tali se sua po nai oke ia nai se kia. Ia, lele,
O le whawhiwhianga mai le i o longo I pule tai ia o le sapasui. Sapasui le ngol dato pesi. Si atu tato Facebook. Tā lo sifuru lua whafonga I tato telefou. Toi lua sifuru ima me luti o na tā lo sifuru mo le lua. Time
whaatalofa si ufofonga o le laumua.
Siufonga o le la mua. Vai te fapea Ilisa ita uhani Macau olau mana mea Mea yo nau le tau siai Nau macho le faapongai Nai tau to mai ya Uwasili lau vai Tu I pala lava u I fe au le tele o taimi Au ta fafau tuangane mati iti e pasi O te moi le po male malingi o ulo I mata O beita o lingata e fasia ai pupula o na mata Ele o au se foi vale fuma se leo leopo Ele o se vai tanga be ama se fulu oh Ele o se chama a se manu Wai vai fa pe ya u Le tano tu I kokolina e fai molto alua Fa bela va oi ele ma wa tu la uva ai Le ta vale le na esa wai ai tu mama mai Malona si u leona olang on a baby see you tomorrow morning Oi away I dai lo te fa tu becha te oti Tai tai ni ma poi ile tuli manu Au tu ai na o a u mala u fa malu O te le loi no ai sei si tanga ja Taluna e apalai le fai ulu ale mala Ele o au se foi vale fuma se leo leopo Ele o se fai tanga me ama se fulu ulo oh Ele o se chama a se mandu Wai fai fa pe ya Le tano tu I kokolina e fai molto adua Se foi vale fuma se leo leopo Leo se fai tanga me ama se fulu ulo oh Leo se chama a se mandu Wai fai fa pe ya Le tano tu I kokolina e fai molto adua Ele o au se foi vale fuma se leo leopo Ele o se fai tanga me ama se fulu ulo oh Ele o se chama a se mandu Wai fai fa pe ya Le tano tu I
kolena e fai mo joa lua ai tui fa fo I mai sunga o la uma Tamay mga MANUIA Yamawala to fa-faale tu Afil fanila nung mafia-fia Yato aloto Tumawlit at talo MANUIA umau-faiva Iola puleto nu Ifay so osito nu Motama maainga Fakasabili may isisi Fosaw iletu wa ana Sa iso ito silaw tilo-tilo Fakafawin Umatala umanotan Umatula uitumalo Tupulanga Umatula imaya Ulatay milena yatato Fakasabili may isisi Fosaw iletu wa ana Sa iso ito silaw tilo-tilo Fakafawin nganga Umatala umanotan Sa ulatula uitumalo Kamaitia ana vania toloa ona minuti ona talea o le se fulu mo le lua telefou tal se fulu mo le lua fafifianga le auli tama mai fale a si io pese na pese to le sunga vania toloa lewa matana langi le tau I polidua ma Wellington patalo fatu ya MJ afualo mafuta mai lo hat ya malo le fa fo mai ano volta watai ya ole na soto na itai au o mola tau e fie le talonga le lakapi e ye le talonga le Crusaders ma le Hurricanes na fai 9/11 o tau 11 na mafuta mai e le talonga na fai na ya o tau talonga fa vevela to e paua le vai aso talonga fa vevela le Super Rugby ona amata lo le Super Rugby le aso fo le Australia apena foi talonga fa vevela le rugby liki le saulunga le TV Sky Sport il fa ngol vai aso e foi le talonga le fai le au Panthers ma le au St Helens
o le St. Helens e Champini o i le Super League, i le Panthers e Champini i le NRL, e la whaia le latu ta alonga le wha ingo le vaso. Nei e siaki le taimi i lungo le televise, Sky Sports, pe o le pō lasto nai, po le pō nanei, i ona e mauele le taimi sa o le ta alonga le nā. Ia, mai ta wina fōri tō te le walu mwhanau o le tātou tunu, wha tupu telina numela lea e ta alo i le NRL i Australia. Ia, ole tele au ta maiti, ia ole maua fōi nei se leni mo nei a inga ma nei mātua, nei e tele. Ia, ole tele fōi leo tama, i whaidwhiri whiringa le whaia onga toa Samoa mo tātou au leanga i luma. Whapena fōi supara kapi, ia ole tausanga le nei ole a matua vela i supara kapi, ona ole la fili le au New Zealand, fili le au Australia, mo le ipo le laulangi. Ia ele ngata i leo tabait Samoa, ia ta alo i au i nei. Whapea fōi tonga mawhiti, ta penanga mo le ipo le laulangi, whalani ia o ki topa. Ma el tata pese mai a ma ilo pen vai, whafonga no i telefonu. Fia nga motusia le alofa e ua ngatia talua ele mafutanga taul petia taluai tala tangata aise awalai le a le pomei lo ulu e watau vale ai nei whainga pe ai ue ai whea pe tau e ai manu pe tau ini malale nei mafutanga ta umaya e se tasi po o ale uma e au fetu o le langi le nu popea Tani tau valea Musuene I pulu pulu niu se aso Al sale fai vale sale masalo Te inu yai so se mea Aule fu aule alo fai ani ani apea Tinga meona Ai o te tali apea Tinga beona, ai o te tai a pea. Tinga beona, ai o te tai a pea. E toi whatalo whātu o le whaopoponga o talafou mo le nei au auli.
O le taiao ana leila, sa tala noa i le fionga i le lipuli o le sifofonga o le laumua, le fionga a whamasanga te alumo resi, ma le fionga le tamaitai minista mo tangata Pasifika po o le whaipule o mana i a Barbara Edmonds. E tala noa i fuafuanga ale malo mo i la tauna a fia i ta whenga malolonga i le a whao Gabrielle. Na saunoa Edmonds, o lo tele fesosoani ale malo ua whaata atitia mai mo pitonu una a fia, sa ia whaailoa, i se whaamatalanga mai nisi o tangata o aveina helikopa e whela uai ai uta, e o atu i le whase laumalanga a le helikopa e tasi i totonu o le lua se fulufaa i tū la, na tā ua Edmonds, o lo ngā lulu e mapule ngā nuu e whausia matoi whaatuina po o telefoni, matoi whaaola le elitise i le tele o pitonu, na maua mai se whaamatalanga mai le pule nuu o Wairoa, o se tasi o pitonu na matua i whaaleanga ina i lea wha, e silia ma le tolu se fulu afe a inga o motusia pea le elitise, ma o lo ngā luluele ofisa o malo si anga whaafowina e whaalelea lea vaenga. Sa whaasoa lea fionga i lea lipule ia a whamasanga, ia a fianga ua iai nei le lalolangi, mai suinga o le tau po o le climate change, ua moli mawina i whaalawelawe whaale natura, ua a fia i le tele o atunu o le lalolangi, na moli mau Edmonds, o le ate le se a fianga o le tamau ainga o New Zealand, mai i fua whatoanga ua mau ma whaale angaina, o le taimineolo o ave le whaamua ale malo, i le whaamautino aina o lo o lava mea tau mafa, ma saunga le muno fuanga o lo o whaamautu waitangata na a fia, ma ia vave whaalelea awala ia vave aina maua feso o tainga, ma i la tau i isi pitonu o ua whaaleanga ina la lau papa. Na toi whamanato Edmonds, pena ainga ta itasi mo whaalawelawe whaale natura. Na saunoa Edmonds, o le matawhai oi almatanga luenga mo tangata Pasifika, o le taula mua lea i fesosoani ua tuina atu i le malo, i le matanga luenga mo whaafotunga o mae fau, ma le matanga luenga wa onga, i a mautinoa o maua umai ta Pasifika na afia le fesosoani ma le langolango. O lo ia i se whaamoe ngā le sifofongo le laumua, e toi whaia seisi talanoanga ma le afionga le tamaitai minista i le lumanai. O ana nafi le awa ulina tūlau ile elea ile palemia Chris Hipkins i Gisborne, mo le taimi mua e mai moa i nisi o vaenga na whaaleanga ina ile a whao Gabrielle, ma whailo ai atu i tangata na afia, ma le au whainga luenga o whaianga luenga fesosoani. Na saunoa Hipkins, ua talia ina e New Zealand i fesosoani ua ofo mai atu no i fafo. E toa lima tangata ua whaamaunia ua maliliu mai a afianga o lea wha. O nisi o ata na whaasoa e tangata i lunga o ala ata o le Facebook. O se whailafu manu o lo o tamawhai e lawe ai mai ana manu papalangi e luas fulutolu, a o tawivi ai male malolosi o ta whenga. Sa vaaya le tamaitai o McIntyre, o wala awi manu o lo ofe au si mai le mamao e tusa male 5 se lau mita, ma sa mawhai ona whaasau ina mai, pe tai e 5 manu o lo o iai i se tūlanga tinga aina. I se whaamatalanga mai le malo i le asoana nafi, na whaailoa mai iai, e toa 5 se lau tangata na malanga mai i New Zealand mo ngā luenga whaavai taimi, ua o e se mai manofoanga na nonofoai, ina ua whaaleanga ina umai lea wha, e toa tolu se lau tangata ngā lulue i ngā luenga whaavai taimi i Napier, mai si i Hastings. O nisio e ka lesia ua tatala la tau whale tapua i ma halls, e nonofoai le toa tele o tangata ua lea ini whale, e pei o le King's House Church. Na ta ua e Charles whale tutulu, o se tasio le e ka lesia na fisosoani maa losi mo tangata, e silia ma le toa whase lau o lo tausia i le hola le e ka lesia, ma o le toa tele o ia lii e malanga mai fiti o Samoa, Tonga ma Vanuatu. O le toa tele o nei tangata ua whaaleanga ina umawhale o taavale ma mea o ngā umai lea wha. Na whamanino mai e le malo, o lo o lātou ngā lulue whaatasi ma pisinisi ina ia mautinoa o le leile tausinga ma le SOIFUA malolo ina o tangata whainga luenga i ngā luenga whaavai taimi. Na whailoa mai le so o upo le ofisa o whe malanga inga, te ratonga manene. E toa valu afe lua se laulu o ono le au whainga luenga whaavai taimi, o lo oito no New Zealand le taimi nei. Ma sa malanga atu le komisina mawalunga o fiti, ratu i noke kupua pola, ma lana whailau tusi e a sia le au whainga luenga i le asoana nafi. Sa fola sia mai ele malo,
O le a whaau au pea na maua totongi a le au whainga luenga, i le 22 tā la 10 sene i le itu la, mo itu la e 30 i le vai aso. E silia ma le 3 piliona tā la, na pau ai le tau o a se tau kiwi seva i le tau sanga taluai, peitai, sa moli mawina lava le tūlanga le lei, i le maketi o lo whaatino na fe whaatawa inga o siea kampani, i to tono maasina e tolu muli o le tau sanga lua fe lua. Ini sa ili ilinga pito lata mai ale kampani mo inivesi ale Morning Star, na faali ai le si itia po le whaopopo ai o a se tau kiwi seva, i maasina e tolu muli o le tau sanga, i le valu ono tesima le 5 piliona tā la, mai le valu tolu tesima le 5 piliona tā la, i le isi tolu maasina mua atu. O lo mua le ANZ i maketi o whewhatawa inga, i le silia mal se furu fitu tesima le 5 piliona tā la, pito iai le ASP e se furu 5 tesima le 1% a la tosia i whewhatawa inga, lona tolu iai le Westpac, lona wha le Fisher Funds, ai lona 5 le Kiwi Wealth. Ua whaasilasila i le Minister o Whatoanga, Damien O'Connor, e 4 miliona tā la, ua whaanganga mo le au whai whatoanga ma le au whai lafumanu ua a fia i le a wha. Na whaailoa mai O'Connor, o le a toi whaupopoina le whesosoani tau tupe, pe a uma le ilo ilonga ma whaamautu uma le au whai o whatoanga ma lafumanu na a fia. O le motusi ai o le eletise i le tele o pitonuu, ua avea lea manisi o whaafitauli mo le au whai lafumanu, i le mawhai o na whaasusuina povi, ai mai se lafumanu i Northland, e se furutasi tesima le 5 miliona tā la ua whaanganga i le malo, e whesosoani ai mo le lautele na a fia. I taalonga, ua whaalia le whaiaonga a le Moana Pasifika, Aaron Major, o le naunau ta inga ma le te patau lai a le au a le Moana Pasifika, i ofi atu lea i au e walu pitoi lunga mo le taamilo sanga a le supalaka pile nei tausanga. I le tausanga taluai sana o le 2 manumalo a le au, leana manumalo ai i le au a le Hurricanes ma le Brumbies, ma sa pitoi lalo le taamilo sanga i le tausanga na te anei. Sa taa alo le Moana Pasifika ma le Chiefs i le whai unga le vai aso i se lato ta alonga whaavivela, ma malolo ai i ai e fitu i le fast fuluvalu o le ata alo ma le awa le Highlanders i Queenstown, mo le lato ta alonga whaavivela i le afiafia na nei. O le aso luas furulimo le masina nei e ta alo ai ma le Fijian Druas, i le malaita alo a le Mount Smart i Aukilani, sa manu malo le awa fiti i le lato ta alonga na whaia i sini i le tausanga taluai. O le toa tolus fuluiva o tamata alo ua filifilia mo le awa le Moana Pasifika le nei tausanga. O le toa lua se fuluono e au fiaia li i mai Tonga, Samoa ma le atukuki. O le ali i lua se fulutolu tausanga mai Samoa ia Miracle Fai Ilangi. O se tasi o tamafona filifilia. O Fai Ilangi na piki mai e whaia o ngā Aaron Major ma le ota filo tia i se taamilo sanga la kapina whaia i fiti. O le numero se fulua le manu Samoa, Di Angel o le wila, na pikina mai ina ua mai a le NPC i Waikato i le tausanga taluai. Talafauia mai le siufofongo le laumua, mo le nei vaenga o le aso. Alo mai e se whaopoponga le neo tātou telefou mō le whai ungo le neva yaso, e ne meo lo tutupu i lo tātou tunu i Samoa. Ua whai loe le fionga le teitai o le tunu fia mena o mi mata a whanisi o whai unga, a le ka peneta u folsi e lunga le laulawa fono. E au fie le wha mao nia leo ni ngā se ngase o le a uinatu i ni usila mōtong fitinga wha fō mai, e lalo le pokala masani ale malo o le Samoa Medical Transfer Scheme, whai loa le tamai tai pālemia, ua omono lau li liu vanga SS ele malo, e au fie le reporti wha al tausanga, o tali ele malo mo mata opo e la ngā mai ele komiti o tupe o le pālemene. E maiso o reporti sa awa Yesu i o mtanga luenga SS i atunu i fafo, ma le wha mao nia lea, o fōn tanga wha le malo, o le a awa Yesu i o le malo i le vai aso fōn.
O se tase ia whai ngā malanga o le a waia tuai le fionga le teitai o le atunuu. E se fontanga teitai o le Pasifika leo suia i fiti, o le a ilo ai mata opu tūpito, mo le ati na o atunuu, ma le saunga le mua atu moto le Pasifika. O sui ngongongo le tau ua leo tu valea, o lui tau pito lunga ia i tanuanga teitai o malo le laulangi. O no whaafita auli o ngonga ia, ua visa ngai nei matangata, pe ono tātou mōli mawina le awhianga o New Zealand i le wha mālosi o Gabriel, ono o matangi mālolosi mangalua wha pia fo i malolonga. Wa wha mawina i le tele o vaenga o New Zealand, wa awhia mawhaleanga ina. Ua sila nele kapeneta i le matanga luengo le vai whafo ma whiwhatau wa inga ma le matanga luengo o Pisinisia a la MANUIA Maleipa, mo le whaamautuina le tūlanga lo i ea tātou tama whanau, molo lātou saong le mū i ngā luenga whaavaitemi, o lo au mawai New Zealand ma Australia. O tātou moli mawina hawhianga o New Zealand, ma lātou whaatuanga lo ngā lulue ea tātou tama whanau. Wa ngā lulue whaatase e suiso upo Samoa mo ngā luenga whaavaitemi New Zealand, ma sui al matanga luenga o Pisinisi ma tūlanga tau ngā luenga New Zealand. Ina ia whaini fsota inga o mamota ngata whai ngā luenga whaavaitemi, e ala ne whiutana inga molo lātou saunga le mū. Le fo iwa ngā lulue whaatasi ai, ma sui al Pasifika e whaatino le ngā luenga. Na whaatai al teitai o le atunu le pui ngā le atui ana tama whanau, e ui na wā a fia mea o loo na no fwai i lātou, ai o loo saunga le mū pea lo lātou SOIFUA. Au fsota i ngā New Zealand malmalo Samoa i ngā luenga whaavaitemi nei mana pōra kalame, e na ia whaamauti noa le saunga le mua tātou tangata e le vaavainga a le malo New Zealand. Wa amata whaamautu tā penanga le malo Samoa mola na tali ngā malo, mo le fontanga taitai o atunu e 5 malono, o malo le tau pulenga, o leo le au suia mai Samoa mo le teimi mua, sea fontanga tele, ua tusi awai taitai o ia malo te tele, e tali malo aisi o tātou atunu. O November tau sangante nei, na sia mua ai e sui o ofiso malo le tau pulenga Peritania, nisi o vaenga o tāpenanga Samoa mo le saung le mua sui usufono, e au fia ai le malai wa lele whaavao malo i whaleolo, ma whiuta ngai e whausia si au po le sini o lea fontanga. Peitai i le mae ai o lea asia singa, na whaamali e ina ai tūlanga o loo i aile tātou malai wa lele whaavao malo, ma ua whaamao ni aile whaangasolo ino ngā luenga le komiti o tāpenanga mo lea fontanga. O le komiti e ngafa ma le whaamautu ino vaenga tau i le puipuinga ma le saonga le mua taitai o malo, pata se malato au sufono o le awai mai. Ato ai ma le whaamautu ino no whanga o apitanga, fe malanga inga ta penanga o ano fale o le fono mo tūlanga ta waloa, fe sota inga ma le tu ino whaamtalanga o au nanga wha le SOIFUA maloloina, vaenga o tupe, ato ai ma le tali atu i whaavilave whaafua sei. Sau no le fionga le tamai tai pā le mia, o le a whaatuina se vaenga whaapitoa i te tono le tanga ruenga le vaa i whafo, ma fi whaata wa inga, la tau te tuli loi nei teimi uma, i a tā penanga uma o le wa whaatu langa. O le komiti wa whaatuina nei e au fiai le tūtino le malo, mai o loo mo miai le fiso swani le vaenga tū ma oti ma Pisinisi, o a fio anga ma la whanga, e pei fo i o natali malo ai fontanga te tele, sa hausuia mai i Samoa, e pei o le fono a malo la aiti o le langi. Ua te talo atu ai le a fio ngā fia mei le atunu i lona tali tununga, o Samoa o le atunu e mao popo, e mapo ana tā penanga uma, mo le wha moe e MANUIA ma tau le lei ai o tātou te ngata, ena ua ngā lulue whaatasi. Wa tu ina atu se polo a inga mai teitai o le atunu fia me Naomi mata awhai le matanga luenga o leo, ena ia tu ina mai whaamtalanga ma se reporti, e whaatatau i pusa e lua o la au malosi i wa whaaudu mai le atunu. E le risito pe pale tiu tena avea i tua i pusa la au malosi, o lo au mai e lalo le swafa o le alo le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva, mai ua ngina fo i whaasaro launga le newspaper observer,
Le ioeina e le afionga la uli. Au ia pusa la au malosi. Wa mai au na tu inatu el mtanga luenga leo le pepa whaatanga po le pehemita. E whaatanga ai o na whaau mai i le atu no. Ai ele o mawhai fo i el mtanga luenga leo i le teimile nei. O na whaamatu mai le au whai o la au malosi. Na au ina mai tutonu o ia pusa e lua. Wa toe tu ina mai se whaasel silanga le au tu stala. E tolu po ai le whailua inga maasani vai asu taitasi. A le komisina po le sui komisina ma le au whaasale lau. Se ia iai se aso. O tala fo wia mai Samoa MANUIA le nei aso lo tātou o tunu. SOIFUA. Musika o malo longa matau mafutanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
E fia le Digicel e whaailoa atu I mātua. Le whaapitoa mo le toi fo I o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolus fulu awhi tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e se I asfarai le taitasi. E te ono man malo ai I scholarship ta I awhi tā la, laptops, whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas funta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo ai se tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. Ma la whaftai, ma tō whare tautua le Digicel o launanga sua I le siufonga le nau mua, yan whasalonga. Taimi nau te ale sifuru ma le lua minute, lua sifuru ma le lua. Ia o te teletonu lefu wano lea tunu I nai vai ainga matau mawhitanga o lea wauni. Ia la whaafifia atu le siufonga le nau mua na musika SOIFUA. Ia mo le ta'alonga le lakapi, la tau le vin, o le paka leo le vin domain, whai le ta'alonga whaafivela le Crusaders ma le Hurricanes nei le lima le fiafi. O le ulufale o tamaiti e lima tā la tangata mātua e se fulu ma le lima tā la. Se fulu lima tā la tangata mātua lima tā la tamaiti. Ia o mai foi lava no o atu sau apa mea ai vole le e le ni pe supo spoketi wa o mai si apa mea ai e foi na tu I luma le fai toa. Ia o nei mea alofa nai ave mo nei tangata I mawhati ai Gisborne, Hawke's Bay, Napier, Hastings. O le ta'alonga nā nei le afiafi lima. O le pō atai ao, I lunga le Sky Sport o le ata alo le Panthers ma le awa St. Helens. I le toi sifuru minute I le iwa I le pō atai ao. O le autua le ta'alonga le o le suenga siompini. Ia le ta'alonga le lakpili kia kalapu. O le siompini mai St. Helens o I le Super League I Peritania a siompini I le Panthers I le NRL. E tele la tama le sa ta'alo le au engelani I le sa to I lalo ia Samoa. Leo mai le au St. Helens. Ia e tele fo I tama Samoa ia le toa Samoa le sa ta'alo I le toa Samoa. O le ta'alo le Panthers. Ia mana ia le ta'alonga le po atai au le mai moa. O le whalinga tāua le ma o tau I Gisborne. O lo o whapea mai e te tau o na tau fia lau tau whaaluina o le suawai. Tau fi nei loa. A ieni au a inga I Gisborne, longa tu ia I tau fi nei loa le whaaluina o le suawai. Po le whaangaina o le suawai. O le mafuanga. O lo o whaale tonu le vaenga e whaamama I le suawai. Ma toi whaale leia tili e le suawai. O lai whai ngā luenga. O le popo lenga le pulenga nu o Gisborne. Ne ile leia nel masini po o vaenga I whaale leia le suawai. Ai umaro ma le vai. Ia ona le ai lo leo se vai. Whalinga nā mo utau li te minei. Ia lo whaia penga luenga leia le malo, malisia o nanga. O lo whaatupe le malo, whaalapitonga I kālesia. A malo le anga le leia nei tātou tangata I nai Napier, Hastings, manu umalo I nā. Lo whate le atu le Port Kalamela I teimi o le awau li. Whaau whawhiwhianga. Ia o le pese mai le, o le li pese ana le pese leo. O Walter la ulutanu wasa. Whawhiwhianga nei e fia ia lau matua. Ia ruato e lo whawhiwhianga lau naiti ma lau telefon. Stop
rejoice with me. Oh, listen, can't you hear the beat of my heart? Oh, listen, can't you hear the beat of my heart? Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
talofa tam teni talavou wa o tono pelongi a faio te mafaio e te mafaio fu si fonga lau mua I Wellington. O ni ngalon pun kana melau telefon ni le fia filta al fa e le lafa tau teia tu e mari ia ma ana fa solo. Ia o le mai tau wina e tele isi vaenga o tato tunu ule ia fuilele o mea lofa mo I lātou o lo I Hawke's Bay, Napier ma Hastings ma Kesman. E mawhaina tu ia isau apa mea ai e manatua. E mātala fo tātou. O le taimi fo le nei o le a su e fo le au tau whaavaleani a wala ia wani a lātou tupe mani a lātou mea o ngā ia tātou. E ia whala po tonga lo whaia ngā luenga le leinei. Ia whai o tele ni apa whapenai lo whale apa mea ai. Pisupo, Kempai, apa sanga, apa fala, ia apa dele eleni, tuna, supoketi, wa umai ia vaenga whapena. E mawhaio na whamea lofa pe whape te e isi au nanga no lātou whaia. E so se vaenga o ni usila. Pangatia rei tātou tangata I le tūlea, e ona o lolonga o le mafui o Gabriel, leo walu ese atu, ia alefa melmalo, e whai tau fia se fulu piliona, le tau o me umau whaalanga ina, ia o le matua te lea o le atupe. O lai lava le fsosoni le malo, le tala na u whaalongongo whai tau ai, o lai mawhaia e tātou tupe o iai, o na whaatupe me u whaalanga ina. E wa whapea lai so o maila, ma se mafui e to e saumonisi lo longa, ia wāti le la te leo le mafutianga. Lua fes furutasi, ia na luru le mafu e kala estete, ia pe o le taimi fole na sa loka o mai, ia pe sa vala au e le tātou pale mia na taimi, e na ia sa hauri ni usila e tu uilano la pta ingo whaule whafose I po le state of emergency. O le COVID-19, e le lua whilu sfulu, na I fwoi tātou ilano state of emergency, le fwoi la na toi iai le taimi o le wha Gabriel. Mai tau watu e whai tau fia se fulu wafe, ia pe tailata le sfulu wafe tangata ni usila ia wa suia le mena nofo ai. Mo leo tō nofo I lata wainga, ia wa ese le me wana nofo ai. La tō ia wafaina o lata ufale. Whaftaia tuina ia kāle sia Samoa, o I Hastings, Napier, Hawke's Bay, ia o lo whaianga luenga le lei mau nisi o tangata o lo fia maua le so sani lenga tailia. E kāle sia isi fuia tunu. E wena leo ngā telo e kāle sia. Iwe, ia, nisi o teimi e tele ia I la tau fo iwa wha isa I lotu mai kāle sia ia o onga whakewisi ano le whai tātou. Ia pangalea. Ia o le taimi tonu la nei e whaatino ai la o onga whakewisi ano. E ala I le alofa. Momole 12 whaftai ia te utou I kāle sia le nai tuo le tunu. Wa e tanunga le tupu fo I nei. Ia e tutu mai fo e kāle sia e hanga le lei atu I e fia maua le so swani. Manuia tele le wha iunga le vai aso wha au wha fifianga o fipese tai tōru ina le tunu. Fe au mga ruenga tau whai o le nei vai aso. I le kata fo I lea ia o a onga le wha nau. Ma lo tamaiti il wha malosi. Si fonga leo lamua.
malu ile siva o mala u baby e mo ia sarina e aulele i tele toe e olana fika wa fata usanga ole mama saninga e le mafai lava ona fa amitaina e fai ola utala ona olo umimita wa e top la kinki America no e mai e siva ile musica sano mai lo unima usina opo mai mai a ole dina sao ma ulima ele mama o lava masio la ainga tatangi la mobile fa pe a u I orida oh my gosh it's my ex name Kisha Sarina o a jealous what why yo aina it's gonna be a fight at the end of the siva was to your love I was say my own winger sorry for my wrong mama sita no e mai siva ile musica sano mai lo unima usina opo mai was my olo umiva so my tonu I maua o e anko heira in my love beef if you my I always hate seklau league stick pasa sa o ta tarima master trade my atia o jam it bisem ta siva o ka so au le se le na ma me ai ila yo so sex plus your foreign was well umita se o ta fast lo a sarina mai siva ile musica sano mai lo unima usina opo mai Yo, nai pes besenga le oli tene o Serena, ya malo lava Serena sa fale. Pe uman pik tamaiti le onga. Ole lipoti le tamai tu langa ngalwenga lo fai el tato malo mo le fa. Ya po ngalwenga ina wal ese na le fa. Ole ua lipoti ua fitu soifua ua fia le fa. Fitu soifua. Ole numela le mfaina evilia a inga au kilani miso se vaenga o New Zealand na fatia ile fa o fia maua se fsota inga mo a inga. Ia mfaina evili numela le tasi on a tasi olima. Tasi olima ia mfaina fsota iai. Ia o le numela le olo amai mo no fanga ia na fatia ile fa. Ia era fia Hawke's Bay, Hastings, Napier, Gisborne o Kilani. Ni te wai vili su ese si o lau o te lua ta whauna ne ilpo numela lea leo e lea i leo le whangaina na. O numela o le tasi o lima na le stala i lea o le tangata o lo sa ilia. E whamaila le tala. A toi maua le fsota inga ma le tangata o le toa inga le sa ilia. Ele leo na toi fsota ia tu le ofisa. Ina ia toi suia la tau whamamunga. O le whatata inga whapeo le ua tolu aso ma te le toi tala noa ma cherry lea ia ona o vilielo numela le o le tasi o lima pe whapea o le iei chewi nu uia na utau. E le stala ilo na suafa. Fia maua se fsota inga maia. Whafonga mai tato ainga i Wellington e maisi tua ni usila. O le si fautuanga le o mai mo o tau umai Gisborne. Tau tua na ua toi whaaluina le vai. Ono na winga mana o mia e o tau di suava i e pangalea. O lo whaale tonu ia masini mawaenga e mawhaiuna whaale leia i suava i. A whapea lai whaawau pena whaalu e uto. E whetau i ale le leiane, ai umalo mana vai. Ia mana tua la, o le wasau mu ngā la, o te le lopo a wheto e timu ai. O le timu ia e le loa tātou le taimi, te ua uma le tau vai.
Le si la pta inga o mai o me ai uma ma vai tau mafa na fiso ta ia tu i vai lo pala ia o le fa. Le o la pta ia so i fua malolo ina e wato e whaonga ina e la fai. Ia e la fai. Ia, ne i fo i mea tu aisa fo i umina pēle pawa. Tau na la fai. O le nuu le o Hawke's Bay. Ia e o atu i le lua vai aso lo tau mawhai i ngā luenga i wha le ia le tau ele tise. Lisi la wha mtalanga o lo tuina mai. E longo ina atu ai lo tau mamalu. Mana tua, o le tasi o lima numela, e mawhaiuna e vilina pe a isi si o lo ainga o lo fia maua se fsota inga inu uia, na whaina tele le wha tasi o lima. O lo o tupu tele level numela o le atou ave sea mo la atou fale au gilani le terminatu sa wha mamonga o lo tu mai, mafua mai le o saonga le mu. E le o saonga le mu. Ia o lo nawinga. O le isi fo ile whawhitau li le la whengai matatou. Ia o le tele o ainga o le aleini fale, wa le mawhatia ni usila le lava o fale. Ia o le ala utatou mai tau ina i le taimi le nei. Patala whatu i tatou wompa anga o lo mafuta mai, lungo le tatou ala leo, tasi ono tesi ma le tasi whamo, whapea foi ma le tatou Facebook, patala whatu i Erika, whapea foi i Antele Eliva, ia auto umalava o lo mafuta mai, alo whatu po karame. Australia, Amerika, Hawaii, Samoa, Tutuila. So se vai ngoli usila, ya o e mo mai fasa longa. Tango share tu tato Facebook. E oi, au ne ngano il tato por kala mela utala vo il fire fiafi. E il tato malo e o la mo vo lava no fa tala no il por kala meta uone e la utala vo tama mataine. Tama mataine tala vo. Man tolto por kala mena il fire fiafi. A te tala te fo ile leina ia au ne ngalo le tatu du mela le o fa tolu valu lima le o fa tasi e vaina e so tai mai ai ia mari ma ana le fia ngai ma le tatu polo kalami ala fatu fo ia fa matafua ma le ainga iau gilani ilo fatu fa tai ma futa mai ia la fa wau nei fa fianga o le au auli ia o le tolu valu lima le o fa tasi ia pe a fia vili mai foi pe a fa ise li poti o le nuuna te au mai au mawai e whatau le uma le wha e te fia tala no mai ai. A tala whatu ia whalele i popoli i kamoe. Ia lo mafuta mai au gilani. A lo whatu le por kalame. Pese mai le sunga ia mareko e teru. Home and away. Falling, I fall, I fall, I fall,
talofa si ufofonga o le laumua. So only me,
se talo e fai ai so me tau ma fa ai uilea o te ono sai olo o soifua le li le langi ule oe I la ufili filina lolo to ole sami e loala o ia ele si ole tau tai mata pala ai le se ua I whanua olo uva o te whaatali I sou whanonga aua e au le tau olau I le whangota ai ui I lea o te ono sai olo o soifua le li le langi ule oe I la ufili filinga lolo to ole sami e loala o ia o te ono sai olo o soifua le li le I la ufili filina lolo to ole sami e loala o ia lolo to ole sami e loala o ia Ave pesel Oski Band, he ma le pesel na he peo na whafonga mai le teimi o le aoli, au I le tau ola e au fo I le whangota. Upui e whaonga le whale upolu mwhai launga, ia pea o na lafo tamaia I upu o le tātou wangano. Ai, il whamu moia mai le tātou peselea sa mo le manao mai stasi o ta mama ia ukilani, ia o na soso oile ma le tātou porokalame. Si tātou to e tepa I tua I whātunga la vi peselea, ale matangi mai sai o la tau foi la le usua le pese le ta o le rosa o le vai tau le tesiva valus fulima taimi na ele I SOIFUA mai le to tele le wai uma universite ma le ua matutua le taimi nei fai ala tau whanau le na I le pese le o le vatele o mano le pese le whafonga le to tepa I whatunga le matangi mai sai usu mai le whafonga le whafifianga Punitia e ofetu o le la
kasi e rosa oe o le whaato ana sa pele umaria nana e pese manu ele ina ua e matala o loa ta sa manu ai i le ramatangi mauanga o umatongi na avea mapia piana o funga la au nini isa o lai lofa a paoloma ua mata no fie ma ua la uola ola la ele fa atamala e pui pui a pea mapafanga ma malutia mai fainga tau leo lana le funga la au lava o e safa a pele pele ina ua suia le vaina pisia ne au horinga tina o e lava lea rosa sa o mimitai via vai o toe matala mai Tafia malu popo ma ono fo ile malu ono paolo o fisama awe tafia falomo Ora ve pese na le tanga mai sai. E toi tātou le pese na o le irunga le tātou le ina le tātou wala umai Hawke's Bay. Se fai tātou tala le sunga alipa. Talo fa alipa. A talo fa tu le sunga alipa le taimi. Alo SOIFUA. Ia, ma lo SOIFUA. Oh. Oia, o fea tonu le. Se toi fa manino mai po fele sa wila uvala au. Hawke's Bay. Hastings. O e te no foi Hastings. O e te no foi na pe sa ngoni fa vai temi. Se fe na fa manino mo le vanga leo. Flex mia. E ma fai na e tala no mai o a mai le taimi nei a tau SOIFUA o so uma e sua vai e le tise tau mafa. Fai na fa matala mai fa mole mole. O ma ko ni Kashmir. E si tu non fa le cose ne so vai. Dale lei ya. O ko dai ya ai ore e ko mai no na e power mere e pare power. Besi o le ni Kashmir. E o si vai no Kashmir o le power. O le fera te moro pare vai pa ia de fa ia so vai pa so de ko no si pa. E ala I tau pusa isa ma o afo. Wa fa fiala nga sese tau mafa. Fa fiala nga sese tau mafa. Ia, ole tau mafa la. E ko isi esa ko ona. Ia. La ua ko te ma esa ia fa ma. Isi esa ia. Ia, ko mafa la re fa ko ni fa ni fa marke si. E fa ia ne fa ma. E ini o tātou a inga mwele mai Samoa ngā whawai teimi o suru whai ane nā le tau nuu. Ia, e ini usa sa o le ngā oku sa oku whama wharewaku. O le teimi mai le oku. Ia, o le sira wari le ko a rua lai besi ngā le I le wharewe kong mare community. Ia, o le isona ia sa I le basiki ngā koku. Ao desio wario o le famo kundi e parecia le la mosa e fakasa e fakasa ya
Lai kami kuda isu sama ke sama ke level ke. Kona nang kama awalnya Jadi lalu isu soal ini kita isu soal ini nak kait siang masih kami ketemu masih agak soal ini kami. Lalu dia rasa mampu main marang. Asal main ni kami sama. Kita kena menjadi mau mampu. Ala sau mai tau ani me oro pito sili mana mie dai tamai na. Mo ni si te malanga tu nei vai yaso ma nei vai yaso. O ke ngani mia lai ni ma ngai ka mai ko le. Mia lai o mo. Mia an wai di ko le ko ka ma ko wai. E ia na ia no. Balaba wa na ko mo ai. Iro ko angan ne ka nga sa palai ka mau. Ko wa ni si. Ya lai. Osmo si. Acho vai de sua vai. Ele de sua vai na ko. É que ele de pau lá eu não pau de que na hora que ele que subia. No, tema de ele pau. Ele o te mola sfa ninga ele o ni sfa to anga ni usile nga lu ai. E ele já ele foi para ele foi balanga ele foi sau na ri po. Ani ri balai ta le na sau do ni sura ki balanga. Ia sau ni foi ele da ni Ele era como alguém foi fazendo algo. O lá fa uma borisha borisha foi uma vez na Oh. Lepo ko. Alai no la ni fa uma no la ko aku sa ko ko jingo. Ore porque esse ana da mira mira. Ore na ko tiki no mi ore vai sore que ni ai na vira ide. Que fa. Ver esse aqui. Yo ayo ngai aku sa ko ngai ka manga si fa umama tiki. Ya maro lo wa pa lo mo. Kini na ngunga na ko. Kaya naman dia kan kawar ko pa ri dia. Ko ang sa ri ko ni para pala ya na ko pa si ko ni kan ko ni na ba yo mo sina ko ng ri dia palo fa hindi ko pa ri. Ni sa mo ko ni sa. Sa ola. Luinga le langa luele wuli i vai nga toi fa le iam fa mama uma ya fa to anga. Ai o a mai la ia so to inga lu i to nu isi vai nga ina wa le sa mo si a wala. Yo le na yo ka kala ni so le ni kai de san. Kala kai de san. Ia. Le balanga sa kala ia ai sa inga ya se balanga ma ya ko rupiah atau nak rupiah sahaja itu, ya itu lah itu kalau macam itu tapi nak kita orang, ay katalan orang orang itu dengan coba itu, jadi kalau katalan ni ya, Insyaallah. Anak hidup supaya ngabarin katalan ni, tapi ini saya ngomong ya, ni jangan ni jangan aku malu aku malu jangan Ia sa. Mas ai tai fa longo mai le tatoritio. Ya, ke pa ni ke suma. Pa pa ke tenga dengan pa ni pura kitio. To telin sa moto tu kan duen fa longo mai. Ko ma ko lai so mo ke ang longo ai na ko Facebook. Oi, sorry. Ia. Malo, ya, malo nga duen malo fa va le mana tu malo fatu. Na ua whangasolo tunga luenga malo nei vaenga na whaina. Ai i disi vaenga o e fie sau noa i o na ta whato whale ai whamanui atu wha ingono vai aso. Ega se kaya mo mreunga ka maroko i le lupo kalami ni so wa ke ronga ki ya maroko na lua ko ni ko ku ya mo le porfanga mori ko se le kiola ronga. Ini yang mereka umar, ya mereka faham manusia ini, apa ini banyak apa pun. Ya, lo fatu bedwi le so fuanga. Ya, lo fatu. Faz vo. SOIFUA. Voilà, ou les ça mai flex mi elle va to no le sa a fatia. Ya fa won PC mai le of PC le matangi mai sai. O PC o le ngol rosa le ngol PC o mai nei to mama tua ia
e tau oto mai ala tu ainga mta po i mai ia toi fa wa ula pese ia ona watu ai lo le to te pa tu ai fa tunga le matangi mai se sai ta matu ai ia so ia watu voile tu ai pi watu elo tu ma tala o le tupe voile ia po le lisio le tupe fia la to ina malo tu ala tu malo la ngo i taimi le ia toi fa wa pese ia rosa malo rosa ele te lo tai le tai mi o le fia fia tato fa se le lunga si fongo le mo fia foi fai lo atu da tudo tato proclame o le fa malo mo fa tunga avel fa tai mal fa malo le fa tu pese le tudo ia mo wai pese ie fa no ngoi tato le foi
ia na sile fia tātou ia pese o intusia o le ale mafuanga tusia i manisi lava tala e whatau e tātou lava pese Samoa. Mo lava noa tala noa ai lau pese le matangi mai sasai. Ia le lau e lunga tātou leina ia le sunga ia tali lene. Talo whala sunga tali? Talo whala sunga tufue mo le poklame nesias. Ia, ma lor SOIFUA e lau sunga tali. Ia, oa mai le nei taimi o le afiafi. Ma lau sunga o le magia lau whaftai. Ma lo, ia au le ialu ta whatatala nofo. E leo watu ia lava noa e whalau lo foi pe sao au o mai sa napu lo pese ia le ngata i lea o tau ainga foi tu a mo le silfia foi lau whafonga ma le whaaloalo. Whaftai e lau sunga tufue mo le avanoa ia e whaftai foi ono i le leikio mo le pokalame i mwhai ono mo ne avanoa e whai foi se atanoanga ia. Se tāleni foi o mai le tua nei ainga ia e o me mua ia whaftai ia o te ansa ngoro sunga. Ia o ne o pese o ntangi mesai ia o lo uso matua o pefu le o silfia ko ela sunga ia pe o ia o ia le sa amata ma taita ia le o pese le amatanga ia o no mo isio matua uso e to lua o lo mai i Wellington ia o ila wala ia la tu ia sa la tu amata ina le o pese malo. Ea, e mola sa venot fatalo fatu el sunga pefu. Ia, lei. O le sunga tali ia e pe o le tasine sui e love pese le mataka mai sai. Ia le ala ia i fo i masiona uso le o pefu i le taiminei. Ia len fai lo mai o ia na amata le faili. Talo fa le sunga pefu? Ia, talo fa le sunga tufue. A talo fa foi e to ofisa le ne avano matano fie. A mese le malmol pa io sa molo o nei sospito no o Aotearoa ia fatalo fatu mo leava ele lava malo fatai pefu te lola tatala no momua o isi si vaenga no silia sunga tali em faina fai lo mai suafa o to uso le na mata ia le faili le mtanga mai sae o le fo tau sanga na mata i mal fa lo ia fatai mo fasili tu foi o le o tangata na amatainga le nei o pese mtanga mai sae o lo kasene ingo ya batau sa no fu mota e no fu la to au aingo ya mal uso ingo ya biti ya ma le se uso no ingo ya fiti le o mali o yo o ye ni to sa ta lo seru ya ye ma o ni aya kwa o to sanga na matai ni o pese po o te o le ono lua o tau peo se vai tenga pena vai tenga nel to amata nei ona amata nei o pesi ta si va no lua o le matanga mai sa e o fe ma fu mai le ngoa le o le matanga mai sa ia fa time of sili o te fa sorry atu le mato nu o sa na o le matanga mai sa o le ngoa na fai ngoi na el mato ko pese mai lo kasen le sa no ko mota o la sa o ngai mo lo malisi o so ngoi abit to pe o la ua nga o i fa u mato ko pese e pi tu e pi ma fai la ule ngoi nga o le tangi le yang i oi mota ai le sang mo le tu sa ya malo fatai matangi mai sai o le afioanga o sa napu ai o me ngoi fai tu mota sa ole ia o sa ole malo a pefu o tatala no ala I fatunga na fatuina la pese la matangi mai sai o ani ulu ai pese o e maratua le nei taimi ole pese o matu pese ia na ave tau vanga vai terminar le na mato moele mato malo ya to am tanga o tau vanga pese tu ai pi eso i o pese na malu sa mole ngo e mai si ama o pese na sa e na vai termi o pese le o malu sa mole ai se yo mo e no sa ole pele ai ya o pese na si sa mole na sa to a tu simul muri e si o so la iki no sa wa ne ni sila wa
no ngolo se lo Samoa ai carry on elesia u vai ngalai tia ma ya fatasi ma SOIFUA sulvecta ma to tele automatic matua ai ngana vai te malo ma manu sa mo ia lela pe ia le mauar tanga foule ia pese o must me ta tu le o ia mana tua na taimi pe fu le te siva no lua fa solo mai ia se mo vota no sunga talifa mata o fie ni pese mo fa ina tu fa ta sia I lalo le ngolea matangi mai se sai o te man tua pe o tele pese o tele pese o ngalo ia te e longa e usu mai e uso lai tia so no man tua ole ya ele faina ole fatunga la pese e fa o a taimi o le aso e fa pe fe foi na mau auto fati auto pese e fati al pese tangata pe fati fato te o mai fata si tonu fatu fata se pese faina e tali mal vanga le fa mo pe ya after mo facility tu foi o lo termina sa o mato o pesa e fatu ala la o pese e te no fa no fatu la pese ya na fata si o le aso fata si la o mato pese o no usu le o la atu le o pese e se o va ngai ya sa u la to la mo le pese mo fa mai ya fa pena e o wai malo sai la sa mai tau sai le lango o to a inga ma tu na te mi to mo fainga me se le no ele ai sa on ma to o pese le vai terminar mo que o tu ai sai ma tu fale vai tu yu tele tonga ba ne mo ma ya ta mata mai ya pese ele fale vai terminar fale telling yo foi pessoa tu e pi alo te ita no vai lo te fia manawe te lo uso mo se pese tu e pi o por kala mail fa sala o tu e pi e tu teo ia pia uso le pese ma pu e ia termina ya o termina e te alu ia pia to teo wa ta mala so to teo to e punto o pese to atu leo la was ready mo mai le to te asu ra pa ta mo falo lo wa tra la puea ia ma matalona pu o le pese la leo manu sa mo la tau vanga la le autu o tau vanga le ma foi to mo o man malo le pese le o tau vanga mo le na tu e pino pasa la o la foi pese malo ia o vai terminar tu so pe lu pa ni le malo tu se le lu se la pa ni le ma ho sa o la se autu o tau vanga pese la il pese na la se sini sa tau la ye manga ye fatungo pese o tau in tau va tai mo mona ta o pula la foi pese le me fatuanga ela tu pese a pe e fai il mario il fatti mo pe o le mena na o tu singa pese ale al matang mai sa e mo tu si le tali pe mo fa yopu fa fer su el fatti fa mo yo fatti o il fatti e tele foi ai no mo isi fatti o la o fatto pese na vote e tele o il fatti o che fa lo mo fatti palangi isi ten yeah, and quando le mix up le ongi follow le fatti le sa o palangi o aqui na no fatti pes e la ye al pito palangi e fai foi sa o swing sa ma no fa tai o le matangi mai sa o le la e malanga mai nei ya ona e tu atu lo le lava no isi o so light pe fu isi si vai ngo e fieta no ma ye te mi o ye mtang mai sa ya o le mata no matali o le alo ko so sili tu tu pe isi si vai ngo o e fieta no ma ye te mi o ye lo fe pese a o le i mo sa no matali no matali e ta wonu ngai te mi le we malanga mai ye tu atu ya la to la iti lo fe pese ya stai tu fu o no malanga no saulo in New Zealand le issue ma ho o le a carry on e uso isan sai sa mo
Ako mo to atasi mo si uso na sa mato ko yela ko pis. Bale, mo pasen sa mato ko yela ko pis. Out mato mo so atasi ni mo la uli na. Ale se ma ko si mato la carry on la uli. Ya ke ya o falo la wala walu lolo uso le ya suliveta before amatalona fai ko elato ta ye pil fa silia fula oi pefu o leo te ta no taina ne tol pesele no foi le tau afia fa pe fo ia le pesele o corina o to vai temile fa tol pesele na por terminar le sa unisila ne yo termina o sawa wa tula ya tali taila pefu o le uso matua leo le uso le Lene Brothers le na fatutaia le matangi mai sae pe ona tala noai talo fatali talo sua tali o le malanga mai le uso ya pefu New Zealand o ila o tou ia na toi amatale foi pese na te mar tau sanga nam toi to wofi ai to tono tang mai sae ia fa sempre facili fa va me qua o fo ila lo mato uso le la kiki foi ya pefu o fiti o ia la lesa ia te ila o pese te bile ia a tinga le mokia o ma wa sa fa sama ko mo komanga fa ia o ro kesi ko ama ia pe tai ia o tanga mo buale nga join ko mo la foi pese te bile ia o soveta usale mo ia yesu vete tu no la pese ma ale mokia o ma ko ia a o ka banga ge se me o le iva kasi no fai ka vanga ai no fufu inga pongi Samoa fitu sorry ia no fai ka vanga ai no fufu inga vai Samoa nana e lo le pese le anga lu dai la lo ngole to mati potini o sui lo la lingo ia o no le fai pese le o le mtang me sai io to mati potini anga o si tu e fai ngol to mati potini o si ko kana me fai ngol mtang me sai ia arken foi le pixila ko ke le ka mati o si mato no na pai o mai tono lo foi pese o mai ma te wa ia fa no mo tama fa sama ko no tama no o ngo foi lo ia le foi pese ia ai sa tu ala o so le ia ma ngai tama ko ma to wa ngai Samoa ia mo tama ko al ma to no sa ye ia pese le fe ai fa silino le corino ia pese ia wa bi ta wa su li veta i pese fa le nga de vai tem sa ia ai mo si fiele tu quite popular va pese a malon cusi ndava temi pese la re corina tu se solveta ia o solveta corina o pese le sai tu sia ia ama temi la nga ma ko tio ia lo ma so solo ma ma ko pese il po ia ma ko apo ia pia ia fai al malo si fai va malo si no tale di ko ma na ko me le ia le leia ia esa o le pese la leo le no foi de tau afia tu si foi solveta el pese le o le pese no foi tau afia o pese la le ia la po kala me mo muanga pe o ta u a lo uso le fiti ma solveta ma le si uso solveta es fa fret ia fret ia o la tu la nga pu el pese na pese a lo uso le fit ia ai al po kala me foi nga eta singa ia si pese na sa tu se solveta pe o le tia ia maua se tolo to ia a ke minga leka ke a onga ka ika leka kamalea ia le ora uria ai ora uria po la ko pese ngai i genge mo ko rina o po ngota ta ua foi na vai te mi ngota mai ta i ko rina tali ole te i wai se te mi ona tala no le sunga ya fereti ku rene fa tau tale ni lo no so veta ai ile te mi le wa e ai tono la voi pese na yeni wa fsili na mai le tonu o fati la o to pese ina wa te mai sunga pe fu o to vai tau ona to tu fa tasi foi fati pe fati al pese le tanta ia fatu al pese le tanta ia po ia morsilfia fatemo fsili o kuso o vai te mi ale mo ia was e fo lo so e la isi ya o potin ole o wali la ia sa in fa tasi am sulveta ko tono ole foi pese mo ala ia le uria le foi pese ngai lo kuso o te mi ale e pe lu ma ko kala me fo ia o pese fa san mo so na pu o ia ai di liu lo ma ko sulveta ngai liu musika sa mo e musika fa le nga ia
o le kaimi foi langa nga liwa i lona ko e suliveka ia musika whalenga o le majority au pese nga kusitinga o suliveka ia ia pese rai o puka au pese ia nga makupu ea umailo o kaunga kopi lafo nga o le kaimi masa i kupulang kalvo pe o pese le o whalongo le tala o e whai poipu Lala whape i whatu le pese nā tale o whalo ia so se fa mo le umar tan no nga ini kopi o pese na ia mane foi o mai ne ia ia te uma tali ole to foi o pese le ainga fo ina le na fa pe na ofisu le veta la voi pese mau to ia o la le pese na o pese na sa tulang bombo ia le tamat poti o lo uso e ngo ia lenge o lo I Hawaii ni ia nga kusia pese nga alenga ngala ko so wa to roila ko o fiti o lenge o subveta ngo ave pese nga sa wa o la ko pese nga le fu ina inga Samoa ina ia MANUIA ia fiti ku nga ia le ko fa no pese uso ia fa ulo o ke mo nga la ngonda lo fa ulo ngo le ki ole ngo me la ko pese wa ngi falla solo ami ia ke mi la in mai lo fa ulo sa un penga tu ru FM tu tolu fa ulo le tawanga ia ma ko na fa ulo ia ai si le lo moto ia ai si le la pese na ringa ia pe ia ko suka la la ko si ia pisa ko wa fenga wa ke mi ma ho ma ko mu ma ila wa matala tau ua ia tang mai sai matama o potini na matana mana ia nu malainga ia sa ma ko ala lo inga ma ko inga ia ma tau nu sa tau ma la la si fia pe o iso ma tau inga iso ma tau I pe inga lutina ma inga lutama ia sa fia ma ka ma fa sa fia pe mo ka o te minga di liwa lo ma ko pese fa le nga pu e tu e pi ke ro mo ko I ka I foi anta lo ka mo met ma I ma tu lo o pe o ka ma sa ma ngia nga fa sa lo fa mo I pese ke nge ma ke nge ia ma ngia I foi yang fa sa lo ma ko kala ia ke mo ko ma pese lo ko ia sa ia ma ko so le ke ia ma ko ia ai pa o te mo me le su ye ko sawa pa pe la boda si ma so no sa ye me o vala o dia I sa vo I la fi ngale o fanga ki si ma si mo fa ya la to fia ho nge pi ko ia sa ye fa ya la fa pese fa to mai po sa o ia o pese na sa pi o le tia ma ho ia sa ye fa le ma to no sa ma to fia I stasio pito no le fi ngale ia pi ka ingo suia ma li luinga ia ia ngai ngi kai ia nga mo si ai nga ia le fia le o impia e wa ki kala ia nga le fia ai o le ko mo le ngu le sa mo nga malo va tai tali ia ole tamol potini le o ye to vai tau o ala le pese o e mana tu al temi le pese le ai se I mo e ane lo o il fa tu al pese le ala vai temi o e mana tu ia o pese le po se me o le valu lua po le vas na fatu ele uso sa e so fa ia line so po nga le fa nga ia si I mai ia la ngole lia nga rua ngole I Hawaii le nga mamo ia ma fa ia la ka lengi o ia foi le sa fatu pese le talo ma talo e lo tsamai ia te lia lo tsanga ia o ia foi le sa tu sempre se le ia o ia foi le sa tu sia ai sei mo ande lo ia pitai nga o tu le fa o lo o la tu ia o listo o fiti o tini o leni o pu I le testa ho sa mo ia so ia le fa di pinga lo pese nga sei mo ande lo malo o e mana tua tu fa ta sini pese ale mtang mai sa mtamol potini fa mata ufien pese o va tsumale lo se la o se la wa tu sa pe mo fa tu sa e lo ia po kalambe ale ia man tu ta sfu pese po kalambe ia o ia ai mai lo langa to mo la tiki nga fa lo ia I po kalambe o ri ma tu ia se yo ngo ia mo tu fo mo ia ko lo o la ka pu e pese lo inga e o va ko male lo sfu po kalambe tang me sa en po malo o la tonu le vai tau no fi su le veta ku rene le mtang mai sa
o le fitu lima. O le fitu lima ngā ofi e loso vete i tangi misa. Al fitu kua nganga o il kauvanga, wana kauvanga ngale ani fufunia. Kasi al pese al pese. Ya, pinga laku loso maa loma kua ofo i kare maa ngai alanga o loko kakangi fo. A te minga lea o le primary school le intermediate. Ai tu auto. Ya, laku maa loma. Tau ngai le o loko ala fo angisa o loko matai ko le ola mo. Fo pois. Ia o ngala nga baka yo mai fo i tanga sai ia sunga ia sunga. Ia pita o le fiku lima lo. Ia nga ina lo malo ko i pokalam pela lo pokalam mo nga sai e ole ngai ele fisinga tia era. Ia mana ia le olanga mana ia le olanga wa fa ale nga ele nga sala. Ia mai si pisinga do fo le polonga ia tele na wa pisa sa ia masu se yo mai la vai masu vai ting e watu ala to tonu le au pese el tamol potini su le veta wa lo tata pena o auto ia o pe kasinga me fa marsi ele su masu veta i tale ni le pese ina o maka ngai lo tata o tala bo ia le sila le tu fa fon ho ia tu ia i te mo ko onga ia ma ua mo uso le la kiki e ka ia ki kala o lapia ale me foi ngasi ko ele on ma ngai ya lo su veta ele lo va su veta sa ai pe kai ngo ia lo su veta tono ole foi pese ma o ele uri ma tu ele ka ngol pese ya su veta ia ma sa worka ma lo ka fisi mo ko ka ai sawa ai le time yo tau sanga nei la mo le no tano ya fereti ya fa la tele uso matu o slivet ai o le por kala me la vai al tang mai sa e sui le tama o le potini le ua mau atu le nganga o le fa mo sa ai ia o le ale tau sanga na motusia e loa ma fa uma e loa le tau tua tama o le potini o e mana tua nei time tali no to mai nei ia o tau sanga ia ngo sa i ma fu mai lo ma so ni sila ngo o pe mo ta o le no ma to wato e pu e ma ko li pingeia fa le nga no pilitu vete le varsfu ma ka longa ngo ia pu suia nga musika fa le nga ia nga ma ko ma ko lo vo le fifire ia pu le nga ale o fa sa lo ka ku sai nga vai ka mi ma ko musika o le mga via la kur musika vange fa es el tein ia pita ia o kai vola nga pinga o le ko yango lo ma ko pu spokalam au lo ma so ia i pe ole para ui i tono nga venga le tu esa sai fa i le lot fa fele suile tanga to sulvet ole o sa ia ai ngai o na foi le tu Samoa mo i a sulvet pe ole so pe so ia lo fi kinga mala sta sile o na sa o tu planta vo na to mo fa la ina ia masuia no langa ile mai le anga le o ia le sa ia sa ta un paia sul vete fa wala tale sui na tale ni fa ngai ne mo ingo le tu ia se ia fa so ale o sul vete fa mo ri no SOIFUA ile kalesia lo vale tiene mena mata me tagi mai sai mo me lo tanu ma lo tali e yesi si va enga o e fia fam tala ina winga le tagi mai sai wale o ma wa tu pena mo na taimi ia o taimi tu si ai pese o fati tu lang va pe o leo ia e yesi si va enga o misi atu te o te fia fam tala mai le te tono o leo tele nga langa me lo sunga ia va nga disfoi va nga taua ia te e sa le la lo sunga tele o bea e ui ana leo o fa nga foi ta le i tono e kalesia ma fini ngalo le tu ia ai le fa yo fa ngalo ia i lo to ma fa ia le amatanga mai ngalo me fa ko singa i le tu e pesi e mo ia wa anga le ai le pesi a ko ina mo le e tia ia Maritia ia ka ke le ko singa i le pesi wa ka ke pesi ko ala ka ke wa le sima mai nga kam fia e sa ele semi ma ko ka ko tu stala ia nga mo ko singa i lo i le pesi mo ba ia ko e fa nga i tia ia ka ke lo fin nga lo le tua
ia o le ku o ai sa fai taimina la te pese atu tu stala la sa la tu ia silinga ta fa tu ne New Zealand na no filo ia ai le tali o pese ia to ipi e o lungo se stage pe pese tangata pe pu e tono ofisa fa sa la lungo e o sa o ia o fainga na tu so e te lo aso ngai fainga o fiele pu e ngor CD ngai lo pu e ngor o pese le tu e pi o fa kai ma pese te pasia le faki pasia ma upu ngale la fusi ko wa ele pe o pese le usa so ke o pu la kai ya o fu ye ya asa ma ko pasia fa lo ko ingor tu e pi le e ka wise upu ele kalfe ngai ki pi ese le pu e pese no pe uso fafia la mo fafia fata pu e lo se pesi e pu e vale pesi e lo le e lo mo ko ngule la pu e pesi lo vinga le tio le leil tato ngana sa mo na tai mi to fa tu ngala sa pasi to ina pe fu te min le o sa pasui solo tato ngana fa ngai no upu tu lo la vale ngana ala o mo le mafua o la sa fo tuanga mo la pesi tala vo tato tu no la sunga tali e fai musui foi la vai pesa mtangi mai sa pafta kile la va tu foi mo le no ole power o ele ole ke ti fia fa longo i pesa mai tambo o la le punia la va io fa le ultima io o tanga sa la tu o mai ala tu ma fo mai fai la tu pesa io o pai ala tu o le loto meta o musica o le mamma fa musica e fa tu ala tu pesi o la fa tu nga foi lai mo tu planga pa ya e nei Italian ya e tailo ya ya o ki fia u ke usua ya u pese mo kanga u ya kusimo kinga inga e nga ku to lot o ke usua pese isi a foi pese o pese o ke mo o u kanga usua pese mo na mai le tu ya ke o kanga usua pe nga foi lai ki ta to fa pese ma ngai alu ta mo fai ya tu o le loto ya mo ta fai ya e faksu le pese mai me langa mai le tu ya oi la so tal to nunga wo uma fati Samoa o la so si le fia wo uma tato fati Samoa ele itai ya o kere ele kai o kere fo yo pese le kusini kai mi va fare fa fonga na le tu o le fa nga e mal fa Samoa o nga ele motiv ele uma fa tu mo fa Samoa yo ko o fa fonga ma ele tu ye fa ku ha ku pese ele nga kai nga ma ni fa lo fa fonga ya el mo fo yo no na file bomba i ba fo fe na ya tali fa yo mo suyo le tato fa fonga mo le fa tai tele lava i le uso mo tu ya pefu ma la sunga ma la inga fa tai mo la no fa no ina ia la pese le matangi ma sa po tamo le potini o le aso so per tato por kala mile le vaso mo la se e mai tamo fa ula i lungo lenda fa tala no le vaso le ta tonu a mo mersunga fereti kurene ona tu atu ya ona so o lava le fa ai tali patu lava no e fi mo bolini wo fa anga mas va mo muri e fi sa no ai ya fa stai tele la tu fu fa stai tele le proclame mo mato no ya fa stai fo i malu au fa fonga ya ai me se la tu mo esa la ngolina ma fi fa fonga i musica ya ele ngata mato ya o la ngolina ya tale ni tamfa na Samoa ya fa stai tele la mo no so lango ya ele ngata le yo tu plan ho le vai tau stai lo tu pe fa malosi e fa wo tale ya awane ngalo ati jato ya ol malofo ol malofo mai tu ya stai me fa ngai mo le tu la na malofo mai mun jato ai fa stai tele la tu fu ya mo le tu lo fa ngai si mato ngai Wellington na uso tu ha fine ya so le ngato ile ya ona uso i au kilandei ya me so ainga mo foi lo fa se mato ka se pele la voi Penrose ya le ngata ile ya mo le tu le nga fa se tele la voi pulenga ya me so lo sunga al pule le tiole ya male ainga ya mo mio foi me so foi o talking to te tono ngalwenga le tu foi ya fa se tele la ya fa tai tali ia fa MANUIA foi le tu la mtango le tau sanga i tute
o i tono le ainga ma le kalesia lo fa tfo sunga pefu ma le ainga ia e manuia la fo fo le fia fa soifua ia soifua ia soifua o le sunga ia tali lene ia ma sunga fo ia pefu lene ia ma le uso le lene brothers ia na latu amtelia la pese ua faingoina matangi mai sae ia po tama o le potini Talofa, si ufofonga o le lau mua. Ia, toe whataro whatu nei tu la o leo auli. Ona o leo toe 5 minute ona tā lea o le tu la e lua. Ia, e manatu foi, ia, o leo whanga solo tupea tātu porkalame. Ia, mo le whawhiawhianga foi o leo auli, o sui mai foi, ia, le tātu au whainga ruenga. Ia, e pei foi ona sa ia tātu au whainga ruenga maasani. Ia, al whainga lava lea, whisusu, ia, lava au whainga ruenga. Ia wa tau tuina ma pa ia ma malu tatu tunu ia wa foi ia fuanga ma la singa o fenga ia nei a oli ia ma tulanga e pe ona ia au manga luega fa malo foi le malu tatu tunu ia a me se foi ia la to fenga manga luega nei aso ia malo lava le fa totoa malo lava le tau pati manatu ia le foi la fa sauni to ia e foi ia foi le nga luega nei aso ia wale famuli lai famuli mai ia e fai festa maftanga le fiafi ia marofa maros ia ele tonu ia ele o fai ngofie lava le nei vai tau susu ia il tau ia no tato nganga lava le tau singo le tato ainga le mafu anga le ia o tato loto tele lava ia wal fenga i manga luenga ia ai mese foi ia o tau singo le tato ainga lo famuli mai Samoa wal tapo inga na tato matua ia paula valeo lo la to foi fa moi moi ia e moi na ho sa ili se manuia tatu ainga ia tau tu nai foi le oi vai le lotu ai ia ma to anga e fai talo
ia a manuia ia manatua mai la ia le tatou ainga le tapo iatu ia ona alualua ia vale whapena o soifuanga ma le olanga ia ole ala foi na le tatou tino tatou te whainga luenga maua tupe le ngata le tautuaina o tatou ainga i nei ma le whanau tautuaina foi le ekalesia i o tatou lolotu ai ia o whaavanga foi nei se lini a wan tautuaina o tatou ainga ia o lae whaamuri mai Samoa wala tō o lae foi tu i mani muli panga ma talo mai ia e o ai whaifi au taratu i loto o tatou nuu a o ina whaia latou te talo ia e mana tua lava ia tama whanau ale nuu ma le afio anga o loo tala whaauto i so se whata whaitaulanga i lea atunu ma lea atunu ia a o i latou foi e tau e latou o lupe whaalele o le whaalele mai nei ia wase sa ili ngā manuia mo le nuu ma le kalesia i Samoa e mesio ainga ia o le ala lea po whiana wala tatou te anga i ei tatou Samoa ia o tatou i loa lava le tatou whasinomanga ia o tatou loa foi le tūlangi tatou te anga i ei ia au ina tutupu mai ni pefea ma ni whalawalawe ia ona maua lole o tatou le nganga foi le o masani ei le foi tau ale Israel foi mai ia e susu e alfa malama ma toe tilo ia e susu e alfa malama ia ma pese ia ma mana tu ai ia le atunu pele na tatou wona ma SOIFUA ai ia manuia ia whaasaunga le nei aso ma manu tatou tunu ia a o pesenga sui filoi nei ia awa lava ia le tauto roina o loto pa ia ma loto manu a o tatou iai le tau whai unga le nei aso tali tu lai lima ai le wha ia ona o mai foi leo marima ana ia wal por kalame mo le tupulanga televou ia le whakawa kua se mawhua mo e sura i leo pili a onga au ke wha vai avea ilea Mashima mawai fo ma pepa suka laki wa leva onga expire mawa ma mefa mangogi ai lau ka vale pa kengi palangi sa masa u yela balava e mawa le se funtala la ala solo le aso ako manga yo le asama yo le langa o le palko shanga o ska mai kiki
whakaoloa ai le yo o se fale a onga Ia o leo o tātonu nei rei tūla e lua i le tātou teimi le awa iai. Ia a o lo whangasolo tu pēta 5 minute o te ai le tūla e lua. E whatalo whatoe le mamalo ma le pa i o le tātou o tunu o lo mafuta mai lungo le tātou Facebook Live. Ia e mai se fo o le tātou YouTube. Ia e mai se fo o le tātou app. Whatalo whatoe mo i lātou umalava o lungo o le tātou frequency tasi o ono tesi male tasi whamo. Ia mai se lava nei ta mam tina matua o lo tapo ia pele alo faiva o le tātou o tonu. Ia mai se lava ia tātou whanau o lo ia o onga. Ia ele ngalo lava le tau tapo inga ta mam tina e manatu foi ua maea se taringa sua o le auli o vai inga o le auli. Ia wa lava se whasiringa malosi o tau tino. Ia o tātou ia le nei vai tau o le soifuanga malo le soifua manuia. Ia tātou pese le nei ia tu atu foi. Ya siva foi ma lue mai ai lungo lonu foa ya fe lava lo mafuta mai ai nei ta mama nei tina ma tu to siri angol tato o tunu ya le pesele nei mai fale la tai ya wala o fa fo ta poi ya e fa tu atu so o monatu DJ
Pesele na mai fasalafa ma le au fai pese fale la tai ia awa foi le whanofo file muino le tapu inga nei ta mama nei tina mātutua ia wa whatunga lawa nai fia ia la tau le newa i tau le foi la watu iai ia ma whatunga whaona po nei ia ona maua i lole le to inga siva foi le pe mingoi e pe o fe te mingoi anga iai i oi o ta fia siva tu ama ta ita anga o le tau tu atu tatou tunu. Ia whaatalo whatu mo i lato umalava o lo mawhai o na mafuta mai lunga o ala tele, lunga tele, awala tele vavave, ia o le mato longo e tātai nā tupe le tele o taimi whaiwhai le mu lo sa. Ia e mataala le lei o na ele na oi lunga o le awala, ia pe ia foi o na talanoa atua na nafi a whai o to a tā mai pe o a whai na lo fina ngalo, o no se tala foi el tinau whai atu te oe anai awe tā vale. Ia whaatoa le lei e leo se tūlanga foi le o so to tā mai ia ona e o omi foi le vai pensini whaalu le atol tā vale ia a o loo yo lima mo au ia le SOIFUA o tinama le whanau ia whai o anga ia tu foi whai marie foi stala marie e fia il ti inga le nei aso a o anga ia tu foi e au mai to ami mai le whanau ia o loo lato o onga nei teimi le wa amata foi na tu ua onga nei teimi. Ia me se foi a whape o tau nuuru mo le whalea onga, ia o le mātou whamanatu, ia ele lei o na haru pēr tangata matua e kolosi le awala nga i tai lisi pitonu, lisi tu wala, ia ina ia au mai whaatasi whana, o whao ngare kolosi o lo iei whai a onga, ia mari malo leo, mari malo le malo, i nisi foi o a onga, ina ia whao ngape kolosi me, aua te kolosi wha lava mai lisi pito, ia walo mai tau whanau, whapere whanau, o e sao ala, e tangan kolosi o le pito la, e au noa ma sau i kolosi le wha o ngā umalea o ngā. Ia pio nei vahenga nā, pese nei, e tai nātu mo, o e whai maalia iei, le omi ino o le vai pensini o lo usale nei aso. Ia wha talo whatu fo, ia lato umalava lea, ia o le mafuta o ia lia nua, ia wha pia foi ia le te whalitua ia matafua, wha matua inu, leo aieto le matamata mai, ia manuia o la sanga mfofuanga ia mese fo le napi tonu o lo tou au mau malalai tato pesel nei tai natu mautou.
Ia, e pala le maa e le pala le tala. Ia, o le alo. O le alo fo i le tau tato soso ese manimi o tala le nei vai taimi le mana o mia. Ni tala fa ale le lei le taimi le nei. Ia, ai mana o mia le tala e mai ei le fia ia tatou. Ia, le nafa mai e pala le maa ai le pala le tala. O le se fo i le vaenga e tau tato mata i tuina. Tato iei fo i le nei fai ungo le nei vai aso. Ia, au e te whaia se mea fai nei le fina ngalo lesi au uso atangata. E le leipea le whai o le tala fia ma tātou ola whai lango mai ma tātou tala no fia. Ia au tātou te ola whai lama tai. Wa i nā fwoi mafua mai ei le tūlanga fwoi leo le whai ai. Ia o hawhai nei whamatalanga e so ona whai solo. Ia au whamatalanga lava i le tutupu mai ni mea moi. Ia ai pe o wei tātou e o loi na se u sau le tala whai i le tala e memoria. E o atu le tala i lesi tulu inga. Ka se tala. Ai leilo. E se ale tala na whai. E se le tala. A whai lawa i ni ne vaenga whapena. Ua a whai nei tātou le nei au uri. Ia o le fofoa le tamana na o lo siva mai pesele nei. E whatalo whātu nei tamama nei tina i tōnu o maota o lo tausia i lātou. E lema whaina ngalo i a te au pia o mai runga li tio. Ia nei ta mama atua ma nei tina matua o lo tausia lātou i maota ia. Ia wai le whaingo fie. Ia e peitai. Ia o tau te wha moe. E ala mai wha malo longa le atua ma le file mua le atua i a ao. Ia ma lima o tamaitai maari i tausi mai o lo tausia o tau ma eufo i lo lātou ala lofa ma le lātou wanga le lei. Ia manuia tele ia o tau fuafuanga le nea so e maiso o tau tapua inga. Ai mo i lātou fo i o lo tausia ne o tātou mātua mātutua. Ia o le nai tono maota na ia maiso fo o tono maota malawa a inga lava ia. Tausia i ne tātou tamamti na mātua malo. Malo lava le anga le lei. Malo le alofa. I le whaingo whiri nga tautua o lo tau whaia i nei vai tau. Ia o soifuanga o pula la ngoto o soifua o tātou mātua. Ia le pese le nei. A whai wa whaina lo whina ngalo i se tala. O le lea tu fo i o le nai te fia e whaingaruenga. Ia pese le nei mo o tau. Siva Felice Mikaele whai mai a. Ua sua mo e aluanga. Ia, siva mai a. Yo! Ua
Felice Mikaele ma le tātou pese na wa sua mo aluanga i le tātou pese matangofie ia wa fo i lau siva ma lau sa mai nei fo i tūlale a uli whātalo whātua ia i lātou umolo o anga ia tu fo i mlewa lele nei aso ia malo lava le whātua tō malo malanga e manatu fo i ia awal tūtamo e le teimi ia e le lava le teimi tō taunu o le mlewa lele nei teimi whātalo fo i ia i lātou ua to ai tau nuu mai foi i tato la monei Wellington ya malon malanga manguia te tonu ya le foi wa e o sa o mai le la mua o New Zealand wa le tulanga foi le pe a alu sau malanga mai nei nu Samoa i New Zealand ai sau no foi o kilani pe te sau e alu krestete e te le o mai lo Wellington le la mua lona winga e te le o mai New Zealand e te pa i mai loa i le lau mua Wellington ona i loa lea o wha mawina i lo talafa solpito o e tau nuu mai i Aotearoa nei po New Zealand. Ia e le stana e tau na tau ane ai ia a o wha maunga me tau e tupu lo SOIFUA. Ia ma lona mananga manuia manatu ia o le fo o wheloa i ma nai ainga i nei ia fo tai fo i peo tu ma sani al tato o tunu ia o le wha wheloa i lava i le lau fonga fia ia a lawana namu mana ia mai le kuka i tua fale i le kuka ia a wafo i le tapena ino le tau maftanga tasi al tangata le malanga mai a kuka i tapena ka o kengi kuka so e o le kuka ai le kalesia ia ai ono tulanga vo le o le mol tali malo o tatu o tunu fa pena e pe mana o ina ia alu ale malo o matua tofo ma tele o kuka e no fom tatu ia e malo fo tali malo fo nei me uma tatu te faia ia ono o lungo le tatu masani mai ai i tatu o tunu Samoa mal mole tu watu le lima ia ma tu mai fo le lima ma le au ia fa penale e lulu a au le rofa e fato fa fo i le rofa o matua tele ia ai tu watu fo mal me alu mai ai pe a fo il malanga e fai mauso ia o le winga na e se lava le ngalu ma le anga i fanua tatu o tunu ia a le o la ina la tangata lona winga e le i ato toa oi o se Samoa ia e seki o mata to te tentono le seki mo foi tato ngaluenga le nei aso ina ua luas fulmal tolu minute ua te ai lusu fa minute ua te ai nei le tu lai lua ia tato pesa mal 685 SOIFUA.
Karo pesele na maile 685 male sekia oe sekia ku mai matatou ile nei fo ia uli ole asa farele ina ua luas formaleiva minute ua te ai nei leitu la e lua ta leitu la afa leitu la e tolu to e winatu leo tatou telefon tatou tala mai Samoa ia a fa olioli mai le porkalame le yufli ne yaso mane fo ia e longo ane lau watali ma lau afine fa so ane tafo tatou le tio ma va ai mai TV ma le YouTube ia e lava nei porkalame matango fie ngai ma sunga ya mari ia fa pe fo i ma le tamaita ia ana fa solo ia wa lava le porkalame o le yufe tape na pena e fo ina tou ia o alo atu mo la toa onga me se fo su engol ma fa le nei vai tau ia o le tatou fa sisilanga taua le nei ia mai le afio anga o ngai fo le vao ia o le afaya ai o te le ila asia le uru tau e pei o le tala i la mutu o la oso o po mao moro la falen tulu i tau e mua ono o leu le ulau niu na i le fale tua masanga na li liu ai le mana o sa tirialo le mali e toa a wai whaingata o tangata a toa le vao e pei o le tala i le tau o le a e sai ma tau te whaatu lomo whaapoi la autu vanu e pei o le upu e whai ta masuafa ia le malu ma le mamea ma lo la falen to ese i le pa ia sau tau Samoa e tainane le au whaingaluenga pa ia le atua o feoi o le tala le lei a wā o pa ia o Samoa o le fue lavelave o le ia fo i mai moana ua uma ona aisa o pa ia mai le vavau e tu mau e o i le wha vavau e le nga whatauli maina e se mātou whamatalanga ai whanga tonu ia le malama mawili tonu le ifi a maina e le mafutanga le neinu o nganga ifo le vao i le whanga e whaasida sila atuai i le awa tele malemi ngau tele tawai o le a whaia le tatou mafutanga i le asos ful mariva Februari i le tūlai 5 i le afiafi i le Nicolau Antonio Hall se ful malelua Calliope Street i Polrua ma le whaaloa le tele o le teita i fono ma le komiti whaafoe mo nisi whamtalanga whaafiso tai le teita i fono telefoni o rua tasi o valuono tastolu ono wha ia o tatou whaasisilanga le nā peia le asa nei i en tatou fono le nā ia o i lava i loai mo le tangata o la e tausi le nuu o tangata tausi nuu ia e talo atu loa ia mea whaia le nuu e whaapotopoto ai i le whaitauina po ai le kalesia po whē lotu ai o whē e talo loa ia whaalapotonga nuu ia tūro i lunga ma savari loa pele lava ia tatou nuu ia whatalo whatu i le sunga i tumaita i alia o lei nia o lo mafuta mai ia me se foi ia o tatou paanga e mana tu ai foi ia le sunga ia perelini fa pe foi tole foa ma le vaenga o lo mafuta mai i Sydney Australia ia e o lo fatu mo o tou o le o tou so la tu nei Wellington ia o tou au mau i Australia ia le pesel nei ma ia mauto tasi ia ma le teine mai fale arupo Matalena ia Lamostele ia ma le la pese le fai mai pe ia wa tanto e fai ta ainga sa ma le pe ale la to e fai I know
tonu pechai longo la upele fa acho ese fa amalo mai Taro peselena mai mauto tasi ma Madalena. Ia awa fo'i le whasausanga le tātou atunu. Ile nei fo'i tū la ole hafi hafi. Ia o leo tātou vai atu tātou taimi ua toe lua sfuma le tolu minute. O na tā leo le tū la e lua. Ia mana tua fo'i le afa le tolu fatoa to avatu ele o tātou telefou. Ia me se fo'i o tātou tala mai Samoa. Ia le mawhai lava na whaangaloina ia i lato uma lo ngā lulue i lunga o tātou tawale lau pāsese. So le, se whai whale leise. O mi saole nu mela lau pāsese o tangata. O wal whaupopo e lau tāla. Ia, ma lo le ngā lulue, ma lo le wha malolosi, ma le tautuaina o tātou o tunu. Ia, mai se fo i lunga o tawale lau pāsese laiti. Ia me se foi o lunga le vaenga lea tātou au pasi, mo lunga tele le mena tau ti e mai ei, ia mo tau tuaina le tātou tunu. Ia ma lo lava le tau tunu, ma lo foi le wha malolosi. Ia o si lau mata fia lava, ia e te maua le fia, fong fia mai tai au, e ma nava lava o e lau fong fia. Au foi ne ia fia, ia o tau fina ngalo, ia i le tūlanga foi lea o pāsese foi e atu whaita o tau. Ia ye foi ese a foi tangata mo la tu si o manga ia o lesi o la ita tu al fale luatu ia latu train latu pasi ia o final na ia e man tu ai foi ia e tautua ia tato le faingo fie ia manu ia tele o to waso pese nei la taina tu moto ia man tu foi ia la toro final lunga i lungo tatu trains ia le sunga ia sefa semitone ia mesela o final lunga ia a mese foi la to uma lava ia ma tama ia o fia se vai aku tama leo foi la autolanga ia fa pe foi tama leo sa anga tusani ia ma au finga luenga fai fale leo to waso e leo to sa fiesta polo terminate sive walesi male eva e vanga ale tamo va tu lu que fo ia o consi
ka o tui po ilana mata se patasi ilana faata se ilava wa ata na o ia inona so swinga le kia i tai miuma au le musica ua masa foi o me kiki e luna se le afike se tutu mai ni sika reti Saul
Tātou pese le nā mai sive vainga wā lesi ma le tātou pese ia o le tāwhaonga le tama lea o vau. Ia e wano whātu mu whātalo whātu ma se lino unasa lo mafuta mai whapea foi le sunga ia Paul a siu lo mafuta mai a Spurton I le motu I saute whātalo whātu ma lo lava le te tonu ia lo mafuta mai pea ma whātino ngā ruenga ma whiau ia o lo nafa le nā foi pitonu ma ne po whera wal pitonu o le tātou tonu nei ni usida lo mafuta mai iai. Ia o le foi maua tu lava I au ki lani ia wa amata o na whaia ngā ruenga foi e wha ngā ruenga la vea ia me se foi o le toi wha mamaina ia o tūranga I pe o na sa iai ia le wha leanga ina o le tātou pitonu tele au ki lani ia I le tātou matangi. Ia o le to tele la o la to la o fo I natu o la to teimi ia ai me se fo I lava le ngaru le city council pitonu lava ia wale ave seino le tele o la au o lo pa u lungo fale o la au o lo pa u lungo o le awala ia me se tau ki lia le ia awala o fe malanga ina me se fo I pitonu I cormento tele fo I tatu o tunu o iai ia malo lava le on sa I tel tonu ia o le o yesi no fanga o mapu iai o tou o whale tono no fuanga o no le tūlanga o le matangi tele pe o na vea ia au kilani ia me se foi o Hawke's Bay pe o foi tala noa tua I nei ma vai aso atoa ma nei aso atoa ia ele ngalo lava le tau watu o tou ia ele tūlanga pe o na iai ia whaarawe lave ua tutupu mai I le soifuanga nei ia ai whaamalo foi tātou pitonu foi Wellington nei ia me se foi o le motu saute ui na pei na tau te I mai le mafui ia ai le o tele le ia ni li poti o ni tūlanga o ni mea o lo o whaaleanga ina ia ai te tonu ia o le malosi lava o le tatu te talo ia o le mafua anga le nā ia o lea ua o lea ua tatu saunga le mu mai e le se ia tamo mafu e lewa iai ia a o le pesa le nei ia e taina atu mo o tau umalava fia lava lo mo mai tatu whaasana launga ia lo lomi whakasenga I ka kou ma 685 le nei le 685 ma le pesa lomi.
Taro pesele na mai 685 ma le pesele na le matua I lomi. Ia fai wati ngā lo uru taimile nei ia matua I lo lomi ane. Whātalo whatu fo ia peni. Peni fi nau. Ia whaapea fo ia I la tau ia ua le mawatu to soifu manu. Ia mahalo hotel manuia le nei aso I whianga I whiau mga ruenga. O te manatu le fo ua a mata o na manava ia nisol tatu watunu. Ia le fo wanga ia tui maota malawa le nei teimi ia malo lava le ngaru lue le ua tatu savalivali atu nei tatu teimi I le lata lava I le toe 1 minute ona tālea o le itu la toe 1 minute ona tālea o le itu la tolu ia whaafianga sui whiwhiroi lava wa le tautu o loina le pa ia malmamalo le tatu atunu ia a o tatu whianga ia I pea ma tatu ngā luenga ma le nei aso ma le tapu inga ia wana ia tātou whanau leia o onga. Ia o pisi lava le awala. Ia e se fo I wha malumalu o le tau o nisi vaenga o lo suru le la. Ia o lo savili ia manatua. Ia va ai le ofu mawhanawhana le jacket o le to ina ma le lo matua tu tono le ta'avale. Pe a whai o le a alus ti inga le teimili nei. Ai manaia. Manaia a whai o vai atu fo I lele ua whaisi lewa no nofo nei ta mamti na matua. Whai o mai tatu o tak tie. Ia an wha tie lola ia le va ai ia. Vaenga fo I pito I sami le leo na ave whati ai. Ia maua fo I le ea malu. Ia ma le leo fo I le tūlanga I peo na iai. Ia le fo I le latu sila. Ia wae whai maile te tonunga lesi ia scientisi. Ia o le leo le vaai o tātou mata. Ia o le tom whai fo I le tātou te fo I le tātou te ola ma vaai pe le lanu mea mata mai o lau whanua. Ia la au. Ia tau te whaasanga pe ia so uma. Ia olona le lei ele nā ma tili le lei tātou vai. Ia tō fua tangata ia mai na wha mau te pe sao. Ia al tā ua fole nā o le ea matango fie le nā o au mai e la au. Ia le tātou te mana vai na ina oksene. Ia ma mau ai le whaasiringa malosi. Awe to ina malom tue whate tie. Watu ai mal whanau. Ia na mai le tie. Ai whaai umai ai tonu o le vaenga fo I le fo I ringoa. E whai ume e le ola I tono le McDonald. Ia e o mai tono le drive in le McDonald. Ia lala I ele askulimi. E mana I o le malu rua le askulimi. Na tofu lo le mana askulimi. Ia na oro le fale. Ia le tato pesa le nei mai le Pacific Club Band. Ia e whanofo file mum tau to lua ina ilo sa. Au e anga ia tutili lau pele maya e teru.
saina Peyo se rosa wa mamai Ani ea ua e tau Ole pua ma e la mai Ai olo ufa asala Tara vesele nā mai a to ala e telu to ala mali tātou pese. Ia, o le pese le nā, o le tili lau pele o tau vai vai e tui malota mafau fau. Ili si ufonga nei tama o e telu. Ia, e whanofo file mo e pele tātou o tunu a whea ngai e male maa nava o ngā luenga le nei a sore au kuka. Male au nofo fale. Ia, mana tua foi se tātou kuka matango fie. Ia au lava le au whainga ruenga le la foi ua manava mai e le lei lava ia le tofu ma le fale a se au manongi matango fi atu le skiu eleni kaleve eleni ia po le lava le to inga kuka le sua ia oka o kai ia o le talo ai mai le miti ai ele eleni malpitati o tamana le fiafi ia e taina to foi le nei pese mo nai ainga uma manai uso a pola siu malvaenga mai I Macedone tato pitonu le tama oka malvaenga ia o loo I Macedone me se foi tama o Tomi tama fengtale o Tomi ia ma le falitua ia sau ia ma le lato o aing ma le lato vaenga uma lava le na ia o loo I Macedone le pese le nei mo to ai aua lava la le pitonu lea o le pitonu ua fo ia fo o le tau mafai me ai sami e pe o le ula, o le paua, o le maso e
tele lava i. Ia me se il tatou fale so sisil na fa il tatou pekene fai mai na in tatou pitino le mastone. Ia manuia tele a me se o uso uma lo mafuta mai tono fale fainga luenga tatou pese ni foloa male fai mai fai va o ngata i fale.
Tara pese lena mai a tailongo I pule male tatou pese ia le nifoloa male pese o whaiva I le tai ia male wha matala tala ina o vaenga umana mo mai alanga upule na aua le turi mata ia le lawa manu a ia aile wha muli atu ia aua foi ne I whea ia I le uto male mai ne pe ona iai ia foi nalanga upu mai I le whaiva I le tai whatalo whatu foi ia ante le aliva ma le vaenga o mafuta mai le nei teimi ia me se lato umalawa o mwhai ona mo mai tatou whaasalalonga I le nei foi tu la ole a fia fio leo tatou sawari atu su tasi minute ua te aile tu la e tolu ia awhale tu la e tolu ta wina tu leo tatou talafou saudia ana fa solo fa pe foi ia tatou tala mai Samoa le sunga ia ta sesa lam sam ia fai mai a umaloa fai vai le tai ia ono tatou wolola ia lea fai mai sole ia fa ma tu I fololo ia ina ia eva ai loso ia mango ia ma e toyanga ia tulo inga uta eva ai fai le manga ma maintia pula se to te pula fai se mea
Le varau le nā le toia ina I le tama wepa e sole o mai e tama moe ngau tai ina wa e mai le whaiva. Whai mai. Ia olo I ngau tai to tātou tia pula. Ia ma whai mai se tātou mea aima se mea mata o le tātou mea ina fiafi. Ia a fo I mai loa ia le whainga mea mata. Ia wai fo I ngā ruengo le fiafi e varau mai loa le lo matua whai mai. Sole. Ia o mai loa o e wha maru o ta ele. Ta ele mana o mai loa le whai le lotu. Ai va aika ko paipa I ngau. Ia le Pacific Love Band Matato PC le paipa ingau. Sole a kausa o ke va ai e pile ka malo pe le sau ai au le lo o maku fo ia makuale ma wala o se ko a le se se o le ko o pile pa wa o le vai fa aula sorry ma ye lo na ko na o mai ma u o no le pai pa fa am le mole fa anda ngalo mai sorry ma ke o mai u o le vai o la ka mane nga e ki o le pai pa ai nga wai sorry ma se lo vai la no pa u ai ma ke fa amalu I go ai nga u ko mai au ma u o le a ko fo I le ma u o le kai ka mo mo fai o ke popo le kalia u male me lenga mo va ai ko le lue u le ai nga I le fia ke va ai ko le lo o maku o kangi u solo nga roi maka le kangi ile fia ele anga ole kangi sole ile ika o mangai lao le lo maku male ko inga ko lo fa ngau se awe ke tole ele le yo le ma ole bele ko sausa ia asa o fila oi le mo fa tu o to lo masau ngale fia lo a lo ko fi kuli mai ai o lo mele le se lao sole ele mama I fa ngai fa ngau mo bingi ile kai ko fi ku o lo ka mamuri ai le ai sorry ke o mai o ku ole vai o lo ka male anga sorry se lo vai la no pa uai ma ke fa amalu kuai I ko ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo I le ma u ole ga ka mo vai por com la o solo sei fai se fai nga le pe ala ni ole ai nga ko le le yo le la ko pa au vai se pa kau ki sai ai e polo kai le vai ai se su e mali e ni me fo ko ni pe ai e sa la o e a e ma wa sai le venga kai sai fa solo a ko a wala bangi ko pa si vai se vai yo wai ai okay fine ko si dia ko le venga ai ai ko pa be o ma wi ko fa la ai bye bye sorry ele mama I fa ngai fa mo bingi ile kai ko fi ku o la ka ma muri ai le ai sorry ke o mai u ole vai o la ka ma le nga e ki o le pai pa ai nga wai sorry se lo vai la no pa u ai ma ke fa amalu ku ai ni ko ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo I le ma u ole ka ka mo Le Pacific Love Band mal tato pesele na vai tato paipa ingau le tau tae lenga le nei afiafi. Ia le o matua le o pese mai fai mai a mai alo lava le tau tae lenga mai fai mai tato me ai ia ono ifo lo le luma ina le luma le masina sapo le masina ma fai mai se tato au fai pese se whalongolongo atu ni toi ina. Ia le tato tama pesele nei Felice Mikaele ma vivi inga o le tato I tu mano si umu. Ia e pei foi ona iai pe whātunga le nei foi vai taimi. Ia awalo whātua I foi mo I nato umatasi lava le pesele nuu leo au mai al taimi le nei. Ia e tai nātu e whai masui umalava o nuu malala whanga o whea lava o sauni atu ia lato whono tanga le nei foi vai tau. Ia ma le nei foi vai aso o wā foi le sa ili ngā se leni a wale whatala ula mai o nei o tātou a inga I Samoa. Ia o le pesele nei mo o tou.
ia ai mese fo i latou o le wanga i mai i o latou maota malawa i lunga le awala tele ia siva mai tatou pese nei le vi o si umo mai a Felice Mikaele. La
Pelise me kaele mal tatou peselena i le vi inga o le tatou i tumalo bol tatou la fanga o si umu. Ya, ma tau te tonu foi ya, walongo le foi ya matou musika i le whaafonga mai le tatou tunu netu la le afiafi. Ya, ai le mwhai lava le matou tau tua whai pea awane ingalo li tu lai wha. Ya, on se mai leo le sunga ya Mari. Ya, whaapea foi ma le tamaitai ya ana wha solo. Ya por fatua foi a ana fa solo ya awal tato por klame mole tupulanga tala vou ya nga foi ya mawai foi ya nisi fa manga mo la tou ya awal tam fa ya tu ya onga le fini foi taimi ya awone ingalo ya ole aitu le to titi nei minute ya on awinatu le tato tala vou ya wai la tou le fa fonga ya ile nei aso ono le sa pisi ngalunga manuia tele le fa saunga tato tunu ya awina tu pea tato pespesenga sui filoi ya le tama o te nari tau tua mal tato pese ya fa mai o falaipi ya si tato ola po lato nga falaipi de la tato ai pos falaipi tu ele eleni por pasma moi Wow.
E toi whatalofa atu o le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. O le tai au ana le la, sa tala noa i le fionga i le li puli o le sifofonga o le laumua, le fionga a whamasanga te alu mo resi, ma le fionga le tamaitai minista mo tangata Pasifika po o le whaipuli o mana i a Barbara Edmonds. E tala noa i fuafuanga ale malo mo i la tauna a fia i ta whenga malolonga i le a whao Gabrielle, na sau noa Edmonds, o lo tele fesosoani ale malo ua whaataatitia mai mo pitonu una a fia, sa ia whaailoa, i se whaamatalanga mai nisi o tangata o aveina helikopa e whela uai ai uta. E o atu i le whase laumalanga a le helikopa e tasi i totonu o le lua se fulufaa i tū la, na tā ua Edmonds, o lo onga lulu e mapule ngā nuu e fausia matoi whaatuina po o telefoni, matoi whaaola le elitise i le tele o pitonu. Na maua mai se whaamatalanga mai le pule nuu o Wairoa, o se tasi o pitonu na matua i whaaleanga ina i lea wha, e silia ma le tolu se fulu afe a inga o motusia pea le elitise, ma o lo onga luluele ofisa o malo si anga whaafowina e whaalelea lea vaenga. Sa whaasoa lea fionga i lea li pulea a whamasanga, ia a fianga ua iai nei le lalolangi, mai suinga o le tau po o le climate change, ua moli mawina i whaalawelawe whaale natura, ua a fia i le tele o atunu o le lalolangi, na moli mau Edmonds, o le ate le se a fianga o le tamau ainga o New Zealand, mai i fua whatoanga ua mau ma whaale angaina, o le taimineolo o ave le whaamua ale malo, i le whaamautino aina o lo o lava mea tau mafa, ma saunga le muno fuanga o lo o whaamautu wai tangata na a fia, ma ia vave whaalelea awala ia vave aina maua feso o tainga, ma i lātou i isi pitonu o ua whaaleanga ina la lau papa. Na toi whamanatu Edmonds, pena ainga taitasi mo whaalawelawe whaale nātura, na saunoa Edmonds, o le matawhai oi al matanga luenga mo tangata Pasifika, o le taula mua lea i fesosoani ua tuuina atu i le malo, i le matanga luenga mo whaafotunga o mae fau, ma le matanga luenga wa onga, ia mautinoa o maua umai ta Pasifika na afia le fesosoani ma le langolango. O lo ia i se whaamoemoe ngā le sifofongo le laumua, e toi whaia seisi talanoanga ma le afionga le tamaitai minista i le lumanai. Na tuuina mai ni fautuanga ale au whaito wha mo le SOIFUA maloloina o le mafaufau, e fesosoani ai i tangata na a fia i tā whenga o lolonga mamafui e New Zealand, e tā ua le fesota ai matanga luenga mo fesosoani, matala noa i se isi e tali tonuina. Ai e tā ua le whaamanatu ia i tātou uma, e o lava i taimi sili o na pongisa ma le tele o whaafi tāuli, o lo oia i lava taimi o le malamalama, na whaamanino mai e le mai o le mafaufau, o tangata i le ia afia i whaalawelawe whaale nātura, e a afia langona o na o le alofa ia i lātou na afia, mai ta tau foi o na saili fesosoani, o lo oia i le avanoa e fesosoani ai ia i lātou na afia, a tonu e tu uititi ai le langona popole. O le numera e whaafeso o tai so se taimi mo se fesosoani, pe mana o mia fo i se isi e whaasoa i ai, o le tasi fitu tolu fitu, e vili pe la fo i ai se fe autus tusia, o lo o iai la tau e iai poto whaapitoa e whaasoa i ai o whaafita uli. I se ripotila tamaile o fisova ai tau, na ripotia mai iai o le a whaamawina i le tala whaasolo pito New Zealand, le te leo le suatimu na pau i le nei tau mawhanawhana, o le taimi nei mai le amatanga o le tausanga, ua whase fuluono aso timu ngā peo na whaamawina e lato o ofisai au Kilani, Bay of Plenty, Northland, Coromandel, Hawke's Bay, ma Waikato. I se whamatalanga mai le mālo i le asoana nafi, na whaailoa mai ai, e toa lima se lau tangata na malanga mai i New Zealand mo ngā luenga whaavai taimi, ua o e se mai manofoanga na nonofoai, ina ua whaaleanga ina umai lea whaa, e toa tolu se lau tangata ngā lulue i ngā luenga whaavai taimi i Napier, mai si i Hastings. O nisio e ka lesia ua tatala la tau whale tapua i ma halls, e nono foile toa tele o tangata ua lea ni whale, e pei o le King's House Church. Na ta ua e Charles whale tutulu, o se tasio le e ka lesia na fisosoani ma alosi mo tangata, e silia ma le toa whase lau o lo tausia i le hola le e ka lesia, ma o le toa tele o ia lii e malanga mai fiti o Samoa, Tonga ma Vanuatu. O le toa tele o nei tangata ua whaaleanga ina umawhale,
o taavale ma mea o ngā uma i le awha. Na whamanino mai e le mālo, o lo o lātou ngā lulue whaatasi ma pisinisi ina ia mautinoa o le leile tausinga ma le soifua malolo ina o tangata whainga luenga i ngā luenga whaavai taimi. Na whailoa mai le so o upo le ofisa o whe malanga inga te ratonga manene. E toa valu afe lua se laulu o ono le au whainga luenga whaavai taimi o lo oitotono ni usila i le taimi nei. Ma sa malanga atu le komisina mawalunga o fiti ratu i noke kupua pola. Ma lana whailau tusi e a sia le au whainga luenga i le aso ananafi. Sa fola sia mai ele malo o le awha au au pea na maua totongi a le au whainga luenga i le lua se fulu lua tā la se fulu sene i le itu la mo itu la e tolu se fulu i le vai aso. E silia ma le tolu te sima le ono piliona tā la na pa uai le tau o a se tau kiwi seva i le tau sanga taluai, peitai, sa moli mawina lava le tūlanga le lei i le maketi o lo whaatino i na whaatawa inga o si ea kampani i to tono maasina e tolu muli muli o le tau sanga lua fe lua lua. Ini sa ili ilinga pito lata mai ale kampani mo inivesi ale Morning Star na whaali ai le si itia po le whaopopo ai o a se tau kiwi seva i maasina e tolu muli muli o le tau sanga i le valu ono te sima le 5 piliona tā la mai le valu tolu te sima le 5 piliona tā la i le isi tolu maasina mua atu. O lo mua le ANZ i maketi o whewhatawa inga i le silia ma le se furu fitu te sima le 5 piliona tā la. Pito iai le ASP e se furu 5 te sima le 1% a la tausia i whewhatawa inga. Lona tolu iai le Westpac, lona wha le Fisher Funds, ai lona 5 le Kiwi Wealth. Ua whaasilasila i le Minister o Whatuanga, Damien O'Connor, e 4 miliona tā la, ua whaanganga mo le au whai whatuanga ma le au whai lafu manu ua a fia i le wha. Na whaailoa mai e O'Connor, o le atoi whaupopoina le whesosoani tau tupe, pe a uma le ilo ilonga ma whaamautu uma le au whai o whatuanga ma lafu manu na a fia. O le motusi ai o le eletise i le tele o pitonuu, ua avea lea manisi o whaafitauli mo le au whai lafu manu, i le mawhai o na whaasusuina povi, ai mai se lafu manu i Northland, e se furutasi te sima le 5 miliona tā la ua whaanganga i le malo, e whesosoani ai mo le lautele na a fia. I taalonga, ua whaalia le whaia onga a le Moana Pasifika, Aaron Major, o le naunau ta inga ma le te patau lai a le au a le Moana Pasifika, i ofi atu lea i au e walu pitoi lunga mo le taamilo sanga a le supalaka pile nei tausanga. I le tausanga taluai sana o le 2 manumalo a le au, leana manumalo ai i le au a le Hurricanes ma le Brumbies, ma sa pitoi lalo le taamilo sanga i le tausanga na te anei. Sa taa alo le Moana Pasifika ma le Chiefs i le whai ungo le vai aso i se lato taa longa whaavivela, ma malolo ai i ai e fitu i le fast fuluvalu o le ata alo ma le awa le Highlanders i Queenstown, mo le lato taa longa whaavivela i le afiafia na nei. O le aso luas furulimo le masina nei e taa alo ai ma le Fijian Druas, i le malaita alo a le Mount Smart i Aukilani, sa manu malo le awa fiti i le lato taa longa na whaia i sini i le tausanga taluai. O le toa tolus fuluiva o tamata alo ua whirifilia mo le awa le Moana Pasifika le nei tausanga. O le toa lua se fuluono e au fiaia li i mai Tonga, Samoa ma le atukuki. O le ali i luas fulutolu tausanga mai Samoa ia Miracle Fai Ilangi. O se tasio tamafona whirifilia. O Fai Ilangi na piki mai e whaia o ngā Aaron Major ma le ota filo tia i se taamilo sanga la kapina whaia i fiti. O le numero se fulua le manu Samoa, di Angel o le Wila, na piki ina mai ina ua mai a le NPC i Waikato i le tausanga taluai. Talafauia mai le siufofongo le laumua, mo le nei vaenga o le aso. Alo mai e se whaopoponga le neo tātou telefou mō le whai ungo le neva yaso, e ne meo lo tutupu i lo tātou tunu i Samoa. Wa whai loa le fionga le teitai o le tunu fia mena o mi mata a whanisi o whai unga,
ale ka peneta ua folsi e lunga laulaua fono. E au fie le wha amao nia leo ni ngā se ngase o le a uina atu i New Zealand mo tong fitinga wha fo mai. E lalo le pokala masani ale malo o le Samoa Medical Transfer Scheme. Wha i lol te mai tai pālemia, ua omono lau li liu vanga ese ele malo. E au fie le reporti wha al tausanga, o tali ele malo mo mata opo e la ngā mai ele komiti o tupi o le pālemene. E maiso o reporti sa awa yesu i o mtanga luenga ese ia tunu i fafo, ma le wha mao nia lea o fōn tanga wha le malo, o le a awa yesu i o le malo i le vai aso fōn. O se tasa i o whai ngā malanga o le a awa ia tuai le fionga le teita i o le a tunu. E se fōn tanga teita i le Pasifika leo suia i fiti, o le a ilo ai mata opu tūpito, mo le ati na o a tunu. Ma le saunga le mua atu moto le Pasifika. O sui ngongongo le tau ua leu tu valea, o lui tau pito lunga ia i tanuanga te itai o malo laulangi. O no whaafita auli o ngonga ia, ua visanga i nema tangata, pe ono tātou mōli mawina le afianga o New Zealand i le whamalosi o Gabriel, ono o matangi malolosi mangalua whapea fo i malolonga. Wa whamawina i le tele o vaenga o New Zealand, wa afia mawhaleanga ina. Ua sila nele ka peneta i le mtanga luengo le vai whafo ma whiwhatau wa inga ma le mtanga luengo pisinisia a MANUIA maleipa. Mo le whaamautuina le tūlanga lo iea tātou tama whanau, molo lātou saong le mū i ngā luenga whaavaitemi, o lo au mauai New Zealand ma Australia. O tātou moli mawina haafianga o New Zealand, ma lātou whaatuanga o lo ngā lulue ea tātou tama whanau. Wa ngā lulue whaatase e suiso upo Samoa mo ngā luenga whaavaitemi New Zealand, ma sui al mtanga luenga o pisinese ma tūlanga tau ngā luenga New Zealand. Ina ia whainifsota inga o mamota ngata whai ngā luenga whaavaitemi, e ala ne whiutana inga mono lātou saunga le mū. Le fo iwa ngā lulue whaatase ai, ma sui al Pasifika e whaatino le ngā luenga. Na whaatai al teitai o lea tunu le pui ngā lea tui ana tama whanau, e ui na wā a fia mea o loo na nofoi i lātou, ai o loo saunga le mū pea lo lātou SOIFUA. Au fisota i ngā New Zealand malmalo Samoa i ngā ruenga whaavaitemi nei mana pōru kalame, e na ia whaamauti noa le saunga le mua tātou tangata e le vaavainga a le malo New Zealand. Wa amata whaamautu tā penanga le malo Samoa mola na tali ngā malo, mo le fontanga taitai o atunu e 5 malono, o malo le taupulenga, o leo le au suia mai Samoa mo le teimi mō mua, sea fontanga tele, ua tusi awai taitai o ia malo te tele, e tali malo aisi o tātou atunu. O November tausangan te nei, na sia mua ai e sui o le ofiso malo le taupulenga Peritania, nisi o vaenga o tāpenanga Samoa mo le saung le mua sui usufono, e au fia ai le malai wa lele whaavao malo i whaleolo, ma whiutangai e whausia si au po o le sini o lea fontanga. Peitai i le mae ai o lea asia singa, na whaamali e ina ai tūlanga o loo i ai le tātou malai wa lele whaavao malo, ma ua whaamao ni e le whaangasolo ino ngā luenga le komiti o tāpenanga mo lea fontanga. O le komiti e ngafa ma le whaamautu ina o vaenga tau i le puipuinga ma le saonga le mua taitai o malo, pata se malatu au sufono o le a awai mai. Ato ai ma le whaamautu ina o no whanga o apitanga, fe malanga inga ta penanga o ano fale o le fono mo tūlanga tā waloa, fe sota inga ma le tu ina o whaamtalanga o au nanga wha le SOIFUA maloloina, vaenga o tupe, ato ai ma le tali atu i whaavilave whaafua sei. Sau no le fionga le tamai tai pālemia, o le a whaatuina se vaenga whaapitoa i te tono mtanga ruenga le vaa i whafo, ma fi whaata wa inga, la tau te tuli loi nei teimi uma, i a tā penanga uma o le wa whaatu langa. O le komiti wa whaatuina nei e au fiai le tūtino le malo, mai o lo o mo mia e le fiso swani le vaenga tū ma oti ma pisi nisi, o a fio anga ma la la fanga, e pei fo i o natali malo ai fontanga te tele, sa hausuia mai i Samoa, e pei o le fono a malo la aiti o le langi. Ua te talo atu ai le fio ngā fia mei le atunu i lona tali tununga, o Samoa o le atunu e mao popo,
e mapo ana tāpenanga uma, mō le wha moe e manuia ma tau le lei ai o tātou te ngata, ena ua ngā lulu e whaatasi. Wa tu ina atu se polo a inga mai te ita o lea tu nuu, fia me na omi ma tā awhaile ma tanga luenga o leo, ena ia tu ina mai wha amtalanga ma se reporti, e whaatatau I pusa e lua o la au malosi wa wha au whale mai lea tu nuu. E le risito pe pale tiu te na ave ai tua ia pusa la au malosi, o lo au mai e lalo le swafa o le alo le fionga le minista o wha atu angam whai ngā whaiva. Mai ua ngina fo I whaasaro launga newspaper observer, le io e ina e le fionga la uli. Au ia pusa la au malosi, wa mai au na tu inatu e mtanga luenga o leo le pepa whaatanga po le pehemita, e whaatanga ai o na wha au whale mai I le atu nuu. Ai ele o mawhai fo I le matanga luenga o leo I le teimile nei, o na wha amatu mai le au whai o la au malosi, na au ina mai tutonu ia pusa e lua. Wato e tu ina mai se wha se silanga le au tu stala, e tolu po ai le whailua inga maasani vai asu taitasi, a le komisina po le sui komisina ma le au wha asale lau, se ia iai se aso. O tala fo wia mai Samoa MANUIA le ne aso lo tātou atunu, wha SOIFUA.
isi ai oi mo ilo ma fau fau tele ai longa o te te fie fo I mai le la fanua na masani ai ia e mana tu le fatali atu e sau e nganu mai ya te fatali o e se fai ai malua e pe e male ulu mapa te fatali o e se fai ai malua e pe e male ulu mapa ai longa to e masani me ai pe to san a ora so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu sila ole ai te ai una ole malau me ai a ole si ai ogo ilo ma fau fau Ia e toi whaamalo atu nei maenga o le afiafi ua 2 minute te ele tu lai wha por kalame mo tupulanga talavou I lungo le tautua le sifufongo le naumua ta alofa ta na falava ia le fu mai atu tautua ia sunga fo ilawa ia sile la ia manisio tato por kalame na a mata mai lava tai au ia fifi failo atu le fo iwa mat nga lua to lua to mo le tuanga nei a mari fai valu ia e tautua ina fo ile malu la tunu ai mai se foi ia poa fo ina nga ta wa tata no ai por kalame tupulanga talavou fatalo fatu tu ane mari ia fatalo fatu ia to ele to fine ana ia por te usala fo le tanto le tione le sifufongo la mu malo se fo manuia malo fu te wata ile nei fu ia really mele nei
Io e mai. Ia, ta whai manuia, wa halu ta aso wa tātou whaasoa lawa i tua. Ia, ma tātou toi mawhauwhau lawa i Samoa. Mānai a te le whaasoa le sunga leo i atu fue le sa tātou te tanu i tua. Io e mulu whaafo mulu tātou tunu lei a waulia. Te leo le whaasoa ma le nisi fue la uso. Te tanoa mai fue mānai le ia ma whauwhau e fue malama ia ma tauia na whiola i nei New Zealand. Ua leo tau tu fine ana ia Samoa se avanoe e ola ma SOIFUA e insu tātou tinu i Samoa. Aole se sengo a onga i o tūlanga fo i ainga a mai se leo langa wha Samoa na ola mai o tātou mātua. Ia piwa mou le nei vai teimi ma ne ese teimi se sporta la me tātou tātano whalawo i tele me tāpule. Ona ese ma mao le tūlanga o SOIFUA ngana SOIFUA mai o tātou mātua. Mai se leo ngā tupulanga leo i nei vai tau. Ia ese i ai tāua nei te au i le SOIFUA ngana o tātou mātua. E mwhai ma fo i lea mwha malo si au i alon whanau le teimi nei. E wha tala whatu fo i tupulanga talvo nei a woli. Ma natu lo manuia o tautau whai tu se le lofa malanga o leo le tua. How was school this week? Ia, o Gabriel le na wha lawe lawe ia, ti ngā na tūla i mai isi vāng o le atunu. Ia whai mai leo la saudi meli la o ngai irisia o sa o leo irisi vaenga leo pepelo foi fa mai ono le fa ai Mario nisi wa o ngai nei porua ia lena fa matu ia le senga sfutasi sfulu tolu ia va veo le fale na o mal malolonga po le lunch ia ona wa uti ia fa ia onga o tele na ngase ia o viti ia ai mana ia patalo fatu fa pe le la vai ofu la valo ofu a onga ro te ale fa le no ante tu utanga mea wa foi tapena nga tina ile asonfo to ya ia io ele tato malo fa lo ngele sa fa ilo por klami les freelance ni ia le uta pena mai tato por klami ma futu mai au kilani ia le to finile ya la tavia to ala sea tau tai mai au kilani o ia se tasi leo o tato wo fa lo ngia o le ma futu mai tato por klami e nei minute e le o to mau ia ma ne fo ia mai tato o tato fa tano mo mo leo ni tu sak mo ni le ma le mai tai le ya la tavia to ala sea tau tai ia awone ngalo ma futu mai tato por klami ni sorry mana ia awane isuia le ki fa longolongo laulitio ia e mafuta mai e ai ni vainga ta u ala vole a fa so mai ai ia le tamai ta ia la tavia ia e nga mo auto ia nga fo ia ma u ia ai programa te pulanga televola ta sta to fa fifianga mari ia au sauni mai ta to fa tatanoanga le
Ia, toi whaamalo atu o te lai titi le tu lai wha, ta toi ai po kalame te pulanga tala vau, manga lua te pia malituanga ni a Mari, ia o lo ta lia, o le 15 minute te ile wha a Mari, o le a whaatasi mai le tatou malo, ia o le tamaitai a Latavia, tuala sea, tau tai, ia wa iai foi, ia wailonga foi, i ana whailonga na maua foi, ia o se taimi, o na watu lea o nisi foi o vaenga ta aua. Ai Mari manaya tele ia le whaitau atu fo i pipai ana na e nolomi na mai. Ioi o le tātou wō lea le mafutu ma le tātou poloklam. E moni lava e inisio whailonga tau o loa le malo New Zealand. Ia sa ma whai fo i ona whamanui nei fo i le alo le tātou tunu. Ia o manatu poloklam e o mai whatatano. Ia avea fo i lana fo i a story po se tala anga fo i lona SOIFUA tala vau. E whai mwha marusi au i alon whanau o le tātou tunu, le mafuta mai whaafonga mai i lunga le tātou tautua. Ai le tātou upo nei aso. Ia, e manei tātou te tano ai, the word for the day, o se whai tau e manei e au mai. Se o tātou te tano ai. Moni, ia a whapiritania ina, Mari, we aim above the mark to hit the mark. Whai tau na mai a Ralph Waldo Emerson. Ia, pe a whaaliwina wha Samoa, ia mantua maka fo ie, Mari e pini laina fo ia. Ia a tatou nau lai se mea tatou te ausia. Tatou aim higher, lunga atu. A whapela e te pau mai pe wa le manuia, wha manuia ina. A le te pau mai e ti e ale maka, ai wa tatou te oanga e mga ilalo. Ai ia ale maka na e tau la e lau tamu whai. E o se maka fo ile le tu ia tu fa mo lunga se me te ausia e te nau te ausia ina nei tau sanga. We aim above the mark to hit the mark. E ta wa ia wa ale se me tau la ia lau vai. Tu sa pe e alu fa sa wea fo ile fa sa mo sa ile la walu nei tau sanga i tu langoa onga ma ta mo fai o me ta alonga. Ai le se me ona te nau e ausia. Ele mo fai fo i ona e no fo to e maka o i lau progress. Po lau tamo whainga le yei. Pa te inga, te no fo e maka, fo ele tūlanga fo ele, tūlanga fo ele o le Lucio se pauna po le i tūlanga o le, fo manolu, lose weight. Ia e fuara na maka vat, pa ia se, pe lima pauna ia lusi, 5 kg. E te tama whai ala. E te tama whai, that's the mark. Ia tama whai e ausia. Ia se me o le nganga o le whai taule, ia se me ia taula i lau vai. Ia wa e halu fo i le fasan mau sau pulea o ia. E te no fo sui. Moni le. Bea e wharonga tue le mawhai. Ia no fo la ia tu mai lalo o le leo se me taula i lau vai. E tu mau e le sui Moni le. E tu e fo me velo le whaalo le whai mali Whai tonga fiti fo i le se awala e. E awane tu sa a whai lena e whai lau kore te usanga ni se fulu pauna 10 pounds e lusi te usanga ni. Ia, e se fulu. Ua se furu na amata te usanga umo ia mai toi wala vale lua po wala se tolu sa ole ia o mantua o tapo kalami umala vai lava foi tau ia poni upu foi le aso ia e mana ia lu itawai a tono foi e so tai foi mamta upule la tato noi matato malo ini nai minuti o iluma mana ia le uto ton minuti ia ona fata smile le tmita ia le Latavia tuala sea tau tai talavou a wana i misia fata tanonga le tau tele ia mo oe tau moa tai
Ia e toi wha malo atu, ia e fifi wai whailo atu leo ma whai o na maua lewa noa. Ia aile i whatasi maili tato malo a Murray e tāua le whaalawi loa, ia o lana fo i mata whai yui. Ia nenga tailea o lana fo i tangata ia o lana ngaluenga, ia mata whai yui o ngalue nei i Aukilani. Ia o Latavia Tualasea Tautai. Latavia is a proud Pacific and Samoan young woman who in her own words, just trying to do my bit for my community. Latavia o le Samoa ta Pasifika, ia o lana nautainga o le tamawhailea, whai on tamawhainga mga lue ia mo tata Samoa. She lives in our largest city of Auckland and is currently working as a senior associate for the YWCA organization. O ia o au maunei o Kilani, maulo o ngalue nei o stata si nia foilea, ia i le whalaputupotonga lea mo tina matamaitai o le YWCA. She works in 3 key areas, insights and campaigns, shaping and delivering the Y25 program, and she works closely with the CEO. E tolu mai ngata ua waiwaina o longa lue malosi ai ia le tamaitai o le Latavia, malamalama anga, ia o le whainga o whaalawi loa, ia whaapea fo i le whaatautainga o nisi o Polkalame e ta ua o le Y25. YWCA is a global movement working for women's empowerment, leadership and rights. Pe o le whaalaputupotonga lea ia e tau la mua mo tina matamaitai, a meise lava ia tamaitai la iti. The organization is for every girl, for every woman, for every right. Ia malanga tatau. Murray? Malo. Today we're meeting with Latavia because she was a recent recipient of the Prime Minister's Pacific Youth Awards in 2022. She was awarded the Leadership and Inspiration Award by former Deputy Prime Minister Grant Robinson and former Minister for Pacific Peoples Aupito Su'a William Seal. The award was sponsored by the Ministry of Foreign Affairs and Trade NZ and Air New Zealand. O le aunga wha mo le so ia o whaatasi me Latavia. O ia leo se tasi o talavo o le tātou te lu na wha manuia i le award leo le Prime Minister's Pacific Youth Awards o le tūwhanga whailonga i te usanga te itasi. Ia e recognise ai whanau i o le tātou te rumu talavo
te le latu South General community. Ana? The award goes to a young Pacific person who has led a project in their community, church, or school, or who has done something that has inspired others to make a positive change in their own lives or the lives of others. O le whailonga lea maripin e tā ua ia mo le tangata tupulanga talavau Pasifika ua mwhaiona au sia fo ipo wa tele ananga luenga whai pe tai foi ia i tutono e kalesia ia o a onga ia maso o siwala potopotonga. Ia, o le ua mafuta maile to whine ia Latavia, to ala sea tau taile nei a afi. Talofa lava, Latavia, welcome to the youth program on Samoa Capital Radio. Lover, thank you so much for having me this afternoon/evening. I feel really blessed to be here. Thank you very much. Latavia, could you please introduce yourself, your parents, the villages you hail from in Samoa, your church, and what school did you attend? Yeah, absolutely. Talofa lava, everyone. On my mum's side, my mum's name is Anita Tuarasea. We hail from Levi Samoa and Mailea Bata. And then on my dad's side, my dad passed in 2013, so I just want to acknowledge him. But on my dad's side, we come from Ngātaiala Sorosoro and Safune Sava'i. So really proud to be from Samoa, to be from 685, and so it means so much to be asked to be here on your show. Not to mention Solo Uta. Oh, absolutely. Whawhatai Latavia, could you please share with our tupulanga and our community listening in a little bit about your background, what you've been studying, and where are you now in terms of work and career? Absolutely. So I studied a Bachelor of Arts conjoint in Pacific Studies and Politics and International Relations at the University of Auckland, acknowledging that I'm one of the first in my family to be able to go to university, so really lucky. I previously delivered a financial literacy workshops in South Auckland high schools. I led an Auckland-wide initiative to collect stationery for women in prison. And I'm currently on the board for Women's Health Action Auckland, which is a really awesome organisation that focuses on empowering women to have access to healthcare. And I really love being able to work at the YWCA. Like you said previously, there's kind of 3 areas of work, and I'm really excited to work front-facing with young women, but then also work in spaces that also don't traditionally look like us. In the women's space, there's not a lot of Pacifica and Samoan women, so it's really important to me to make sure that I don't leave my culture at the door, but more importantly that I make space to bring other Pacific women with me, other Samoan women with me, so that I'm not the only one there, because I'm a big believer in that we can all succeed and that there's room for all of us. Mahalo, whawhatai lava Latavia, o le manea I o le waanga le wasau noai le to whine po te maitai a Latavia nei a wuli. E tūlanga fo I lea o lana waunanga I le ngata mo le community, le whatua mahea o na whaise a waunanga financial literacy. Fisha swani leo tātou tangate tūlanga o mea tau tupe. Me seo pāketi whainga o lea, me tūlanga whaatūlanga ino se leni tono tātou ainga. A me se lava o le si vanga tā o le area le mo tamaitai to whine. Moni le tā ua vainga nena sau noai I a Latavia o le vainga whele o le o whātasi e le o mana tawhata wa fo I Latavia I lana culture o lana nganuu. Ai manaia fo I o ia o tangata mua lona a inga ua ho o le university. Pe ora whianga mana mitanga tele lea mo ia. Mahalo. Latavia, last year you were a recipient of the Prime Minister's Youth Awards 2022, and this is the reason why we wanted to bring you on. You're awarded the Leadership and Inspiration Award. And it's a high honor and a privilege. You are the young person in the country. If you think about it, this is the nation that's been awarded this for your leadership and inspiration. Can you talk to us about, how you felt when you were awarded this award, what it meant for you as a young person living in New Zealand? You talked about young people, especially empowering women to rise up in this area. And what did you undertake, and what have you done in the community to? Therefore, you've listed a whole heap of things, but how and why and how did you feel when you received this award? Oh, Murray, I thought they were lying.
I had to call them up again before I told my family group chat, To with confirm. my family in Samoa and Scotland, Australia, before I embarrassed myself. I had to call up and make sure, did you send the email to the right person? Just because I know that there's so many amazing young Pacific, especially Samoan young leaders doing amazing things throughout the country, like you recognized. So yeah, at first I was in a bit of shock. To be honest, I actually applied for the same award when I was 18 years old, and I didn't get shortlisted. So I didn't get shortlisted, and it took a little bit of a knock to my confidence, but I just thought, this is an awesome opportunity to do some more for my community, not for the award, but I guess I kind of forgot about it. And then a few of my friends, they sent it to me and said, like, this is your last year of being understood as youth, and then I'm going to be old because I'm 24, I won't be eligible. And then I just thought, you know what, I don't have to tell anyone that I'm applying. Right. Like, I don't want to, there's that feeling of being like and things. And I was like, I'll just give it a go. And it's not for myself, it's for my community and for my family. And so I felt really, really grateful. But more importantly, I felt like it was a win, not only for young Pacific people, but also acknowledging that I was raised by a single mum on the benefit. So like many of our Pacific families, growing up in hardship. So I grew up without a car. We moved over 20 times because of housing insecurity. I know I sound like bougie and things, but that certainly wasn't the case. And I feel like this was a win for those of us, because Pacific children, 1 in 3 are living in material hardship. Sure. As opposed to other children, which are 1 in 5. So we're more likely to be impacted by poverty and things. So for me, I didn't grow up seeing anyone say like, hey, I'm also from the struggle. I also didn't have a car. And so in terms of work that I've done that was being recognized, like I previously kind of touched on, I've done some work in the financial space, and the diversity and inclusion space. I was the head girl of my high school. I used to volunteer at the Auckland City Mission. I used to volunteer in Auckland prisons as well. So something really important to me is faith. And I know that's important to so many in our community. Yes. I'm proudly Catholic. I was raised in the Holy Cross Henderson Church, and on my mum's side, we're Hati Catholic, and then on my dad's side, we're Hati Efakasa. So having both of those different faith groups, but centered around the same values of service and love for each other, seeing the most marginalized and most vulnerable as Jesus saw them. So Jesus, I don't want to go preachy, but Jesus, in Matthew 25, it says, when I was in prison, you visited me. When I was hungry, you gave me food to eat. So because Jesus called us to see him in the most vulnerable, that's where a lot of that's centered. And that's not because of me. That's because my family instilled those values into me. And when I had my shortlist interview with the Ministry of Pacific People and the Ministry of Foreign Affairs and Trade, I went into it saying, as long as I'm myself, and I move with integrity, it doesn't matter whether I get the award or not. Sure. So it was so embarrassing. I was trying to say my little jokes and things, and they weren't laughing. I was like, oh my gosh, this is what happens. I was like, I'm going to embarrass my whole family. I need to get serious. But I just wanted to be extremely honest. And I think when you move with integrity and honesty, and when you're faith-centered, good things happen to you, and what God intended to happen to you meets you there. Sorry to go off on a tangent. I think, well, that describes, the story behind you applying for this award. When she was 18, she applied the first time. She didn't get shortlisted. But, that's another example we get to see about trying again. Don't stop where you are. You don't let the no the first time, to prevent you from applying for the second time. So very great. Tele yo mea au ngā to fini ana lewa mai tau lewa mo mai I le saunoanga le tamaita ia Latavia. She's also volunteered in her community. Latavia, we've did a lot of background research on you. We saw some videos of you on YouTube. You've been helping at St. Vinny's. St. Vincent de Paul, Yeah, the op shops and helping, those are sort of stories we hardly see. At MANUIA, you are one of those young people who's well deserved
I think it's great that you've awarded this award. Ona o mea lele whai to whini. These are very important things that we don't get to hear a lot. Ia le mo whai ona maua ele to whini Latavia lea, whamunia. Ioi Marie Latavia, I like how you said that your mom raised you as a single mom. She was on a benefit. It's if moni mau mai I Marie, na mata mai lava repito I lalo, ele foilia soifua mai se ainga foilia to a tele tangatana that raised her. Ai on mana ia, so humble and it's so encouraging. This is a lot of information, Latavia, for us. E au ngā foili so sia lewa sa mai ia mo tupulanga talavou. This is not on the questions list I gave Latavia, but you know, we did some background research and your interest in politics is very important. You mentioned your father has passed on, our condolences, but you mentioned one in some I read something your dad was a part of a strike, a movement that your dad's. So you've already been at a young age influenced in terms of politics. So it's not something new for you, but it's about getting our people involved in the political process. Is something important to you? Absolutely, and I think my dad would have been a really prime example. So that was probably the only strike I think my dad ever went to. He was a hearty factory worker, proudly from Mangarea 275, you know, but something I also acknowledge is that both of my parents are so much smarter than me. They were so much more talented than me. They had so many gifts. They just didn't have opportunities to realize that talent and those gifts. And I'm not being humble and saying that they are more, they're so naturally intelligent. And in terms of politics, I guess my dad's an awesome example of how we can all take part in standing up for our rights. Yes. We don't always have to sit down and wait for things to happen to us. Yeah. My dad and his friends went on strike for fair pay. And this was pre-COVID, pre-lockdowns and things, when we've come to realize how important essential workers are. But I was asked to be a campaign spokesperson for the Mind the Gap campaign. So that's about the ethnic and gender pay gaps. And the article that you read, I was asked to write for the Day of the Girl. And I think it's so important to acknowledge that while we're fighting for gender equality, that racism exists beside it. And that Pacific men are, so when you think about the pay gap, Pacific men and Pacific women are at the bottom of the pay scale. So yes, Balangi women get 89 cents to the Balangi man's $1, but Pacific women get 75 cents to the Balangi man's $1, and Pacific men get around 80 cents to the Balangi man's $1. So just acknowledging that, although feminism and the movement is happening, that there's different layers, different layers to it, and that our Pacific men are also impacted. And when I talk about women's empowerment, that also means empowering mothers who mother Pacific children and things. So I guess I'm really passionate about making sure that politics isn't too many long words. Sometimes there's no need for all of these expensive words that everyone uses. I'm like, boy, just say you're voting for a law. No need to talk about all the policies and things. Just make it simple, because when you're really an expert at something, you can make it simple, make it easy to understand. My family are always telling me, they're like, no one cares about your degree, just say it honestly and be simple with it. Sure, and politics at the end of the day, it's all about people. That's the reality. It's everything that they're doing is for people, and I think sometimes we get lost in that, and a lot of people, But thank you very much for that, Manaya. Manaya, we'll try and translate that for our listeners, Latavia. Manaya vainga le marin fa so ai ia le usoia Latavia. O non tamasa a wai sorte te fo ia mo le mata upu fo ile o le totongi o le o fetau ia totongi mga luenga. A o le mai tawa te fo ile Latavia o ia sa tau la mua ile whainga o whaalawi loa. Ia il mata upu fo ile o le tutusale o totongi o le au papalangi sektulo. O Matangata Pasifika. Pe ia ia nai sene ese ai. Ia le mana e o whailo atu o mata upu tonua le tatu tala noa ai pe te tono inungo tatou tautua I le tutusa o totongi. Ai le mai tau atu lea condolences about your dad's passing, Latavia. Our next question.
Latavia, behind every success story in our Samoan families, a Pacific way of life, where there is a village or people in our lives who've supported us to be where we are today. Who in your life can you share with us today supported you to become the power woman you are today? Whose shoulders do you stand on? Oh, wow. I think first and foremost, my family would be so upset if I didn't say firstly, glory to God. Before anyone, that's the most, God has been my anchor and faith. But I especially want to highlight my nanny, Talili Foso. I'm actually staying with her until my family are able to get back from overseas. But what a blessing it is to look after the people who looked after us and raised us. So like in so many of our families, my nanny was the person who first came over from Samoa and worked and, bought the house so that we could bring over more people in our family. She's the most resilient woman I know, most faith-centered, and she's got a huge heart. And just a little bit of a story. Sorry, I'm going on all of these stories that no one asked for. But You're all good. Yeah, so my nanny had her 6 children. My dad was the youngest of 6. And my nanny's husband passed from a hit and run. And so that was when my dad was 8 years old. And so my nanny with 6 children was able to buy the house, work 2 jobs at a time, and 2 factory jobs at a time, no less, in South Auckland, and put all her kids through high school. And so sometimes when I want to complain about things or feel upset about things, I think about the strong, like the tine toa that I come from. And I'm just like, oh my gosh, if my nanny only had these opportunities that avail themselves to me, she would be the Prime Minister. So I'm very, very grateful to be raised by strong Samoan women like so many of us are. Malo, nei io vanga le wo le saunoanga le tamaita ia le tevia. Tau ia mo morvi inga avelia tualena tau no ile tu fine mo muale tu ilose o le nganga le so Samoa so tangata Pacific lona lua o siona tuale tinale o siona tama tu ao siona atama ia le tala le safa matala nei to fine na maliu le tu a le grandfather o le tevia ia ale fatua nga mai New Zealand o le leila tina na tausia le fa na to ono ia le safa fai lele fa a onga e lua nga luenga a na fa nga luenga istinale le ua va ai la tevia le tuktupu ai e pe le example le ua te mo fai vui le tau mo e te me fa vai vai ana to mana tu le la tevia e o le tinale lona artina o lona tama e o sitina na tawivi sitina to malosi e leto ilalo ona o lona ainga so that credit goes to the family to langa le ma nei fa tai love la tevia. Thank you very much for sharing this, and you're standing on the where you are today because of your grandparents, your parents, your mom, your dad, and your family. So that's great, and especially God. And faith is also important to you, as you mentioned before. What are your thoughts for our young people, Tupulanga Talvo, where you are right now? You're a community advocate. You're doing so much in the women's space, but also in our communities for Pacific peoples. What do you reckon our families and our Tupulanga should be focusing on right now as young people growing up in New Zealand? Oh, absolutely. I think this was a hard one when I read your email, but I was thinking about something I love about Pacific young people is seeing them walk in their greatness, right? And in their talents and in their calling. But I think also important that we constantly unpack what Pacific excellence means. For some people, it may mean going to university, but for others, it means going into the trades. For others, it means starting up their own business, and others, it means going into their creative talents. So I think something really important to me is that as long as people are walking with integrity and are centered by our Pacific values and that they're living with purpose, I just love to see it. That's something that's really important to me. And when I have conversations with my nana, or like with my grandparents, always ensuring that we're unpacking that excellence looks different, and that we as a family and as a community can define what excellence looks like, not necessarily what a piece of paper says. Nice. Mana ia te lel vaenga lea, Latavia. Mari, mana ia vaenga lea whaasoa ia
ia le usa Latavia, ese le to ainga excellence ia po matatia foi le au sia ele fa pe foi or faspip ele ia le masentas faso ta or faspipa ale mai tau tia Latavia ese foi ia le to ainga au sia foi au sia I to ainga faspipa I te maua. E pe o le purpose lental no mai Latavia le sa tatal no e le vai aso ta upule o le aso o le purpose. O lo fa moi moinga. Yeah. You should have a purpose in your life. Ali mana ia thank you so much Latavia. Ele ngata e le o talava o mai o university. Not everyone is going to university. E me inisio e whaila to pisinisi o e whengaluenga le trades faufali. But that's something that you can be proud of. Be honest, no walk in excellence. Maintain your integrity. Walk in your talents, your greatness. Lena sa no little powerful words for our young people and our families are listening in this afternoon. Latavia, what are your future plans and your goals for 2023 and moving forward? You know, you're going to keep on in this space. Are we going to see you in politics soon? Local politics, central government? You'll be a great advocate, the future Prime Minister of New Zealand? You can. Oh, I think I'm just thinking one day at a time, really. Sure. So with the award, I get to go on an international internship. So Wow. really, really blessed. I get to choose a country around the world to go to for a week and to work at the Ministry of Foreign Affairs New Zealand office. So really, really grateful for that. And it's just it's not things that I ever imagined for myself as a child. So I feel very blessed to represent my village like that. So I'll be doing that nearer to the end of the year, delivering the Y25 program at the YWCA with my amazing team, and also hopefully improve my Ngangana Samoa journey so that I can be on these kind of interviews, but also speak confidently to my grandparents and things. So I'm really big on remaining present and on discernment and praying about things and opportunities. So if it's meant for me, I'll pray on it. And sometimes if I get an opportunity and I know someone who's better for it, I'll suggest them, because I know that that another opportunity will come my way, because of I'm village raised and I'm so highly favored and highly blessed. But yeah, that's probably my next steps. It's day by day, really. Nice. I really enjoy working in the women's space, but if something else avails itself to me that aligns with my purpose and my values and also allows me to contribute financially to my family, which is so important to a lot of us, that's kind of determines how I make my decisions. Yeah. Malo fafatai Latavia international. She gets to pick a country. So se atu no lava lela e filifilia Latavia ya lunga lue mo vai aso. Mo matanga luenga o vai fafo ai manai ia Mari le na fisilingia po na fa mo moenga mo lumanai. O le va pe ai se ava no foi ale po se opportunity e sila tu Latavia e fa lautele ia tile lona to mai. Ia toile leilea. Toile leia tule manera. Ia awai tau silona ainga ta ua tele vainga lea. Le si vainga ia lea langa lue tau e toi faa ola mai lana ngana Samoa. Latavia, keep an eye out for our Samoa Capital Radio is in process of delivering this Ngangana Samoa app. Is where you go to help you with your Ngangana Samoa. Murray is the project manager. So keep an eye out because it will help you. We'll send you a link. We will send you a link because now we have your email. We'll let you know when it comes out. But yes, ele tātou api lea po le app lea e whesoswani I whanau le tātou tunu I le ngangana Samoa to help us, and a lot of our young people growing up in New Zealand really need, some sort of help in terms of the ngangana Samoa. But thank you for pointing that out. Look, Latavia, thank you very much for the opportunity to be on our program. Look, a lot of our young people are listening in right now and they're considering their future plans and where they are right now. How would you encourage our young people? What would you think is a message you want to share with our tupulanga who are listening in right now and to help encourage them in their walk and their journey as listening to you and where you've been? Absolutely. Something I'm really intent on saying is that I'm not the exception.
I'm absolutely not the exception. There's so many people out there who are doing way more things than me. I'm merely a reflection of our community and of what happens when we believe in young people. So young Pacific people, we're not the leaders of tomorrow, we're the leaders of today. And we don't need to leave our cultures at the door when we're pursuing our careers. There's so much power in being village raised like we are. And, you know, there's that saying that you can't be it if you can't see it. But sometimes if you can't see it, you just need to be it. And one of my favorite flexes is being Samoan, repping the 685, whether it's in governance, whether it's on a board or delivering a program. Stay centered in your values. There's so many gifts that we bring into the workspace, into universities, and into like our careers that come from being Samoan. So ensure that you hold on to the culture and our values and like unapologetically shine. Don't be embarrassed to walk in your excellence, because it's not about us as individuals, it's about those who raised us and all the sacrifices that went before us, so that we can claim that greatness and claim those gifts. So proudly walk in your values, never leave your culture at the door, and you're already a leader, you're a servant leader, and you've got a servant heart. Excellent. Thank you so much, Latavia. Mari manaya le tua lalo manaya fautuanga ale tamaitai a Latavia mo te planta lavo o te planta lavo o tau leo le luma nai lea mo si o tatu atunu ia mo atai au. Ta ua le vaenga lea o le fata ua lo wanganu o lau wanganu. Awane e matamuli whape, because I'm Samoan, and your voice is very important, that Latavia pointed out. Be proud of who you are, your identity. That's who you are. Don't be embarrassed to walk in your excellence. Stay centered in your values. Don't compromise your values for anything. Be who you are when you walk into those spaces. Whether it's at the university, in the workforce, wherever you are, you know, stay centered in your values. It's almost, you know, everyone else, you know, has something to offer. It's very important. When every area you're going into, you're taking your family and your village with you. So, you know, with that, Latavia, we want to say thank you very much. We want to say congratulations once again for getting this award. And we hope to connect with you more in the future and see what you're up to and how you're, you know, making your mark in our nation, in the world as well. Good luck when you select a country and go and serve there in terms of the Ministry of Foreign Affairs and Trade. But look, Latavia, any last words you want to share with our community and our young people, especially who are listening in this afternoon? I feel like I've spoken enough. I think. I give a shout out. Oh yeah, shout out to be perfect. So shout out to my nanny. She actually turned 80 on Wednesday. Happy birthday. We'll be celebrating next week when our family's in from overseas. So we're so blessed with 80 years. Shout out to my auntie Tinoi Fili. Should probably be the other person she worked overtime on the factory floors so that I could do debating and be head girl and things. So always honor to her and honor to that grind, and to my beautiful mum in West Auckland, and especially to our family, friends and communities that are doing it really tough with the storm. All my love from my family to yours. Thank you very much, Latavia. Once again, on behalf of our program, Samoa Capital Radio here in Wellington, and I think we can speak on behalf of our community, we want to say congratulations one more time. We want to say thank you for what you're doing for our people, our community, in the women's space. And especially as a young person growing up in New Zealand, you are taking the charge in all these areas. And so we say here in our program, when one of our own people succeed, you know, that's the success reflected on our entire communities. So when you do something great and you succeed, we all succeed. So God bless you in everything that you walk into and this year and your goals. And we look forward to seeing you again sometime in the near future.
Whakataitile lava, Anna and Murray. I'm so grateful for this opportunity. Hope you have a great show. You too. Thank you very much. You stay safe. Ia ole tua whina ia Latavia, ia tuala sea le mafuta mai au kilani, ia ina nei foi a woli, ia pora nei foi vai ngor tātou poroklami. I le mai o tātou whatatanonga na, i lungo tātou poroklami. Mana ia tātou tatanoi pia mai tātou pespisengan ni. Au teilo ia tele ia meau na, ia ole ua folatu mo whanau o tātou tinu, ina nei a woli. So it's 4 minutes to turn on tale luchulai lima tale chulai lima tato lulu lima fato fale le nias for really ya mana ya lela avatu lau teleng ol fa mo mo nia so for really martulang or tato fata tolonga maltimita ya la tevia tuala se tautai e pe on fa ilo atu sei mo solo ol tala volea sa fa MANUIA ile award le Prime Minister's Youth Awards ile nito il tausanga ne mai atu ni lua filu lua o la award le tu fine ana na mata mai le lua fi se fulu i lalo whainga māloa le national i le pale Mio John Key. Ia na lātou wha amatale wha moemoelea. Se i wha MANUIA i alon whanau o tātou tunu Pasifika i tono New Zealand. O lo lātou whaia ni a lātou sao tāua a wale atu neula nei o New Zealand. Moni nei pe e whataua ale whailonga lea mo alon whanau sful fitu tau sanga i le lua sful whatau sanga. Pe o lentaua e la Tavia Murray toi lela lua lima. Lena apalai pena talosanga i awards ia. Whapea le toi titi a toi paua na talosanga turn 25 lo. Ia na misi do leo na vanua. Ia lena whina wa lena apalai le sful val talosanga ele i wha MANUIA ina. Ia lena toi talosanga lo. Te le sosia matomai lena whasoa mai le uso ia la Tavia nei award. Ioi, ole si wanga tā wale na o maua mai. O siona ainga le tūlanga o le amatanga. Yeah. You know, I love that she was honest. Yes. Langa o le stangata i le mana o tala noa i le amatanga. E MANUIA longa o le MANUIA tala noa e le mawhaina tala noa mai i meo tau ma le tau amatain. O te loso se tangata tātu Pasifika. E ei ale amatanga o se tūlanga nei. She lived in the car e te mi nofoi ma nofoi tono o le taavali. Whaalua se fulu na o ese fali. Feo ai malea fale. Poverty, material, material poverty. Ai te ilo oi. Ia, te le ia se au onga mole tua fini. Ia, le ua sao mai o ia i le tūlanga. Ia, o se whamunianga le mo ia malon ai. O le lei fo i o ana role models. Ia po tata fo i e le nao lai fo lai ti le va ai la mai. Fai ma fata ita inga le tau ma fai ta i lua ngadwenga e o ilona anti le la te nofo fai ngadwenga le factory. Ia e o matua o le o mata interview matua te lea ia vaenga fo i lea e au ngā mo tātou tupuna talvon a mata mai lalo. Te leo tala fo i fa MANUIA ina se ase fa longo pia. O tele o ainga pe ia langai tele mea le ainga na. Au le tawhata tanoanga lea so Murray. Na mata mai lalo as a single parent non tinai no maliu sion tama. Te lo tangata give up ina o maliu ia se matua o le tui fi ai. Mana ia wha amanu si au ale tamita ia le Tavia neo. O le si mea whata ua tu fini. O le talo, she prays for her direction. Ia, e se ase e whaanongo whai mai si pe e te talo ai li e se tūlango se po lea le sianga i la se la sanga la nga iei. She prays for the direction she goes into. Ia, e fawoi la whaanongo le mea le mo watu ia te ia le opportunity. Ai e le si tangata le ilo na maa fau e au ngai. E o le si tangata e mana ona o ia. E le, ia, lewe mai tu ule si tangata le na te iloa e mawhai fui ne ngā maai. Yeah, that's called, building another person up.
Au foi ni manatu no tato pe manatu a oia oi. Manatu foi le isi and bring everyone up. Listen man, you walk in your excellence. You know, you have so much to offer. You have you know your skills, your talents. O start tale ni au vo la te manatu fa tau va ia te oi. Le tama martene tala vo le te mafuta mai au te manatu fa tau va. La ngol stala vo mai o yele lo se mea e vai that's the kind of thoughts. Vai sona te neina na o fa so il pokalame ma fau le. Have good thoughts, have a good mindset that you can do things. Yeah. Bailo na mai fa te inga le to finile ala TV. It's really awesome. Mai ia tauna mita le tato tino. O ini alo fa no fa pe. O le simainga taua mari mana e o le mita male e vai maulunga foi le o ia o le tamaita i Samoa. E taua ia te ia lana no. A wai ai lava tupulanga ta voma tata mari ele o Samoa ai lefia taula to Samoa. Elefia Samoa. O le teivea le fia ia le tala ia to o i o Samoa. Ma lo e foi le e fai ana ngaluenga mo lana community po mo tata Pasifika mo tata Samoa. Ia o te loa mari e ise aso ia o vai aso foto fai ona toi whaafonga le tunu o tato whaatana noanga lea. Io e mana e tahua tele 24 la wei le matu o le tua fine le aro tele io mea mo fai ona ausia in le lusu fa no winga tala vau ia ele fa pe fa vi but we're proud, you know, of what she's gone through. Why e tona mita iso Samoa a manuia fa na o tanto tinu e manuia le tanto tinu. So when we always talk about success, when you succeed, we all succeed. A fai manuia le si a inga e manuia uma pe ole nganga na le fa moi a mai fa na ni si fa tano se evatu se fe au fa malo se lu tau ini so talvo. You can make your mark. To say petele alu university alu face trade by so business. Not everyone's going to go to university to fina. Moni leon mana ia le tele na lo fo on time if so ania I pulenga no ia male to ese mo tamaita intina tamaita. Mari on mana ia fa longo ia te lo foi o le e fonga mai na ta mama tina mita foi. Ia wai o manuia foi le o si o tato atun o ai lo ai le lopo. Se pare mia le o tato ia so I luma alesi me mai ma ta tu fa nau me la fa yo tu ma tu be yo tato ta no stimo sola le ala uso mama tadi nga luwe nga ya le so mai se tu pe wale fa ta ngo o lava onga o le lunch le onga ta mo fa ngo ma vai fa I ma tu talk to them about their experiences. Tara noi ma tu pe fa pe ilo la tu la nga yaso ye wa telo e tala no tu lo mama dad grandma ya tu o tala tala vo e te ma vo e fa mo fiele le tu wa e me la tu ya le ono le mai ni ni sile sa ili malo e le se inga le se matu e sau ona e se sina no tu o sa ili malo mai manuia fa nau ye mo ni no mana e manuia moni le maria ai o te lo no tato taimi ia ai mole atu le anga whaftai ia inei tato pa anga lava te foi sosia wa sa mai foi se tasio alo la tato atu no ia fa so fa tupu manatu foi tupulanga talavo ia ai mai se foi nei tato matua ia ai mole le anga whaftai mo lau fafonga anga mai le tautua si fonga lau mua mai lava i la songa fua se ia pa ia mai nei tu la Kabanga foi tautua pe ia se leo ua le tautamali I lau whafonga anga ia manuia te le la fofuanga o tutoe nei aso malfai ungo nei vai aso manuia foi lalo atu I sauninga la sa ia mai ama umamari ia la fionga le pule ma lau whainga luenga le siufonga lau mua ma to te whato whafa SOIFUA mo le nei taimi Time